Ia elo uleo maalanga e paia. E paia leona le malosi umalava. E toa tuli o tuli vai uma maalanga. E paia lava oe. Sia elo uleo maalanga e paia. E paia leona le malosi umalava. E toa tuli o tuli vai uma maalanga. E paia lava oe. Mai le mamau i le whaamamau tu mau oe. Le atua o atua pia oe. Le alii o alii e sili sili oe. Olo mamalu atumu ai o lenei malu. Olo ingai ao ina ia whaafo ia tu. Mai le mamau i le whaamamau tu mau oe. Le atua o atua pia oe. Le alii
Talo falava sa moa le atunu upele i le loto ma le anganga i nei tae au fou, o le tae aula nei o le asu tofi asu se funu ma lima o Februari lua afe lua se funu ma faa. Whawhelo ia tui loutou pa ia ma loutou malu le malifo mai o le tātu tunu, i whanunga fou o nei aso le tautua nei le si ufonga o lau mui Wellingtone, le Samo Capital Radio e tue amatalila na tautua masani i le nei tae au. Alo maia, o le tātou sauninga lotu whale ainga, o le ataita ia le sunga le whaafengainga, Pastor Tomasi Taito, o le whaafengainga o le Kalisia Livingstone Evangelism Ministries i Lower Hutt, usi maia le whaafonga. Ina pepe se ia Iova o tou o e ami o tonu. Wa e ono lava i e wa ami o sao o na vivi atu. Ina vivi atu ia Iova le ki tara. Ia faipe senga ia te ia rina peli se fulu o na manoa. Ina pepe se atu ia te ia le pese fou. Ia o tou tā maali e mali leo fia fia. Awa e sao lava le fionga Iova. Ua whaia fo ia na ngarunga i le wha maoni. E fia o ia i le ami o tonu ma le wha masnonga. Ua tumu le lalolangi le alofa Iova. O le fionga Iova na whaia ai le langi. Ma au o iai. Na whaia i le maa nava alona fufonga. Ia matata u ia Iova atua le lalolangi. Ia fefefe lava ia te ia o tau e nofo i le atu laulau. Awa o ia lava na fetala iane. Ona iai lava lea. O ia na tu lei maila na fionga. Ona tu mai lava lea. E whaalea o ngā ina Iova o tau pulipulenga o nu ese. Whai wale ina e i o mawhauwhaunga tangata. E tū le pule i ova e o i le whawau. O mawhauwhaunga alo na finangalo i tupulanga o malawa. Amu ia le nuu ua atua ia i ova. O le nuu ua filifilia e i e whai muona lava tofi. Whaahuta. O lo si sila ma i ova i e matatau ia te ia. O e faa moe i lo nalo fa. Yo e lo mato watua. O lau feta lainga na mafu ai lo mato wola. Le tūlei mai o lau a fionga na mafu ai le nei lalo langi. Ua mato iai. O lofo fonga lea ua mafu ai. O na mato maua lo mato watua. Lau wha masinonga tonu. Le tūlei mai o lau upu. O saunoa mai o lau a fionga. Ua mato wa ai. Ile alofa tu noa. Ua leva na eta penaina mai. E vivi ia e o mātou loto ia te oelo mātou atua i le tae ao le nei. Mātou te pepese i le pese fou. Mātou te alanga i le alanga o le vi inga o le tangata ua manu malo. Mātou te oli o mātou loto. Ma mātou vivi i mawhaalanga ma whai atu, whaape atu ia te oe. Ana le se noa o Iova. Manu mātou te lewa ai wā venga. E iai le mleifua mai o lo o tangata. Sa moa i le nei tae au. Whaftai e o mātou loto lo mātou atua ia te oe. I lauta penanga o lau upu. E tuu i au na lātou te whaasoa ma lātou alangaina.
Lātou te tutu ai le whaatua. Lātou te whaamatala ai. Awa e moni au whaamasinonga. I to tono si o mātou atunu o Samoa. Awa se manuia. To tono ainga ta itasi o Samoa. Awa se manuia. O hao sina o Samoa. Awa se manuia. O e lātou te tapua ia o i lātou e whaile whaiva o le tofi o Samoa lo mātou atua. E o lava si o mātou atunu upele o Samoa. O no lau upu na whetalai. Mātou te tāo fi mau pēa i le wha moe ola. Lo walofa lea muti vale. O lo walofa lea e tunoa. O lo walofa lea e le ai lava. Se me mawhai o na wha te e se inai. Lea lofa mai o oike riso i au tangata. Whaaftai ono le nei aso. Wa e toi whaapopo i soi fua molo au tangata i le tae au le nei. Whaaftai o le whaamawhana ina. O i lātou fo i wala mai le whaanonoa. Whaaftai ono le whaamoe te toi tuu i lātou o ta oto i maota ngase. Le whaamoe mawhaina e toi whaamatalaina. I le loto le tangata i to tonu le to ese. E iaia le whaamoe ui ana mātou se. E ui no mātou whaale tonu. Ai mātou te tā ofilo mātou atua. O oe Jesu ke riso. Ua māngalo ai i mātou. Me le mawhai. E upo le ngangana na whaamatala. Le tapenanga o le taulanga lo mātou atua na e whaia. Ono le alofa o oe Jesu i le tangata. O e sui tui langai. O foa i mai ai lo wola. O e tu ua ai lo mamalu. O whaasata roi nai. O oile na maliu. O tanu mia. O toe tu. O le ata le o le whaamoe ola. O le tangata e whaatua tu atu i ate oe. Manuia sa moa lo mātou atua le nei tae au. Ono lo suafa Yesu. Amen. Tātou pese, tātou te. Haivi inga tuaile atua le nei tae au. Oh
suafa mamana mapaia lo suafa mamana mapaia lo suafa. Ia. Se upu mai la fionga pa ia le tu te ta ina i tātou le nei fo i aso, fai ma wha maros, lo fina ngalo. Roma no mata upu lima. O ia fo i wa tātou maua mai ai le ta inga i le nei alofa tu noa. Tātou te iai le wha tua tua. O lo mita fo i tātou ma le wha moe moe. Il manuia mai le atua. Ele ngata fo i lea. A wa tātou mita fo i pua ngā ina wa tātou i loa. O le pua ngā e tupu ai le ono sai. O le ono sai e tupu ai le mautinoa. O le mautinoa e tupu ai le wha moe moe. O le wha moe moe fo i e le mai. Au ua wha malingi mai le alofa o le atua i o tātou loto e le anganga pa ia. Ua fua ina maia te i tātou. Lo tātou iai le neiva iaso. Tātou tala noa. O ke riso i to tonu ia te oe o le wha moe moe ola lea. Christ in you is the hope of glory. Tātou iai ana na whima whaamatala i Christ in you is the hope of power. O lo wha moe moe ia ke riso Yesu i to tonu ia te oe. O le wha moe moe e iai le mana. Tātou o mai le tae aole nei. O le wha moe moe e te mautinoa e le maa ai oe. O le wha moe moe te le maa ai. O le wha moe moe tupu ai le oli oli. Ina ua e wha moe moe ia ke riso. Mana ia tala a mata mai e Paulo whai mai wa mita i tātou i le wha moe moe. O ke riso lea na tā na au maia e le atua. Whai mai e mita ai o i le pua ngā wha pia sole. That is the power of hope. O le mana leo o le wha moe moe. E te mawhai ai. Le pua ngā. E te mawhai ai le whainga tā. E te mawhai ai le leo si tai o le tama ma le teine. E te mawhai ai le vau oe o le tama ma le tina. E te mawhai ai na e whaasanga mafusi mai pēa le tangata i le whare whaingaruenga mai alofai. O le ono sai, o le e tupu mai ai le whaapea oka le au mai inga. Le whaamatala ina mai e le anganga pa ia o ke riso i to tonu i a te oe. Awa i ele teimi e mawhai na tātou whaamatala ai lo tātou ma whau mo lo tātou biloa. Ai whai mai Ioane le tau tala, Ioane Apostolo Peteru, ma Paulo, o tangata nei e tau tala, la tau te whaamatala ina e Paulo i le ola i le whaatua. Whaamatala e Peteru, i le ola i aile, o le whaamoe moe ola i a keriso. Ai whaamatala mai Ioane, le alofa mai o le atua, e ala mai i a keriso. Le whaamatala e Peteru, e iai loa le wha moe moe lea ola i to tonu o re tangata. E mawhai lona e whaasanga atu i whōringa e whaalia mai. E pei e te ata atu a e pei o le a mawhaina. Whaasese ina i lau ma whau i lau tapenanga i le nei aso. I lau watu i la ngaruenga i le nei tae au. E te wa aia i puapuanga, e te ere ni puapuanga ia mea.
O au mea uma o le tātou te i le lalolangi o whainga tāmati ngā longo winga o mea lava ia tātou te whaasanga iai. A whai mai le tāla tātou te i loa aina i nā e tupu mai le ono sa. Whapea sole le wha moe moe ola lea ina ua iai ke riso ia te oi to tonu ia te oi. Ma whai aina e whaasanga atu le ti ngā lea. E ma whai aina tupu le ono sa i lea. Le winga lea le tala. E le ma whai na avea se whai unga se tasi. Ma me lusi ai le wha moe moe. Because that is the power of hope. Le mana leo le wha moe moe. Tātou te se uma. E le ai se e ai sona ato atoa. Ai peise i e sasi loa. Wa wha le tonu se whai unga. Wa e whaia. Wa tupu ai le langona po wa e mai. Wa tupu ai le langona wa e musu ai e toi whai. E le ai loa se wha moe moe o le tangata ia ke riso. E ma whai ana mai lana. Ia se tātou te ma mai le whai unga uma. Ai se sau whai unga e whai. Ai to i lalo se mea te whaia. Wha le tonu mai to tonu le ainga. E tupu mai to tonu ia te oe. Le maa lea. Le maa siasi lea. Ai mana ia le whamatala mai le apostolo Peteu. Whai mai a ona tupu mai la le ono sai lea ono le wha moe moe lea. Ona e mauti noa ai lea. E iai ia lo wha moe moe. Iai ia le wha moe moe. E le mawhai e se mese se tasi. Po le a fo ito tonu o tupu le ainga le vāo ta māmali tina po ua iai ni mea whapena i tupu po to tonu o lau ngaruenga o whape o tuli e po le a se me aua nei e maa. Le winga o le tala le momolia ia iai ia lo wha moe moe. E toe whatula i mai. E te toe nofo mai lunga. E te toe tūwā ma e toe savali mai. O nei iai le wha moe moe o lo o tau fia po o tau lai pe o le tala le tustala e peru. O le wha moe moe lea e tau lai i tātou ia ke riso Jesu. The anchor of hope. O le taula lea na te mawhaia. O na tā hofi ai oe. Mai i le trist ese po o lo waru ese. Mai le mea na vala awai po o le mea na tuina ai oe. E Jesu ke riso. Mele o le wha moe moe le na te tau fia ai. Oe mai manatu e mawhaia. O na wha seina ai male. Leo tele atu. O le li o le lalolangi le nei po sa tani lo talinga. E wha ape atu o umano wha moe moe. Ua le isia o ngā o oe. Ua e sasi. Ua e sese. Ua e matanga. Sa moa le tae au le nei. O Yesu ke riso lava. O i o le wha moe moe ola. E iai le mana i le wha moe moe. E iai le oli oli e te le mai le wha moe moe. E le mai. Mana tu ai le tala i le. Mare kolo no mta upo e lima olo iai le tala i le fafine. Whamai o le tas fafine fo i wate e. Ia te ia le puna toto i tau sanga i se fulu ma le lua. E tele fo i mea na ti ngā i o ia. Tele me ua mai. Whamai e tele me uti ngā i fo mai e to a tele. Longo winga e le to a tasi. Se tangata na wha moe moe i ai le tinalea. E le to a tasi. Se fofo na wha alango lango i ai le tinalea. E le to a tasi se mea na sa ili ai. Longo wina e tau mai ai. Na wha moe moe i mea o le o langa le nei. Na wha moe moe atu i le tangata. Awa tātou i lo sa moa le fionga le atua. E whanoa le tangata. Tu ulo na wha tutuanga i le tangata. Whai mai le tala tuspa ia. Whai mai ua umatu ana oloa. Ai le ia o ngā lava ia te ia. Ai peitai. Ua atili ailo na mai oka. Le winga le tala lea. O le wha moe moe te le mai.
O mea le na fi na wai le fafine le na musu e ma. Na musu e tau le angaina. Na musu e tau valea. E pena whai atu i ai lava le whai unga e tasi. One decision. E wha lea o ngaina i le tele o mea na e wha moe moe ai. Ina ua whaila le whai unga le tasi. Ua wha lea o ngaina i te tū mai te vai. O na sala mo ai le wha pia ana i loa. Ana obi loa. Le lau tau watu le tae au le nei. Lo whai loa atu i ate oe. A whai o e through ai po o e savali le savalinga. O ia te oe le mawhau whaunga lea. I le vaai mai o le nuu, vaai mai o ainga, vaai mai o auo, vaai mai o tangata, vaai mai o le whare whainga ruenga. Ia te oe po so watali i po so ua whawhine, ua whaale e tonu. E iai ia le wha moe moe o lo watali. E iai le wha moe moe o lo ua whawhine. E iai lo wha moe moe. Ia ki riso Yesu. Mela na wha matala e le whawhine, whai mai nongo wina, na mafua na tele na tupenaru. O ni mawha ape e au ngā ia te ia. Wha ape ina ia fo ia ai. Le savalinga o lo ia savale, po le mai o lo ia mai ai. Pe wa le lava mai, wa avele mai ma mea ua wha mai na ia, ua nofo ai, ana maa na ia, o le tala. Ai whai mai le tala tuspa ia. Ua whaalongo o ia Yesu e peina e whaalongo le fionga le tua sa moe le nei tae au. Ua whaalongo o ia Yesu o na aluane ai le i ona tua. I to tonu lavo le moto tangata ua pai atu i lona ofu. I le tala pe ata whai tau whai mai ua whai ifua ia i lona loto. Ua tau tala ia i lona loto. Ua whai ifua ia i lona loto wha apea e iai lo wha moe moe. Ele mawhai, ele manatu lea, male la ngona lea, ma meti ngā lea, ma tupe walu, ma le taimi walu, ma mea na ou whaia, o na tau fia au, o leo ou whaalongo, to e pau wā leo lo wha moe moe. Wa usa ili le larolangi, wa usa ili ia uo, wa usa ili le ata mai o tangata. Wa usa ili le poto le lalulangi. E le ai se fesosoani. Ua le ai aiso ufa moe moe. Fai folo ai e lona loto. A o le aso le nei. O lea wa ufa alongo. E iai lo ufa moe moe ola ia Yesu Keriso. Fai fo ia i lona loto. Fai mai ua fai fo le fafine i lona loto. Paua o lea. Taua le a apa o lo ulima. O te fia pai. Na ngalo i le fafine. Le mana ia te ia. Awa fo i le mai le mawhaina sau le me tumutumu ai tangata. Mea le na fefe ai le tina. Ai ono le wha moe moe. I le mana i le wha moe moe. E le malo wha moe moe. I lona wha tuatuanga le ma lona wha moe moe e le ma. Na ia tali tonu. E le maala na pai atu ia Yesu. E le maala wa apa mai ia Yesu le tae au le nei. E le wha maina le tu olo wola ia Keriso. E le wha maina le ainga na te tuu atoa lola tau wha tuatuanga ia Yesu. E le maale atali ina te avelo na ola ia Yesu. E le maale a whawhine na te whaapea ifo le tae au le nei. Yesu o oe lava o loo wha moe moe ola. E le aise mai na te mawhaia. E le ai fo i se mea i le lalolangi le nei na te mawhaia. O na wha maina oe. Po se whiriwhiringa na e whaia. E wha matanga ina le tangata. E a apa ia Keriso le tae ao le nei. Tu watu ailo na wha tuanga ma wha apea atu. Yesu o oe ao lo wha moe moe. Ua ou sa ili i o. Ua ou sa ili i nei. E le maua lava. Lea ua ou sa ili atu i ate oe Yesu. E iai le mana o lo wha moe moe.
Mea le na tu ai lava le tina. Tina na whaalonga tuilona tino. Tina na whaalonga e ia whaasana ia i le me tumutumu ai tangata. Aina ia tua i lunga. Regardless na tele i ana whai unga na whai. Le tele o na tupena alu. Tele le sa ili le visosoani. Ele i mai. Ai se alanga ili te me te mai whaapea. So wale wa ai atu le ilonga se me sa ili ai. E te maa pe a whai e te sa ili lalo nei. E whaaru maina lo wha moe moe pe a whai sa ili lalo nei. A e sa ili a ke riso. E le maa lo wha moe moe. Na te au mai ale ono sa i lo wha moe moe. Na te tuina le mauti noa i lo wha moe moe. Me le na mauti noa e li tina. E maa lo lo. Me le ngale e mai. Aisia, ua ia mauti noa lo na wha moe moe. E maa lo lo. Ana le sau le tina e mauti noa i lo na loto. E maa lo lo. E le maa lo lo a. Ai wa sau ia Yesu ua ia mauti noa. E le maa lo na wha moe moe. Tai au le nei. Le alofa leo le atua ia te oe maa usa moa. E le mawhai e le whai unga e tasi na wha leo ngaina. E le mawhai e le se mea lea na e se ma wha le tonu ai. O na wha leo ngaina le iai o lo wha moe moe. Ia ke riso Yesu. Na ona a pao le tina. E le i mana tua le tina na le mai na ta oto le se funuma le lua tausanga. E le i mana tua le tina le tele on mea na aluma le ilona maasi asi le mai. E na i loa e le tina na mauti noa e le tina. E pa i loa ia ke riso. Ma lo lo loa. O le mea le na pa i loa le tina ia Yesu. La ngona Yesu e ia le mana i le wha moe moe. Na i loa Yesu o i o le wha moe moe ola so o se tangata. Na sila fia Yesu e le maa lo wha moe moe ia te ia. Le tae aole nei. Wha manuia mai le atua. Ono lana fionga le tae aole nei Samoa. Whamanuia sio matua tunu o Samoa le tae aole nei. Ono lo suafa Yesu. Amen. Ia le tua Samoa le atunu pele i loto ma le nganga le tae aole na ua whaafonga le tātu tunu. I le tātu sauninga lotu whale ainga fi taitu ngai le sunga le whaafia inga Pastor Tomasi Taito o le Ecclesia Livingstone Evangelism Ministries i lo Wahats mo le whaaftai le sunga le whaafia inga ia mo le tāpenanga mātu o fia le tae au ia tomata wina i fo il whaafonga tāpua e lo tātu tunu i la lau sot fo i au mga luengo na ia som nuele tu e lau sunga le whaafia inga le whale tua no whalo ia tai nane fo il tāpua inga le Ecclesia manuia tele le ia solvingo le tua tōteri o mai, whawau tau tua resi o whongolo mua nei tae a whaftai. Ai le atua, pea lona vina. Ai le atua, pea lona vina. Ai le atua, pea lona vina. Ia whaia, o a o
moa, is anti talahia. Instead of fifi falo, ile ata ole tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the bavel, so fongalo mua, ata ole tayao. Ia, toi o wholo whamwhatalo whātu le tātu tunu ule nei tāu fau mā lo le soi whumanuia mā lo foe ia le tauatai. Ia, ila nei tāu o le aso tofi, aso se fulma limo nei māsino Februari, e le tātu savalingo le fuitu sanga luafe lua se fulma whā. Ia o wholo whātu le tautua le siu whongo lo mua mai Wellington e le Samo Capital Radio, whaafeilo i luto pa ia mo luto malu le nei tāu fau. Ala fai mai foi o tātu tunu I whanunga fau o nei aso vi ia le tua o ai. Ia na ilo ma talu ia tātou te whailua i nei tai au. Wai tātou te moea manu e le whati. Ia e sau malai ati ai. Tātou te moe le pō. Pea tātou e nā te le ini ola. Ia e whawhtei le tua te whangoa tātou nei tai au. Ia lono winga. E ili pōro kalamia le tua e mana o le tua e te whaatau no wina I le aso. Ia meise le soi fuanga maua le malosi maleola. Ia o levi ia le tua leita o maua fo le ia se fo popo lo tu se fua ia masiola fo le tatu o fenga luenga le tua si fonga lo mo le Samo Capital Radio I Wellington ia ma le tatu tua ma sani leita o fo lo fa talo fatuai I le tampo inga feo yo le tala lei wa fa lo penga tai o e kali si o lo fa le malu le fata fa te ulanga ma le fata fi tai tunga le tau suino le puwai le la wale so I fo fa le ngango tatu tangata Matu teo wholofa whaatalo whatu nei tai a whaafatai te talo. No manua wase manui o le tātu tinu. Alom tupulanga talo vau o lo o whai mai. Ia vi ia le tue lau tau whatu aina tausi. E le whakarui na hoi nei o tātu tua āsina sino ta mamtina mātutua. Ia lo tā puai mi mota malawa. Ia I lava la manatu maulunga o te talo. Ia mtalo sanga nei o tātu mātutua. Ia o lo manui ei whaiva matiu te o lo whea ngai lo tātu tinu. Alom whanau tupulanga talo vau. Le malosi o le atunu whaatalo whatu ia te utu nei tai au, ta pena fo I o tō wā fo ia o ongo nei aso, manu ia tele nei aso, ia I tūlanga o onga. Le lolo tātu tunu le ua mana fo I ngā luenga, le ua ngai atu whale le pōna pō, ia na whia ngai ni tō telo nisi ma ngā luenga, ia le ua ngai atu whai fo I sina malo longo nei aso au tātou, ia le ua lausi whia ma ngā luenga nei aso, manu ia tele lava, ia le aso ia te utou, whaafelo ai fo le tātu por klame ia te utou. E le whakaroina ni o tātu ompa angai lunga le tātu apio fōlinga, lunga le tātu alato le YouTube channel, whaatalo whatu ia te utou, a vea lava utou whamunianga, e le te uala utala le maasani o whai o utou o whamunianga, ia wana le utou, ia le fo istau tua le si whongo lo mua, ia e le fo ini tangata mātu statan no atu ai, ma whaaso atu ai, ma whaafiafi atu ai, I le aso ma le aso, I lunga o le tātu tautua, o whea se tafa kalope,
Ia o whai ora e mau mai le tātou tautua i nā i Amerika au se Tālia. Ia o nā fo i so tātou tunu i Samoa. Ia o whea lava se tawha kolopi. Tele o tātou paanga. Ia e leo mai lo atu nisi o lo whanga o le lalulangi o lo utou mafuta mai ei. Ia o i lo lava. Ia o lo utou mafuta mai lava le tātou tautua. Patalo whai tonu ia o maota ngase leita e ao i whale mai. O maota fo i lo tau sieni o tātou tangata mātutua. Patalo whatu ia te utou. Patalo whatu fo i nei a tātou paanga i tono o to ese. Ia o lo tūle nisi o whaasalanga. Ia te talo i eile anga leo leo tu ia te utou. Ia toi fua te ina. Ia le soi fua maleola. Ia e se aso i se teimi. Ia e toi whaatasi ai. Ia mane to telo tangata. Ia i whafo mai o tu ese. Ia patalo whatu ia te utou leita e au. E le whangaruina tātou womba anga wala whai mai fo leita e whanunga. Ia o whanonoanga. Ia o loi matamalingi o na walaupa ia le tua i se pele i la ainga. Ia se pele fo i le loto. Ia wha mai se atu tātou polo kalamar ator tae au ia te utou. O leo langa laval nei o lo tātou o tau soifua ai mo mātou o lai. Ia, pe ona o whai atu te mosola tātou te moe mamanua le fati. Ia e sawa male ati ai. Whin ngalo leo le tua tātou te whewheo ai lunga nei whunga ele ele. Ia e fwoi tātou teimi e lo tau waso i le waso. Ia e wala wina i tātou e le tua. Tātou te fwoi e tua i tu ua ngā luenga ma tiu tena whai leila langi. Ia ai tātou te whailoa i lo tātou tua. Ia ai manuia tele le yaso. I tā penanga o lo whenga i ei nisio ainga. Ia ona o wala wale lofa. I se pele ua wala waile tua. Manuia tele le yaso e me se fwoi leiva yaso. Ia te utou. I whawhoma lo tātou tenu. Whaata lofa atu le nei tae au. Manatu, ia la tātou whaatasi tātou proclamon ator tae au i le nei yaso tofi. Ia tātou whaasoe nisi fwoi mata aupu. Ia e manea mai iso fina kalo. Tātou wewewa i tūlanga whawhiwhianga musika sui whiwhiloi fwoi mata au. I lunga o tau tuara siu whongo lau mua i Wellington ne. Ia, whai le mūle lei tae au. O le aso tofi o tātou iai. Ia, lona winga i tātou o le aso tofi aso whararele loa. Ia, ua lata mai fwoi whai ungon lewa i aso wha mālo i tātou tunu. Ia ngā lulue, whi tai tūnga i au mga luenga, ia o lo wala ui nei lo tau soifua, ia maso mātou wola. Tau tuara siu whonga lau mo nei tae au, leo tala tātou proclaman ator tae au. Good morning, tā lofa mālo soifua. Tātou talo tai, suinga tupe, awa no wha moneanga soifua maas whanau. Le tala i mena tupu la langi nei aso, tu sanga o mai, tā le walu tātou, tala fōma tātou tala mai samo. Good morning, tā lofa. Pes misenga nei, wala longo, ia ili nei te imur tae au. Good morning. Isi o itulani
Toi whaatalo whātu le teimi o le tāo, o le tala leo le tau, whapea fo le tala le tai, ia War Wellington ia manu tua oi, whapea fo isa wainga lau te lenga o le tātu tunu, i New Zealand, ia le ngata fo i lea i Samoa i so tātu tunu. War Wellington le yaso lo valo ia mai, ia le official wa i tau, ia e langi le yaso, se wanga nai le tāo, ia ina iau, ia le awha malu malu le teimi o le tāo, ia e onu ki lia, ia is teimi o le awoli wha solo atu i le afiafia na nei. Le savili ia e angi malosi mai fo i le nei tfo i aso. Ia e peo na masai nei tātou lau mua i o masani a tātou i le tātou savili i angi malosi mai nisio teimi. Ia mo la tau i e whai malanga mai, ia i tutono lau mua. Ia o le savili a lea mātou nei Wellington, ia pe e angi fo i le hurricane nei ngoen mātou au. Lua sultasi tike rile fua le eve vela wha mawina le yaso se fulma leono, le fua le ea mawalalo ia mo le lau mui Wellington nei. No soa e la i le toe kuata i li tulai fitu tau nei, fua e toe ngoto ifo i le afoli tulai valu i le poa na nei. La soa tau la sfarili leo lo valu i mai langi leo le tau ia mo le lau mui Wellington ia fa solo atu fo le fai unga o le vayaso ia o lo vavai atua i langi leila stona i fa pena fo i le sa ia wa foi fuang fai o fai ungo neva yaso. O leo te lenga o leo tunu, ia i le nei yaso au kilani he mentone langi leile tau mo utou le yaso. O vai atu le mātung o fio le sulo la, ia i ato lo vai atu le teimi, i nai nei pia mastone, ia na fo i Gisborne o lo langi leile tau mo utou le yaso Palmerston North, tātou se atu i le pitu i sauti o leo tunu. Ia i nai Blenheim langi leile yaso mo utou Dunedin, ia le ngata fo Lea Nelson, Kleistete ia mo le sila fionu tātu tunu, ia o le teimi neolo i eile polo ingo whaalavalave whaaloto i whale tonu o Kleistete nai Port Hills, i le vaianga nai ta ua Port Hills i nai Kleistete, ia ono o tūlanga, ia o wafiolo solo i nā i Port Hills i le teimi nei, ia o le talalo tau mo utou i le yaso mo i nai Kleistete, e pe ona yelo official va i tau fa o pe ona savili le yaso ma le mango e pe matu tu i nai Canterbury le so e o le talana o le tau ta Lucia ia il tula o afio lo sao nei teimi ia vave ona tineia tato se atu i Samoa nei teimi o le taiao ia wa fo fa fo ma le tatu tru o se va ingo fete ingo savili mti mungo i pe lungo Samoa ia mai a fia ile atu i tu munga ia fa pe fo i savili fa tau tau i niso teimi o lo i voi lapta ingo ti munga mafa ia o lo fa malusia pea mo vai umo Samoa lapta inga mo lo longa o lo fa malusia pea mo vai tafi uma ia fa pea foi no fuanga ia fia ngo fie mo uponu masava i le yaso e ti munga mafa iniso teimi fa pea foi nei wilam fai tili ona iai ia e fa tau tau foi savili iniso teimi tala nau tau ia mo Aotearoa Wellington e langata foi leso tatu tunu i Samoa. I le talor tai, mo Wellington o lo pele tai le teimi nei, fuafua e sua i le afori tulai sifulu le tau nei, ona toe pele le toe kuata i le tulai lima i le fiafia na nei, ia ona toe sua lea i le toe kuata i le tulai sifumaratasi i le poa na nei.
Mo mana ma porerua o lo sua le tai le teime nei. Ia ele o te mao na pele o le tai le kuata e te aile tu lai valu le tau nei. Fofua e toi sua i la wuli le afoli tu lai lua. Ia ona toi pele le afoli tu lai valu le poa na nei. O le tala nau le tau, tala le tai, ia e faa. Tino iau fufua ngon nei aso, ma na tua saunga le mui lunga o ngā sami, ma vai. Ia i le whangasoro i o tātu tunu i fufuanga o le nei aso whaafitai. I le swing o le tupe le aso mo la tau fui tāpena la fuina la tau tupe i ainga o lo whaamule mai sa mo whaafitai lava leanga lei. Whaafitai fui le tau tuina o no tai o tau ainga. E le ngate lea fuafuanga whaia e kālesia, ia manu malala whanga, ia lo i fwoi lau sao, whaafitai te lava. O le malo sur tāla New Zealand i Samoa nei aso, mawele tāla 5 sene, tāla 5 sene, e mawele tāla New Zealand i Samoa. Malo sur tāla New Zealand i Australia nei aso, mawele 2 sene, 2 sene. Malo sur tāla New Zealand i Amerika, mawele 10 sene le so, ono se fulu sene. Tala na tupe, ia wafo le yaso, ia mfufuanga fai, e la fuina utu sele ni aingo lo whaamuri mai. O le utula meri tātou 10 minuto, 10 minuto, to e neo na tāleo li tūlai valu. Ia o lava non nei mo whamunianga o soi fuma so whanau. Mana tūla tātou emaili a so whanau at samoacapitalradio.co.nz. E mo whai ona tū mai ili sau whamunianga e to lauroina tū lunga o le tātou wala leo. Ai o le maun nei me la fionga pa ia le tua o lo tātou iei pele tū sera mua mua pe teru lo matapu mua mua. A rono whai upo e lua se fulu ma le lua o lo tātou i le yaso. Wa utou fa mamayo o utou loto i le ngā wai i le upu moni i le anganga. Wa iu i le alofa fa maoni i le uso. O le mea lea i matua fea lo fane ai utou. Ai le loto nau nau. Mana i le mau ua utou fa mamayo o utou loto i le ngā wai i le upu moni i le anganga. Wa iu i le alofa fa maoni i le uso. O le mea lea i matua fea lo fane ai utou. Ai le loto nau nau. Manu e tela utou wa seifua. A tātou e sina siwa sa mō lea mo utou le aso o Yesu o le vine moni. Manuia telo utou aso i fuar pese nei moutou. Ia la upele, ia e mana tua.
savali awale I eto te pakitua. Fatala fatu tato por kalameu si mayel fa fonga o se va vai foile ile tala fa sol pito lo langi le yaso me na tupuai ile aso sfulma le lima le masino Februari. Ole aso le nei le tausanga e tasi fitu on fa ia ole taulanga pole nu ule o St. Louis na fa vaina ile so ia ale ua suia nei no nei ngoa o Missouri. Ava pele te ala i Missouri. Ia ole tasi fitu on fa na fa vaina ile utou nuu. Ia ole ngoa sa ia o St. Louis. Suia ia Missouri olo ia te minei. Ole tausanga tasi valu tolu lima ile so na tusia ma amatali ile fa vai fou ole malo Serbia. Ia eta ua modern Serbia. Ia wal te leo whainga malo, ia e ifa avai tuai na toi teu, ia lela o Serbia lana amatari ile solo na wha avai fou, tau sanga tasi valu tō lima. O le asole nei, ile tau sanga tasi valu fitu iwa, o le presidente o Amerika in lafu teimi o Rutherford Hayes. Na ia sa inia le pili e whaatanga ai, ia tamaitai o na fina wina ni mata upu o whaamsinonga I luma o le whaamsinonga mawalunga Amerika. O lona winga, Amerika lava ia I tausanga ia I tua atu o le tausanga pe ona utaua e whinau le tūpawa li. Mata upu I luma o le whaamsinonga mawalunga. A le pili leana sa inia le presidente I le sol tausanga tasi valu fitu iwa. Whaatanga ai ia lo ia tamaitai o na latou whinawina mata upu I luma o le whaamsinonga mawalunga I Amerika. O le sol tausanga tasi iwa lua tolu o Eleni po Greece le nuu muli lava I le atu Europa o latou whaonga ina le kalenda leo le Gregorian calendar le utatou iai lava le time nei. O le so I le tausanga tasi iwa whaalua le time le taua lona lua lalangi e whapeo le aso nei na lafu tuina I le nuu leo Singapore, the fall of Singapore. Ina wa maea I os whainga a le malo Japani ia e fa pe mal valus furu afe ia fitafita initia ma le tele fitafita pe le tania ma Australia na ave ma fitafita o le taua I le aso le nei e fa pe mai fa mtalanga o le numela tele le fitafita pe le tania ua si lima I se taua fa vaina ia po watu sia le tala fa sol pito lo langi o le solta usanga te siva o tolu na tutongi atuai e le malo Australia ia fa mnianga tautupe I la tau ngā lua I whatoanga I le tutoina o le suka, o le tolo, le whai suka, o le nganga o le pōnesi I le malo Australia, ina ia tau na ui tangata papai, e o e whai ngā lua ngā tuto le tolo e maua le suka. O le solta usanga tasiva o no lima, na amatalia na whao ngā I le fua fau o le malo ka nata o lo iei nei, le lanu mu pae, ia le la au le maple leaf. O le sol tausanga e luafis fululua e pea maleono se lau, maleonos fulu pangota o le nuu le o Honduras na mali liwi le sol tonu o le whalepui na ua mū le whalepui luafis fululua. O ni usina nei tausanga tasi valu lua na alu ai le vaa mua na ave yuta o ano manufasi wa umana tu aisa na ave lea I pele tania. E whapea na manuia tau mawhainga o le nei veina o ano manufasi mo le taimi mua tausanga na tasi valu lua I le utatu iei nei e ave al moe maisi ano manufasi ni usila tunu I fafo ia le taungata I nei o le sol tausanga tasi iwa fitu valu na manu malo ni usila mo le taimi mua le stalonga kirikiti fa va malo ta alo I maengelani sa moe le so o le tangata malenula Estonia o Otto Eustavik von Kotzebue. E whapea o ia na mawaina le motu le Rose Atoll. Ia ai na maliu le so le nula Estonia. E whapea o ia le lefa mawina na watua le la aule o le ufi le tata watunu. Ia ai na maliu le so te usanga tasi valu whahono. O ia mai le nua Estonia. Tatu tala ia te mawal whapoponga te masani whaftai.
so e tutulana fa posa o tengia le ava wasuso aulama wasuso aulama alu au pengu fa Valu au pengu Kuku au moa Vala au le sabeu Ai ua le iloa Hey hey Oh Toi fa tala watu le tātou tunu le teimi o le tae au Mana i lana wha whiwhianga kuku au moa Ya o e toi mana tui sa mo yasola I mea tā pene le tae au Te ala ufu le tae au E o ngā luenga e maasani o na e whaia Ya malo Tau tura si o whonga lo mo le tae au Tau lunga atu ni so vanga tā ua I talo tai swingo le tupe Ya na tātou mo le fui whamunianga o aso I fo mas whanau le yaso Tātou whanau fo I mea na tupu Ia I tala whasol pito la langi I le yaso I tau sanga ua mawai O le ua tātou nuli tu lai valu I se mai le whaafonga I le whaapopora mo mua tātou telefoma tātou tala mai Samoa tātou tala mai Samoa tā peneina e le sunga ia tā Sisalem Sam tātou telefou tā peneina ia e Savelina Casiano le ia sumanu e tele le whaafonga mai o tātou tunu o si mai le whaafonga O te toi whaatalofa lo tātou tunu I seisi fo I le nei whaapoponga o telefou I melo o te tupu I lo tātou tunu I Samoa. O patipati e alo mawhanau o le ainga whaia onga malefio ango sa musu. Le te tala alo e ino le lato walu potua onga fau, o le potu o li matama I tai whaia onga, ma se potu tusi, o talia ne le malo ia pani sa lato tāru sangan tu inatu ia matil tu sangan te nei, ma ofo ne ia pani le se lene se lau ivas fumuleonu afe, lua se lau ivas fumuleonu tala Amerika, tu sa lea o le 5 se lau luas fumale lua fe tala sa molon tawa fai. Na fai lue lampasa lo malo ia pani lana saunuanga faa pitol te tala ino le nenga ruenga. O le faa nau nongo fiso soani nea lo na malo I tūlanga tau ia oa onga. Ia ti nae ma fausia se lumana I manui o alom faa nau tūlanga tau a oa oina. E le ato atoa so I fua malo lo ina ma le leise si o manga. Lato te whaonga ina ilo lato o langa o oina. Na o whanga poto le fio ango sa musu, ai whapea foi sui me le malo le fionga le ministawa onga ma le nuu, le fionga se ula yoane, sui me le ofiso ta longa maanga nuu. Ma tua manai o lato whanau, e whaatino whaafia fianga, e le te tala aloa ia nai o la lato ngāruenga fau. O ia panio se atunu o wa tele tausanga o fiso swani mo Samoa, I so se awala le ngato le tūtau ia o onga, so I fua maloloina o puipuinga tau swinga o ngā le tau, sio manga, le tūtau I le puipuinga o Samoa, a wala lau papa manisio atina e te tele. E le titi le sao le tato Universite a Wawa Samoa I le atunu, le ua whaelunga ina le fase fultau sanga o sa saa atu le poto ma le tomai o whamanuia ina I alo ma whanaue o atu lava I whaolulunga o mtanga ruenga ta itai o e kalesia, ta itai o le atunuu, fo mai o whaia onga o nisi foi ua whaea ina I tūlanga tofi atunuu I whafo e ngā ruenga ma whaiva o te tofi I ai e le tautua le tātou Universite. O le whaaftai ma le whaamalo le fionga le ministawa onga, le fionga se ula yoane ia I lato umasa a vea mawhaia onga le Universite o Samoa, le ua whaasfu nei tau sanga lo naso whanau. E pe ono rua I whaavae mai ai le tau sanga e awhiv se lau valu sa whanma le whaa, I se whaavenga I mai se pakete na o le 5 tā la, le ua tupu maula e o mai le so, e le tau sanga lua awhe lua se whanma le whaa. O le teminei wa lata le 30 miliona lana paketi, e silia le tolu afe alo ma whanau na wha mawina na o onga I Port Kalame se lau mon tupo, ma le au whainga o le au whainga ringa silia ma le tolu se lau. I wha maunga na tala le fionga le minista, mai le awhiwa se lau valsa ma le wha na wha avaya I le a onga o mai le so,
Wa whaamawina le 25 afe ono se lau fitu, e lato umana whaau umai mawhaailunga, mai i le tātou University o Samoa, mai lea o whainga, o le tausanga whaavae, e tolu se 45% pe tusa le ma le valu afe fitu se lau, ma le valu se furuiva, na whaau umai Paul Kalame mwhailunga tikiri mwhailunga maua le lunga, au leisi 25%, e ono afe tolu se lau 25 o i lātou ia na whau mai Paul Kalame whaamtata ese. O le whaamalosi ma le whaaloto tele o sau nuanga le fionga le minister, mo alo ma whanau ma le ainga whaia onga no lātou savalia le taulanga i le tae au ananafi, ma nga iane du mama o tau le malo e whaamanatu ai le nei aso tā ua mo le universite, na sauno ai le fionga se ula, o lona talitanunga ato toa, a ao Samoa ua manuia ainga, manuia no, e kālesia ma si o tātou atinua atoa. O leo whaamatu watu i tū mālo e lua muli e atoa i ele 5 i tū mālo le atinu, le lata i se lau 5 wafe tā la molpolo ke te tasi miliona tā la mua, e pe ona mamoli atoa i se anganga whaaftai me le fionga le tamaita i minister nei poloketi, le fionga mulipola ana rosa ale moli o. O le asaini aloa ia ai malienga tautupe po funding agreement. O le tātou wati na e miliona ai tū mālo nei e lua, wa ana alo filua, ma whaasale le anga 5. E atoa ai le 5 o tū mālo uma o Samoa, o whaamanuia ina, i le nei ati na e tā ua al tātou mālo. E vi ia ai le atua i lo nā alofa, a wā o mawhai ai o na atoa tino wa atau sili. Ma ua atoa foi ape foi o le safolau o Samoa. Ia nā ti nae, mo le manuia o le atinu o atoa. O se fianga tele lea, i lo tūlanga wha a minister. Taruai ona o le teimi mua le nei wa whaatino i se poloketi whaapene mo le atinu, na toe whaamanatu e le fionga te mai tai minister le tūlanga i le whaingo fie, le whaatūlanganga ma le tele o nisi o whaafita hauli malu i tau sāwhia ngai malantanga luenga, na to ali ai le whaanga solonga mai le amtanga, ai me se lava i whanua e whaatuwai ofiso whanu whaavae. E tā ualu i tau ma whaafita hauli, mo le tāpenanga, ma le sona tā ua, mo le isi a tātou miliona lona lua o lo fotu ai mai. O se vaenga pito i silio na tā wale saunuanga le fionga le tamaita i minister mo le atunu ato e ala le nei poloketi. Ia o le whaasoa i e o lo matua mana o mia le soani. Ia avea le nei ati nae, ma vai puna, e puna whanau mai ai le manuia mo le itu mālo. Ia o ngā foilu i tau sa whenga iai, e whai ma whetu whaatonu folau, ma taita i tama, ina ia so longa le iai le whaatino ina o le ati nae le itu mālo. Le fionga le minister na tanga luenga tinama tamai tai, ati nau numanga so tai, o le minister fo i o le poloketi o le miliona tā la, le fionga mulipola ana rosa ale moli o. E le tōlau longa le whai unga le whaamsinonga whai tu malo, e le mata opo le ia po e leo se fulurua pe star, o se tangatanga lua le ofiso le tiute, na moli ango le whaoru whale meo le eisa mfuala au whasahi nei le antunu, ai i le taunu unga o suenga na whai loa e le whaamasino, e le tala whea ngai se whaasalanga whaafalipui i a te ia, ai lua vaenga o ia suenga, e awe na ia tutongi ina le tolu whawheta la i tutongu le se funma le whaaso, e ui ina tu inatu whai unga o suenga, e le eiso na so tanga po se sila fia i le na amia le whaamomoli, o le mata aupule nei na whaamawina i leo pe na maua le iwa se lau kalama, o le aisa sa na nai na mai te tono pusa serial, e na ua sue na leo fiso le tiute. Pe a whai e mai el se funmal whaaso e le i mai on te tongi atu se le nie pe on whaatudwina, o le a whaasea ne lo o ia i le whaasalanga whaafala pui. O tala fōwia mailo tātua tino nei aso, manuia Samoa i tūte whi au mga ruenga le a whenga iai, whaasoi fōia.
tala flaval fa poponga mo tala fo mai le si ufonga le la mo Wellington e mo le nei tai au se fuluma le 5 o Februari lua fe lua fa. O lo valo ia lo fisava ai tau le wha awau peo savili ma le mango po le mātutu i Canterbury le so. A o wha awau wai fo na tau tapele a fiolo o solo i Port Hills. Na li potia leo o atu i le se lau hectares. O vaenga o le ele ua mo peo na tau o David Stackhouse o le vaenga tine mo i Canterbury. E to o luas fululua lau whai ngā luenga. Sa wha awau na ngā lulu e mai le po na po. Na toi sui atu i eile isi au whai ngā luenga i leono le tai au na leila. E se fulu tolu helikopolo so soani ile au fai ngā luenga ile tapenga o le afi o lo su eina pea le mafo anga o le mo e na maua leo se lipoti o se mo ile no fuanga betu sa o le kuata e te eile lua ile asoana nafi watu ina atu se la pata inga mai le soifua malolo ina le te whātu ora ona o le aso mai le afi e mai se lava mo tangata ye ngase ile fatu ma o fautu eina ila ato na iana no fuitutono fale maki e malolo matu mea ola i tutono fale. Sa fautu ina fo i tangata ina i awane i whaalele ina ni alato masini filele i whaatontonu po drones. E lata i le afi ona e whaalavelave le ngā luenga helikopa e silia malelima sifulu afe leo wha inga o whale. Sa mo tusia ile ele tisi ele asoana nafi a sa mawhaina toi whaaola ile tai aona le la. Sa lapata ia le whainga malo e whaapeo suwinga ia ua whai e benefiti o le amati tiva ili silia malefitu wafe o whana witi. Sa whana tinati o na whai suwinga ile whainga malo so whaatasi. Ile asoana nafi i benefiti ma o se tasi leo mata upolo o au fia ia lātou fuafuanga mo aso mo moe se lau. O la lātou no fua inga. O lo ufa mo moe le whainga malo leo o tangata ni usile e whainga luenga. Pio na sauno le minista mo le atina e ngawanga fsotai Louise Abston. O lo ufa le malo ni suinga isi itanga o benefiti. Ia fuanga ili si itanga o le tau le soifuanga aile o si itanga o tutongi. O lo na winga e teimi o la ITT fo i tupe maua tangata i benefiti. O le mahu le malo e o atu le ono se lau fitu se 10 miliona ta la ni tupe o le afa asao ina mai ai. E le isi fata usanga o lumanai na saunua ka mea o se puloni o le leipa o le amau le malo o le isi ono se lau fitu se 10 miliona ta la fa o popo. E lango ai a lātou fuafuanga mo la fonga i e whapa u. Peitai o ai e au mai ai e tupe e mai tangata ni usila pitusilo na mātitiva o lo pitusili ato na telewhainga tāolo o lātou whaafia ai na ilo isi tangata i le ato nuu. O lo iai lava le tali tonu ngole o fisafe malanga i ngā New Zealand e mawhai ona o lātou whaafia ngai mali tele o tālu sanga tangata mō lātou nofo mau. E silia mali lua se la wafe tangata mai whafana whaana tinati ona tu uina i aile awanoa mō nofo mau e alai se polisi whaapitoa ona o le taimi sa loka ile atunu o mai le koviti. Mai silia mali tolu wafe 5 se lau tangata na whaatumu o lātou tālu sanga o nofo mau ina ua tatala pepa whaatumu i le lua vai aso taluai ina ua atoa ta ilua tau sanga talo na maua visa ino no fuai New Zealand. Sali putia ni whaale e tono sawhia ngai manisi na ulua i awea la tau talo sanga ai sa fautua ina leo fisofe malanga inga ina ia tau mawhai pea. Ua fesilingi a ina pui ngā tōlanga patino o tangata whaatau, ua saini le polo kalame fōa le Woolworth, ia la tau pepa ia mawai whaamanianga o Everyday Rewards, ona oni tustusinga nini i le pepa o loo whaailo ai, e mawhai le supermarket ona whaamau numero o lai sene o Tavale, po e maleata video whaapea maleo o tangata whaatau, ona whaafetau i lea manumero o la tau pepa, o lalo le polisi, e eifesa o ta inga matu unga o le card le o le Everyday Rewards, ma o loo whaeloi whaamatalanga o loo au ina mai tangata whaatau. E au fia o lātou ingoa ato atoa o aso whanau manumero o telefoni. Aile ngata ilea o lātou wata o e-maili maisi o lātou tua tusi. Na ta ole Woolworth e whaao ngā tamaleo i e tapu e mole puipuinga e tau fia ininga yo inga whaanga oi male saonga le mo. O isi whaamatalanga e au mai lunga le interneti mo te tono whale o loa. E mawhaiona whaao ngā ina ia ilo le supermarketi po o a o loa e whaapewhia o ana whea foi na whaatau ina i le tangata ia o loa. Ai po a foi tu ainga o loa e whaatau le tangata. Ua whaaleo le ofisal komisina mo le puipuinga o tōlanga patino le taito atasi ni popo lenga ma ua whaalia o se vaenga le tōla fono mo le puipuinga o tōlanga patino o tangata taito atasi. O lo o aia i whaala potopotonga umaina ia whaamanino ma whaailoa po o a whaamatalanga o tangata o lo o lato wauina.
E te tau le komiti whaatonu atoa a le Fletcher Challenge o na whaamawai e le na o le taitaifono ma le pulisili e tu saima se finangalo whaalia o Sam Stubbs le whaatonu sila le Kiwi Saver le Simplicity e silia ma le tasi le miliona le awha ingo le awha isao whanga le Kiwi Saver e ia la tau sia le Fletcher se ala ia la tau te ngā tupe ma e te tau le company o na whaini suinga titele pe o na saunoa Stubbs o ana nafi na whailo ile tu samale se lau lua se fulu miliona ta la o tupe ngau ale ka mopani e au fiele se lau valu se fulu miliona ta la e wha mai aini polo ke tituai ma le isi se lau lua se fulu lua miliona ta la mo nisi o lato au nanga na whaalia le pulisili Ross Taylor whaapele taitaifono le komiti whaatonu Bruce Hassel o le ao la whaamawai o na ia whaale tonu sa tau fia fi whaatawa inga le amatanga o le asoana nafi aina toi whaawau le afo le sefululua i le awauli e lata i le sefulu ono pasene na pa ua i le tau sia le Fletchers po le ono 5 sene i le taitolu ta la 5 tasi i le sia ma o se foi numero pito maua lalo lea talu mai se te malua felua sefulu. O lo tanga i le malo e whaatanga le tele o niso tangata mai whafu e mawhaio na inivesi pe whaatau ma whaatupe na ngaluenga te tele o whale. E te tono New Zealand mo tangata no fo maututongi pe ona whaali e se pe pale kapineta na liki i tua. Wa mai ona whailua le whainga malo so whaatasi. E whaiani teu ngal tu la fono inivesi mai whafu yaso mumu e se lau o la lato no fo inga. Ina ia whaafaingo viele whaungoni whale te tele. A wā tangata no fo maututongi te tono le tunu. Pe ta ina ali le pepal kabineta le na Southie itua. Le whaanau naunga le minista langolango tupe Chris Bishop ina ia whaatanga tangata mai whafo o na inivesini ele whawaini whalefou po ni no whanga titele mawhaiona no whoi tangata ai ia awana ia ini whaamoe ngau tangata whaatawina ia ele mawhale e no whai. O le tula whono olo o iai, ele mawhailau whai inivesi mai whafo na whaatawina ni whale po ni ele e whawai whale no whai wanga na e anga waa e no foi New Zealand. Sa finangal fo i Bishop ina ia tu ina sa awatu se whaatonunga wha minista. E whaailo atuai se whaailo malosi o te tala atu New Zealand le avanoa mo inivesi mai whafo ina ia whaaupopo ina ile numero whale le atunu ona o lea whainga e mawhaiona whasausani fofo ile whaafita hauli o le lava o whale New Zealand pe ona ta uailea pe pale ka peneta. E se fulu whātau sanga u whaasala ina i le whale poipoi, se tangata sa whainga aluenga i le la unga o ato malanga i le malaiva alele au kilane, ona ole avenga whaana nao ni whala au whaasaina, o le masene o mei le tau sanga no awhelua sifulu, na tau fie le ofisa o tiu te se pasese, sa mawele sifulu iwa te se malwha kilo kalama o le methamphetamine. I tutono o lana ato pao, e mawai se vanga atu peo o atu ele 2 miliona tala, ve ana sao i tua mawha ata watu i le taimi, e whaafi tu tau sanga le matua sa tau lea, sa whaasalaina i le asoana nafi, ona e whaapea o ia lena whaatolanga ina le tau mawhainga matau pulepulenga, ina i ave whaanana le atopa o i le malaiva alele, a o tāpuni e le taimi o le whaamai. Sa te ena le tau lea ona mōli a ngailo na whaatau mai o le methamphetamine mai whafo. Peitai, ini mōli mauna fola sia le whaamasinonga ia se te mal tau sanga taluai, sa whaali ai o ia na lafo ina ni whaatonunga ia lai tustosinga i le telefoni, i isi tangata whainga aluenga la u ato, i le ngā yoinga e whaiele ato pao, e mawhaie ona o i whafo i le nofanga na whaatali atu wai. Na ia fola i niso i la ato ia, e mawala lato ta ilua se fulu afe tala pe a mawa atu le ato. E toa whai se tangata na taloka ina i le alava mata upo, i le masino me lua afe lua se fulu. I ta alonga, o le whaatolua i leona mana malo le tama ita i alowa au Dame Lisa Carrington. I le whailonga pito mawalunga o tufa ngā whailonga mo tangata ta alo New Zealand le Halberg Awards. O whaalima na mana malo Carrington. I lea fo i tu ainga o tu ngā wa ai le pine auro i le Olimpeka. Ai whaase fulu ma le 5 o na siamu pini le laulangi. Sa ia mawaina fo i le whailonga le tama ita alo le tausanga. O le li vili wila Aaron Cade na mawaina le Sportsman of the Year. Po le li ita alo le tausanga. O nisi na o la tau waa e au fia i Adi Save o le olopeleki. Paul Cole o le squash ma Ryan Fox. O le taalonga ta polo. Whaapei ma Shane Van Kisbergen o ta avale tutuu o Cameron Leslie na mawaina le tangata ta alo le tausanga mo ila tawe yei mana onga whaapitoa a o le awo le tausanga na mawaina le taito o fitua ta maitai le Black Ferns.
O le atau vani si longa le taalonga le CCU o mea mamafa mai atu mauto le Pasifika i le whaatasinga i Aukilani o le CCU o mea mamafa i le vai a sofou. E au fia inisi o le osa ili ni awa noa mo taalonga le Olimpia Kaifalani i le luafe luafaa. E lata ili to olua se lau le au taalo le atau vai panga ese lua se fulu. E au fia i Don o pelongi o Samoa ma Aileen Sika Matana o au se talia. E a mata le tauvanga i le asolua lua se fulu o Februari. Safa amaonia le whailau tusi au au le whaala potopotonga si isi iu o mea mamafa le Oceania Paul Coffer i ngoa i la tauia ua resitala e tauvai i Aukilani. Tala fauia male si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tae au. Turn it to
Toi fa tala fatu tātou turu le teimi o le taeao o le ua luasi mo le whaminu te lewa te neli tu lai valu te o whalofa fa tala fatu ai I le wha fo tāpua e malu tātou turu a whai lewa wha ai toi wha tasi mari tātou polo klambe pe wha toi e mafuta mai le taeao ia o whalofa fa tala fatu I le nei taeao tau tuara si ufonga lo mua ia ma le polo klambe on ato taeao na utau lunga atu ia le wha poponga ia o tātou talafou ia mo tātou tala mai sa mua le nei taeao ta penaina e sunga ia ta Salam Sam ia nga te foi lea ia te mai ta ia sa vini na kasialo mo le nga whaftai ia I le tātou tunu ia I le whaafo mai foi le te mo le tātou tutua whaatalo whatu le te mo le taeao tātou e whaatalo whai tātou paanga ia I lunga o le tātou apio fōlinga nga te foi le lunga o le tātou alato le YouTube channel whaatalo whatu le sunga ia Daniel Tito le mafuta mai whaatalo whatu le sunga ia Tai Nick Langi Atano tu sunga ya Paulo Falaniko le mahuta mai nai au kilani ma lulu sifu manuia Rachel Sifa le mahuta mai nai au kilani ma lulu sifu manuia fa futa mai tangawai tautasi Ronnie tautasi ma lulu sifu manuia fenga we isila fa talo fa tu oe atano tu tina ya Erika mo oe le mahuta mai sa mo le tai ma lulu sifu manuia Apitol fa talo fa tu sunga ya Subika le mahuta mai nai sa talo fale alili Oe vai lei whaatalo whatu nai sa talo whale a lili ia o lo o kilia le ola o le tātu li tio I nei ia le mafuta mai le sunga ia su ma whailo mai kilia o le tātu o unanga I nai sa talo I whale a lili ia whaatalo whatu whale a lili sa talo whale a lili nei tae whaatale mafuta mai le tātu polo kalame le sunga ia Lupe Malwanski le mafuta mai nai Sunnybank Hills I Brisbane whaatalo whatu nei tae ma lolo suifu manuia Atalo fatu ia Eva Malatasi Malatai malulu atu Malatai Eva Malatai malulu sifu manuia Fatai mafuta mai ia le fatu ia Peti Nansen Tea malulu sifu manuia fatalo fatu ia te o le talo sunga ia le msio Sam moe mai malulu sifu manuia ia manuia foi ngā luenga I lunga on pasi le ia so fatai mafuta mai fatalo fatu foi ia le sitatu le sina Tali fi au malolo sifu manuia le sina malolo fa tama le tai au Lila Livingston malolo sifu manuia fa talo fa fo ia oe ia fa talo fa fo ia tole a foa utumapu tole a foa utumapu le mafuta mai fa talo fatu ia malolo tatu tinu sina leo fa to ia sina leo fa tele mafuta mai a Valentino Josefo good morning talo fa malolo sifu manuia ia malolo tatu tinu pa anga ia le fa ngari nei la toi lungo tasi ono tesi man tasi fa mo fa tail ma futa mai maua a sale fa talo fatu mai Tacoma Washington I America fa talo fatu Kiani Vicesio talo fa good morning ma lo si fo manuia o fia ma lo fa soa ma lo si fo manuia le sunga ya saulo fa ea talo fa good morning ma lo si fo la sunga saulo ma lo si fo manuia ia ngat fa le tua a taumata le ma futa tu o kilani le te monta ma lo ma futa mai ia avela va utou famunianga le tatu tutua I le nei taeao I le tatu tala to mua foi o tatu telefone le taeao lena au ina mai foi e Savelina ia le tulanga lo I nei le afile sa sao nai class tete e fai alo favoi le temi la matanga le foi tau sanga o tatu ia I le mawa e foi o telo o muie po afie sa sao le ua lua tatu nei Wellington I Porurua tasi nai Taipei Tasi te ratu nafi I tuane o Colisio Porurua I nei I Cannons Creek. Ia ape o loloi klais te tele on tātua wai atuai. Le tele o afi e se solo I nā. O le ua nei ia le vaianga nā o Port Hills e le ngāte fui nai Adventure Park I Canterbury. E pe o nisi o taralata mai lungo o le upenga te wailangi le teo New Zealand. O lo wha maunia mai e o lo o ia le vaianga leo klais te I polo inga ia o whalavelave tupu a whaafosei I whaalotu I whale local state of emergency ia lolo winga ua iei sā mai niso tapu ia I vaenga e mawhai ona whaatino ina mo tātou wampa angolo mafuta mai leita au tāno sia e lo I niso o tātou tunu ia o a awhia I le tūlanga I le tūlanga o le awhi a whai o e nofo lata ane o le whautuanga o lo mai leita au muli ta ia whautuanga ia ma vaenga o lo lapta ia mai le official tunei mu ia la ngata fuile matanga luenga leo ia wale saunga le mu o tau le yaso tele yo na ia inga ia ua wha maonia mai le tau o le ua a wha ngā solo ese ma o lātou mauta ma o lātou lawa ia tau mo whainga lava ia ili pui nga nei yaso a wao leo sa solo atu
I nai Adventure Park. Silia male se lau hectares ia o le vaole wa mu I nai Port Hills. I lunga atu maunga na o Port Hills I nai Kleistete ia talo sia nei aso ia mga luenga foi o lo fitai tunga I lo fiso tinei mu. Ta sile ngā luenga e whai asina whai ngata. Ia tu se tau fituli matangata I lisi tu ia e tau fituli atu la tua ngā I le afi matamu whai tinei ia. Aftai foi le lato foi ngā luenga fita ia lo ngafa ma lato ia tatu talo ia vave ona tinei le afi I nai Kleistete. O nisi o tātou whaasoa le tai ao, ia la tātou vai tātou whaafifianga. Ia on la tātou tatanole, ma tātou whaasoa fo inisu ma tāu pu mane, mai fuiso fina ngalo, mai fuiso umanatu. Ia stulanga fo I tāu fo I lapta, ia I tātou ma tātou tā pena penai, I le nei vai tau tele I o whaalave tu whaafosei. Wai le tue po male le whaafo maru tātou tunu. Olo o tātou ia le whaamanatu ina o le tau sanga talu o na mai atu le whao kapilielu. Ia o lo tātou aima tātou I loa fo I tūlango afi ma meo lo sunu le solo le teimi nei. Ia e ao peona tātou no fo tā pena penai mo tātou no fo mātala I vaenga. Ia walo soifua ia o lo wola tūlango tātou ainga tātou I tātou ma tātou puna le tāu tūlango insurance. Ia mana I tātou tatanoi pia mai a tātou whaasitisilanga nei fia winatu ia ma whaafifianga nei te mo tāu. Ia ai na mai le Valentine. Na mai le Valentine la swan nafi. Ia na maua sau wharosa. Na maua sau sukalaki o lase mena. Na whaia tama ia tina ia tama I le Valentine la swan nafi. Ia pore mea ia wala ua usu fo tama ni ngaluenga mal wha noa noa. Ele o fia mai ele pōna pōra. Ele o to ao non mea tupun pōna pō. I leo sara nea rofa. Ia pore tina fo. Le alu fa ala le silis le le tai ia tanu wa ele isala me alo fa na mo le Valentine e artangata la usu fia la fa tai po na ele ni le men fa na po po le kaleve so si wala stu la ngana fai ia vi ia le tu fa tai wa tala masina ile so le Valentine ia fai foi na mo so far rosa ile so na vi po so funga la au ia amu ia oe Amu ia la tau ia na tūlanga na. Ia ar sunga ia mta afa. So le. Na mamma me ia no fa longo la sona. Talo sia na manu ia le Valentine fa fo mal tatu tru. Ia ila son. Na vita tu fa fianga nei to telu mai. Ia ona fa fonga le niso fa silanga. Ma tatu fa so le te mo tau. Tia ma pau ai o ile pea.
Ele tongo fiele toi tapera to le whanau ia onga o le rito sanga. A o le ua mau le wha mama avenga mai le DJ Sal. Pea e marumalo ia lanto sei ia so fo reile taitasi. Ele mawha ilonga ta i 5 selang tala e sei ina mo New Zealand. Ele mawha i wha ilonga ta i 5 selang tala o le ase ina mo Australia. E mo fo e au a inga i Samoa le 5 selang tala. Pea maruia o en i le sei New Zealand o Australia. Na le wha tau lava o se top up lus futala pe siriatu. Mai fale o loi New Zealand ma Australia. Po longa fo i o le www.digisalinternational.com. Mo soa wanoa i le dei sei. E anga wa fo i lanto e wha o ngā ina le tautua le ClickX Pacific. E lafo i se leni telefoni Digisal i le dei wha bitoa. E ia inga o le dei wha bitoa. O le whaasisilanga tā ua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A iainga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Toi wha malo atu le te murtao i le tātou wha atisilanga nei mai le tātou onga tā polo ia le Wellington Samoa Golf Academy Wellington. Ua te tala le avanoeris tala i alo mawhanau e fia awai le aonga tā polo Samoa mo le tausanga nei mai le whātausanga i le sefulu valu tausanga le mātutua. Whātausanga i le sefulu valu tausanga le mātutua e te tau fo i onatoris tala mai alo mawhanau sa awai mai le aonga tā polo i le tausanga taluai pe a whai e toi fia awai le Academy. E tāpunia wano moris tala i le aso sa fulufito Februari. Wha mole, fiso tai mai le numero olua o, wha o wha, tasi wa tolu, fitu tolu. O le numero o le olua o, wha o wha, tasi wa tolu, fitu tolu, moris tala. Ia pe lafo mai sau fi au tusia i le Wellington Samoa Golf Academy Facebook page. Ia o le asto na i le samvai atu nei, ia na amatai, ia tole ninga ia po o a onga mua ia a whanau le tātua a onga tā polo wa ia fo i lunga wala atam matulanga o nisi hoi tuistu singa i lunga le tātua Facebook le Wellington Samoa Golf Academy le to a tele o whanau a vtai fo i mātua ia le avea fo i o lea vanoa ia ave whanau ia e a o le tā polo tasi le tā longa le wa e mai ei nei ia le tūlanga o alon whanau e pei ona iei fo i tātou o tunu u leite mortaia. Tō tele i o tātou tangata o ta mā. E o fo i tina e fia le ta alonga o ta polo. Mai ta wina o ta alonga le ta paule o ta alonga whaina ta alo umai la ainga. Ta mā le tina e o ai whanau. Ia e mana i o lo maua le avano le asuma le fitu le astona i nei. Ia o le mai tātou whaasisilanga e tāpu ni ai ristala lo na winga. Mana ia i le avano le na ave lau whanau. Ia lo walo ma lo whanau. Mai le vāo le whātu sanga i le suru walo tau sanga na mātua. E te tala maua le avano le tātua o tā polo. A lo merana le latu e vātu le olua o. Ka wha o wha tasi iwa tolu fitu tolu numera. Ia mwhai one wha sota i pe la fo sau au tu se lunga o le tātua Wellington Samoa Golf Academy Facebook page. Ia e wha ngata le la so tōna i nei. La sulfur fitu o Februari sa indiel wha asisilanga na e la onga tā polo Samoa Wellington i lalo o le wha malmalunga ia le siufongo lau mua trust ia le tātou li tōne le siufongo lau mua. Ai mana i o leu tūla mara tātou te minu tōe luas mara tasi minu tōe neo na tāleo li tūla iwa tōe wha maloa tōe le te mura tai au ia whanau o anga ia tōe le te milunga o la tele ia onga manu ia tele le ia so ia tau tama le te ne lei ia usta i whai a onga ia mwhai sau fesili o lau whamanatu a le tu wala o whamanatu le masani e leise fesili e valea tu load wha mara tātou tunu ai o lo malama lama i le mata apu lai whai sau fesili ele popole foi pe le fa pe itel fa ya onga pe fa te fesili so ta o fesili o ngalu wen kan fa ya onga fa malama ye malama le mata apu le sa ngalu no le malama no fo pongisai
ia anai te mana o te malama le mata opu na o ia manuel le yaso ia i tūlanga o le a onga ia moli lau whaftai a mama dad whaftai atu ni o tātu mātua lau tō fwoi pito la au i le tāpena ina o tama whatanga whanau mo mori fwoi le a onga tue piki mai ia wha māloa tia tau i le whaingo fia fwoi ia le ngā luenga o lo tō whitai le aso ma le aso ai mana ia o le atala tātu le telefoni ia mo i la tō fwoi wha so ma le te mo tai au ia i le tātu polo kalame i nisi fwoi o tātu telefou e le ngāti fwoi lea ia o nisi o vaenga na e wha whonga mai le tai au ia o watu i tātou tala ai mana ia o le matau polo le tai au pēna o tāu stay mo sola tūlanga o inisiua o le mai ai o le a whaafu ilo ka pili elu tausanga na mai atu nei pe o le vaiaso nei le wha mamalu ai le tausanga talu o na a fia fo inisio vaenga o le tātou tunu nei la tau ia mafuta mana i Hawke's Bay o le fesili nei tai au pe ue tā pena i ni vaenga leo le insure po le insurance wai e le insure ta avali te leo tātou e whai tātou insurance ta avali e whai voli insure o tūlanga o soifua maloro tangata life insurance ai po o ye se insure lo fale po lo mota mo lo lawa o ye se tūlanga e tongia fu ile e ka vai tūlanga mea fale ia le ngata fu ile o le whaatotonga o lo mota mo lo lawa i te mea o mai wha fita au lia po la wha vela wha natura pe ona ia wha i nai i le aio kariso i nai kalai stete o na o ye ia awhima wanga pe na o lo solo le te mini ia e ono a fia ini so fale e pe tatu tal noa i le ono a fia ai pe ole nganga la vol fa so le tau tu lang ole ta pena mamau manga fa fa vanga ni po iso in siu o fai lau fale ai fia foi se me o tu tongi foi le a la va hang ole tu lang oni siu na e ka vai vanga na wolo po monia talo fai u te lo o si le fia tatu tu no lo mo mawina i lunga la ata ma news nei ainga wa te tau wa le mawhain tue fo i o lātou fali. Ia i tūlanga fo i o lolonga ia ma le a whā ma le vaile nā ngai mai nai Hawke's Bay na a fia i le telo mota ma lao ainga. Ia o isi tangata o le mawhain tue fo i o lātou fali. Ia mai e o mai alfa vau i le mawhai si wanga nā wa tue wha le li uma tūlanga o no fuanga o lo iena. E le ngata nai le vaenga le ta o Esk Valley nai le Hawke's Bay. O le fisili na lita alfa fisili lita o e ta pena i tūlanga na os insure e ka vai o e malu ainga. Ia o lesi insure mwhai o toe whai isi si whale fau. Ia pe toe wha o tō ngai mea o lai tono o le whale o mea whale, o le TV, o laulau, o moenga, o ame uma. Pe o vaianga nai mane fo e laptai fo le tātou tunu, tā ua i o nei mea o le insure. Ia e o mai fo le leitemi, o lo whaatari taliani si tangata i insure. Ai leanga o le mea na e tongia. E iei fo ila le vaianga e tue mua mai. Ai a ola na tupu mai wha le tonu ni mwha lave lave nei. Ai lo iei se tūlanga o si insure wha pe nai contents. Ia. To say it is a talo, matu ai te talo ai te mena i se whesa soani ar whainga malo o lo tūri foe. Ai me se o lo ainga mwha la mtonga. I tūlanga o le whesa soani i tūlanga o le tue sa ilinga o se whale ma wang pena. Ia ai a whia wha ale me so fina ngalo le leita au. A whaifo ilo ina tātu paanga mai nai Hawke's Bay. Ia lo wha so mai na a fia i tūlanga o le whakapili e lu tau sangana mai atu nei. Ia au las tūlanga o iei fo i le tau toe fo i mai. E le leitei mo numero o wha tolu wanu lima lu o wha tasi. O wha tolu wanu lima lu o wha tasi. Ai mo numero mo tātu tā polo o le olua o wha tasi iwa tolu fitu tolu. Olua o wha tasi iwa tolu fitu tolu. Ia mo le sunga ia a himlen toe whasini mai. I le tātu numero na mo le tātu a o ngā tā polo. Ai o le tātu mta mua muana i tūlanga o insure, me se vaenga o toi o insurance mo tūlanga o mota malawa me se i ainga i teimia e ono a fia i tātu i whalavela whanātura. Ia po e manatu mai le vaenga ia po e lo ave te le iso wha mua. Ia o me ono tutupu, ia e maane e tāu fo i wā fo i wha fo mo le tātu tunu, tātu tā pena i vaenga na. O lo moolo vano le tātu wha so leita au. Tolu walu lima lua whātasi, ia polo o whā tolu walu lima lua whātasi. O le namai tātu telefone tau nei, ia le whisilingi ai tūlanga pui puinga o tūlanga patino. O tele o teimi nei pe mai tau mai fu o tātu tunu. O tele ana a fiel mene tau o privacy. Ia po tūlanga fu i o lo waia tu sa o loto o lo tangata i tūlanga pui puinga oe i au wha maunga i le ngātua puinga o wata.
le tatu tala no tulang on foodstuffs mal packet save lo fa nga solo fa nga ina o ata fo e me pu ata ye pu elo wata fa tau a fa o stangata le fa yeni nga o fo i o lima tang valley ia e fa mau lo wata pe pu e ma vai ia i te me fo le fisa swani fo i nei supermarket nei fa ti ti el mele nga oi male lima tang valley to telo tangata la tu fa nga yo fa pe ai o le wa vai tu fo i nei countdown e be ona mai tato telephone later le Woolworths e le lato pepa na fa mundia ngole everyday reward to te lo le wa to tele tato ia wa sila fiel va ngale mana tua na ile lato one card fo ile o one card la na lu suil everyday rewards e wale to ile wa nanga na one card at countdown ya le wa everyday rewards o nisu fa mundia nga fo ia ai le fa tau o le ta lai te fa ngai nei ile Woolworths for countdown e ma wa ia points ya pa tongi fo ia e pa fa yona fa yesi na pa e o fa tauka ia pe ma wa fo isa voucher fo ile fisa swanya o ile tulanga o le fa ngolo penisini ia po lau fa tauka fo a o fa fi tau le mai tatu to fo tau nei o lo tu si ai lu on receipt ia upo me o fa ma bonga e avele ele tatu supermarket na Woolworths fa mai la tu te puena le ato lo ta avale le na pa plate lo ta avale pu ela wata to e pu e fo mo lo leo o me umane e tama faile supermarket te pu e mai ma fa mau ia tama fai e fo ile ia fa mau ni e lo tangata ia ai pe ile popo lenga lo ofisa leo le komisina mo pui ngo tu langa patino o le tai to tasi ia e pe wa tawo ia i nga yo ngani ia tu langa o le privacy o tangata ia wa tatu te manu te le tatu tu langa o tatu fa monga o tatu tangata o me te no foilo tatu si la numero ma pena e lo ni me te no fo ave fo ile ave son a le fa mau e nisio company pe la le supermarket ile por kalame lo everyday rewards ia ta o tele lo mala mai vanga nei ia e mala ma ia no futa i fa monga ia ta ofi fa mau e ni company ia ma nei fo ia supermarket ta o tele le te mi o tu sanga me se le nga i pe lu mo tu langa ia o le a foi ia o tu langa technology la to ia le ma ho el tu langa ni lo vinga la fa ta o to no countdown ia ala pu ela to le laisina lo ta vale pu e ia lo leo wa uma pena e tama fai fa ma ni ai o e ana le account le everyday rewards ta o tele ia pe ona mai lo official komisino le pui ngo tu langa patino ia o lo i polenga ia ai la tama fai tu la fono e pui i va ngani ia masi sila fo ile la tu fo ofisa ia fa malo siai au nanga nei ia basu market le fa manino fa lo le ia tu langa fa matalanga ia mala mai tangata i meolo la tu au ina ni sina mta pu le te morta au ta tu fa soi foi ai lo mo lo no tu langa mta pu tu insure ia pu la lava sisi mta pu te fa so mai le tau mo lo no ta tu we no ia man fa fianga nei le te morta si fonga lo mo Wellington por kalame ata o le tau
fianga nei te mo le tai ao ia ma fa fianga mai so fa le moe ia ma fa fianga na fa ngoina ta lo fa sa mo no 5 minute o to ne ona ta lo li tu live te fa malo tu nei te mo tai ao ia ma tu tu langa fa la au ne ta tu ma tu a wone ngalo vanga ta wona e le mai o malu tai ao mana tu ia o lo fa ia sina malu o tai ao sina breakfast ta o te le mo sina fa sina malo si o le nei fo ia se fa au mga luenga matute ia o lo fa ngai mo ta tu ele manatu le uta pena mai tatu telefoni tula iva ia a fia fa so mai lo mola vano ele mai ayo tatu telefoni tula iva a tala fa tsunga ya Larry Barry Ariel fa tai ia e statement tu na tula lo pespisenga le lo e mo mana o mai ele nei time le tai ao o le tatu telefoni na mai tatu telefoni nei tai ao ia tau fo ile mata le tatu tulu la so na fili na fa inicio suinga e tu longo benefiti ia ele ngata fo ile o tu pe mau e fa nau ia po le family support selo ye mo fa na tu longo benefit o le wo su ye fenga malo tasi leo fenga fa vai po na matau le sai fenga malo fo le tu la mai i te mo fenga pa lota o lo fa ye le suinga i si tanga o benefit e fu tu longo so fuanga ai le o le si tanga tongi ma tu la e si tanga tongi e se vo ila le si tanga so fuanga lo tatu alo ai lunga so fuanga e alo foi lungo pe o si tanga o benefit ai apa o mai foi lalo la tanga tanu si fuanga ele e te po o mai foi la ilalo ele fu e tu lango si tanga tongi ta si le va ngolo o a popole le suita itsa io le va fa foi lipa ia po le sui pa le mia le sa ave sui pa le mia ia te vai sa moia kama o sepuloni ole a mo el malo le ono se la fitus fu miliona ta la le e fa popu tu sa o tu pele fa popo ai pe a fai suinga nei le wa fa nga solo fenga malo fo e lango ela tu fu nga mala fo nga u fa pa u ai o fesili na fesili ia e kama se purun o ai e tongi ia la vanga nei ia o tangata ia pito sili ona telefenga taolo ia i tu lango fa fenga ima mai si tangato o lo tele la to bia i tu lango o lo feso soani fa malo le i tu lango benefit e siria marfitu a fefa na ola a fiai e pe ona mai tatu telefon la pata ia fenga malo e fa pe i suinga i o fai benefit ia ola ma ti vai le silia ma le fitu a fe fa na i New Zealand ia talo sia ia to sila fenga malo lo tur for te minei i le fo tu langa ia e tawana fa fe tawi tu langa tongi le wai si tango to tongi wa tauna ye ia e level wa tauna ye te minei fua tu lango tau so fuanga nei ia au tatou ai e tatou tongi la fonga e tu pa o mai ai rungo tatou tu langa nei a me sia la tau pena sau noa ia le sui fai pule ia kama si puloni ia o tangata e pito sili o na afirvaanga lo tangata ye i le pito i lalo ia pole o ngā tonu foi i le Everest o tu lango New Zealand pa o nisi na vanga tau na lapta e vore tatou tunu mata lai ia me se na yo tatou ainga sili marfitu wa fe fa nau e ono a fiai i le fo i polisi e po le fo ia na vatau whenga wha vai ia i tono lea se lau aso ia na hatulanga mai i whenga malo fo i le tūrai mai i foe ia ai o reua tātono li tūrai iwa usimani wha fonga i le wha poponga lo lua nei o tātu talafou ia mo tātu tala mai sa mua le tā wha whatai lava le mafuta mai ia i le tātu o tunu. O te tue whatalo whalo tātou tunu i seisi fo i le nei whao poponga o talafou i melo te tupu i lo tātou tunu i Samoa. O patipati e alo ma whanau o le ainga whaia onga malefio ango Samusu. Le te tala alo e ino le lato walu potua onga fou o le potu o li matama i tai whaia onga ma se potu tusi ua talia ne le malo ia pani sa latu tāru sangan tu inatu ia matil tu sangan te nei. Ma ofo nei ia pani le se lene se lau ivas fumuleonu afe lua se lau ivas fumuleonu tala Amerika. Tu sa lea o le 5 se lau lua se fumulelu afe tala sa moalun tawa fai. Na fai lue lampasa lo malo ia pani lana saunuanga faa pitoa le tatala ino le nenga ruenga. O le faa naunongo fisoasoani ne alo na malo i tūlanga tau ia awa onga. Ia ti nae ma fausia se lumana i manui o alom faa nau tūlanga tau awa oina. E le ato atoa, so i fua malolo ina ma le leise si o manga,
lātou te whaongaina i lo lātou o langa o auina. Na o whanga poto le fio ango sa musu, ai whapea foi sui me le malo le fionga le ministawa onga maleanga nuu, le fionga se ula yoane, sui me le ofiso ta longa maanga nuu, mātua manai o lātou whanau, e whaatino whaafiafianga e le tala aloa ia nai o la lātou ngāruenga fau. O ia panio se atu no ua tele tausanga o Fesos wani mo Samoa, i so se awala le ngato le tūtau ia o onga, so i fua maloloina o puipuinga tau swinga o ngā le tau, sio manga le tūtau i le puipuinga o Samoa, a wala lau papa manisio atina e te tele. E le titi le sao le tato Universite a Wawa Samoa i le atunu, le ua whaelunga ina le fase fultau sanga o sa atu le poto ma le tomai o whamanuia ina i alo ma whanaue o atu lava e whaolulunga o mtanga ruenga ta itai o e ka le sia ta itai o le atunu fo mai o whaia onga o nisi foi ua whaea ina i tūlanga tofi atunu i whafo e ngā ruenga ma whaiva o tu tofi i ai e le tautua le tato Universite. O le whaaftai ma le whaamalo le fionga le ministawa onga, le fionga se ula yoane ia i lato umasa a vea mawhaia onga le Universite o Samoa, le ua whaasfu nei tausanga lo naso whanau. E pe o nourua i whaavae mai ai le tausanga e awhiv se lau valu sa fulma le whaa, i se whaavenga i mai se pakete na o le 5 tā la, le ua tupu maula e o mai le so, e le tausanga lua awhe lua se fulma le whaa. O le teminei wa lata le 30 miliona lana paketi, e silia le tolu afe alo ma whanau na wha mawina na au onga i Port Kalame se lau mon tupo, ma le au whainga o le au whainga ringa silia ma le tolu se lau. I wha maunga na tala le fionga le minista, mai le awhiwa se lau valsa fulma le wha na wha avaya i le a onga o mai le so, wa wha mawina le luasa fulma le 5 afe ono se lau fast food fitu, e lato umana wha au umai ma wha ai lunga, mai i la tato Universite o Samoa, mai lea au whainga, o le tausanga wha vai, e tolu se fulma le 5% pe tusa le ma le valu afe fitu se lau, ma le valu se fuluiva, na wha au umai Port Kalame ma wha ilunga tikiri ma wha ilunga maua le lunga, au leisi lua se fulma le 5%, e ono afe tolu se lau lua se fulma le tasi, o i lātou ia na whau mai Port Kalame wha amtata ese. O le wha malosi ma le wha alo te tele o sao nuanga le fionga le minista, mo alo ma whanau ma le ainga whaia onga no lātou savalia le taulanga i le tae au ana nafi, ma nga iane ruma maota o le malo e wha amanatu ai le nei aso tā ua mo le Universite, na sauno ai le fionga se ula, o lona talitanunga ato toa, a ao Samoa ua manuia ainga. Manuia no, e ka lesia ma si o tātou atinu atoa. O le o whaamatu watu i tū mālo e lua muli e atoa i ele 5 maltasi i tū mālo le atinu. Le lata i se lau 5 wafe tā la molpolo keti tasi miliona tā la mua. E pe ona mamoli atoa i se anganga whaaftai me le fionga te mai tai ministao nei polo keti. Le fionga mulipola ana rosa ale moli o. O le asaini aloa ia ai malienga tautupe po funding agreement. O le tātou wati na e miliona ai tū mālo nei e lua. Wa ana alo filua ma whaasale le anga 5. E atoa ai le 5 sfutasi o tū mālo uma o Samoa. O whaamanuia ina i le nei ati na e tā ua al tātou mālo. E vi ia ai le atua i lo nā alofa. Awa o mawhai ai o na atoa tino wa atau sili. Ma ua atoa foi ape foi o le safolau o Samoa. Ia nāti nae, mo le manuia o le atunu o atoa. O se fianga tele lea, i lo tūlanga wha a minista. Taruai ona o le teimi mo le nei wa wha tino i se polo keti wha pene mo le atunu. Na toe wha manatu e le fionga te mai tai minista le tūlanga i le whaingo fie. Le whaatūlanganga ma le tele o nisi o whaafita hauli malu i tau sāwhea ngai malantanga ruenga. Na to ali ai le whaanga solonga mai le amatanga e mise lava i whanua e whaatuwai ofiso whanu whaawai. E tā ualu i tau ma whaafita hauli mo le tāpenanga ma le sona tā ua
mo le isi a tātou miliona lona lua o lo fotu ai mai. O se vaenga pito i silio na tā wale saunuanga le fionga le tamaita i minista mo le atunu ato e ala le nei poloketi. Ia o le whaasoa i e o lo matua mana o mia le soani. Ia avea le nei ati nae ma vai puna. E puna whanau mai ai le manuia mo le tu malo. Ia o ngā foilu i tau sa whea ngai ai. E whai ma whetu whaatonu folau. Ma taita i tama. Ina ia so longa le iai le whaatinoina o le ati nae le tu malo. Le fionga le minista on tanga luengo tinama tamaitai ati na numanga fsotai. O le minista fo i o le poloketi o le miliona tā la. Le fionga mulipola Ana Rosa ale molio. E le tola ulonga le whai unga le whaamsinonga whai tu malo. E le mata opo lele ia po e leo se fululu pesta o se tangatanga lua le ofiso le tiute na molia le whaoru whale meo le eisa mfuala au whasahi nei le antunu. Ai i le taunu unga o suenga na whai loa e le whaamasino. E le tala whea ngai se whaasalanga whaafalipui i a te ia. Ai lua vaenga o ia suenga. E aoe na ia tutongi ina le tolu whawheta la i tutongo le se funma le whaaso. E ui ina tu inatu whai unga o suenga. E le eiso na sootanga po se sila fia i le na amia le whaamomoli. O le mata aupule nei na whaamawina i leo pe na maua le iwa se lau kalama o le aisa sa na nai na mai te tono pusa sirio e na ua sue i leo fiso le tiute. Pe a whai e mai el se funmal whaaso e le i mai on te tongi atu se le nie pe on whaatunuina o le a whaasea ne loo ia i le whaasalanga whaafalapui. O tala fōwia mailo tātua tino nei aso, manuia sa moa tūte whi au mga ruenga le a whenga iai whaasoi fōia. Tala flava al whaapoponga momoa tala fau mai le si ufonga le lau mua i Wellington e mo le nei tai au se fuluma le 5 o Februari lua afe lua wha. O lo valo ia lo fisawa ai tau le whaawau peo sa vilima le mango po le mātutu i Canterbury le so a o whaawau wai fo i ona tau tapele a fiolo sa solo i Port Hills na li potia leo o atu i le se lau hectares o vaenga o le ele ua mo peo na tau o David Stackhouse o le vaenga tinei mo i Canterbury e to o luas fululua lau whai ngā luenga sa whaawau na ngā lulu e mai le po na po na toi sui atu i eile isi au whai ngā luenga i leono le tai au na leila e se fulu tolu helikopolo so soani i le au whainga luenga i le tapenga o le afi. O le usu eina pea le mafo anga o le mo, e na maua leo leo se li poti o se mo i le ano whanga, petu sa o le kuata i te eile lua i le asoana nafi. Watu ina atu se la pata inga mai le soifua malolo ina le te whātu ora, ona o le aso mai le afi, e mai se lava mo tangata i ngase i le fatu, ma, o whautu eina i lato na i ana no fuitu tono fale maki e malolo, ma tu mea o la i te tono fale. Sa fautua ina fo i tangata ina i awana i whaalele ina ni alato masini whilele i whaatontonu po drones. E lata i le afi ona e whaalavelave le ngā luenga helikopa e silia malilima sifulu afe leo wha inga o whale sa mo tusia ile ele tisi ele asoana nafi a sa mawhaina toi whaaola ile tai aona le la. Sa lapata ia le whainga malo e whaapeo suwinga ia ua whai e benefiti o le amati tiva ile silia malefitu wafe o whana witi. Sa whaana tinati o na whai suwinga ile whainga malo so whaatasi. Ile asoana nafi i benefiti ma o se tasi leo mata upolo o au fia ia lātou fuafuanga mo aso mo moe se lau o la lātou no fua inga. O lo ufa mo mua le whainga malo le o tangata ni usile e whainga luenga pio na sauna le minista mo le atina e ngawanga fsotai Louise Abston o lo ufa yele malo ni suinga isi itanga o benefiti ia fuanga ili si itanga o le tau le soifuanga ai le o si itanga o tutongi o lo na winga e ei teimi o la ITT fua i tupe maua tangata i benefiti o le mahu le malo e o atu le ono se lau fitu se 10 miliona ta la ni tupe o le afa asao ina mai ai e le isi fatau sa
sanga o lumanai na sanua ka mea o se puloni o le leipa o le amau le malo o le isi ono se lau fitu se 10 miliona ta la whaopopo e lango ai a lātou fuafuanga mo la fonga i e whapau peitai o ai e au mai ai a tupe e mai tangata New Zealand pitusilo na mātitiva o lo pitusili ato na tele whainga tāolo o lātou whaafeanga ai na ilo isi tangata i le ato nuu. O lo iai lava le tali tonu o le ofisa fe malanga i ngā New Zealand e mawhai ona o lātou whaafeanga i mali tele o tālu sanga tangata mō lātou nofo mau. E silia mali lua se lau wafe tangata mai whawhana whaana tinati o na te uina i aile awanoa mō nofo mau e alai se polisi whaapitoa o na o le taimi salo kaile atunu o mai le COVID. Mai silia mali tolu wafe 5 se lau tangata na whaatumu o lātou tālu sanga o nofo mau ina ua tatala pepa whaatumu i le lua vai aso taluai ina ua atoa le ta ilua tausanga talo na maua visa ino no fuai New Zealand. Sali putia ni whaale tonu sawhia ngai manisi na ulua i awea la tau talo sanga ai sa whautua ina le ofisa fe malanga inga ina ia tau mawhaipea. Ua fesilingi a ina pui ngā tōlanga patina o tangata whaatau, ua saini le polo kalame fōwa le Woolworth, ia la tau pepa ia mawai whaamanianga o Everyday Rewards, ona oni tustusinga nini i le pepa o loo whailo ai, e mawhai le supermarket o na whaamau numero o lai sene o Tavale, po e maleata video whaapea maleo o tangata whaatau, ona whaafetau i lea manumero o la tau pepa, o lalo lea polisi, e eifisa o ta inga matuutuunga o le card le o le Everyday Rewards, ma o loo whaeloi whaamatalanga o loo au ina mai tangata whaatau. E au fie o lātou ingoa ato atoa o aso whanau manumero o telefoni. Ai le ngata i lea o lātou wata o e-maili maisi o lātou tua atusi. Na ta uele Woolworth e whaau ngā ta maleo i e tapu e mole puipuinga e tau fie ini ngā yo inga whaanga oi ma le saonga le mu. O isi whaamatalanga e au mai lunga le interneti mo te tono whale o loa. E mawhaiona whaau ngā ina ia ilo le supermarketi po o a o loa e whaapewhia o ana whea foi na whaatau ina i le tangata ia o loa. Ai po a foi tu ainga o loa e whaatau le tangata. Ua whaaleo le ofisa o komisina mo le puipuinga o tōlanga patina o le taito atasi ni popo le ngā maua whaalia o se vaenga le tōla fono mo le puipuinga o tōlanga patina o tangata taito atasi o loo aia i whaala potopotonga umaina ia whaamanino ma whaailoa po o a whaamatalanga o tangata o loo lātou wauina. E te taule komiti whaatonu atoa a le Fletcher Challenge o na whaamawai e le na o le taitaifono ma le pulisili e tu saima se finangalo whaalia o Sam Stubbs le whaatonu sila le kiwi seva le Simplicity. E silia ma le tasi le miliona le awha ingo le awha isao whanga le kiwi seva. E ia ia lātou sia i le Fletcher se ala ia lātou te o ngā tupe. Ma e te tau le company o na whaiani suinga titele. Pe o na saunoa Stubbs o ana nafi na whailo ile tō samale se lau lua se 10 miliona tā lao tupe ngau. Ale ka mopani e au fiele se lau valu se 10 miliona tā la e wha mai aini polo kia tituai. Ma le isi se lau lua se 10 miliona tā la. Monisi o lātou au nanga. Na whaalia le pulisili Ross Taylor whaapele taitaifono le komiti whaatonu Bruce Hassel o le ao la whaamawai ono ia whaale tonu. Sa tau fia whaatawa inga le amatanga o le asoana nafi aina toi whaawau le afo le sefululua i le awauli. E lata ile se ono pasene na pa ua ile tau sia le Fletchers. Po le ono 5 sene ile taitolu ta la 5 tasi ile sia. Ma o se foi numero pito maa lalo lea. Tanu mai se te malua felua se fulu. O loo tanga ile malo e whaatanga le tele o niso tangata mai whafo e mawhaio na inivesi pe whaatau ma whaatupe na ngaluenga te tele o whale. E te tono New Zealand mo tangata no fo mau tutongi. Pe ona whaali e se pe pale kapineta na liki itua. Wa mai ona whailua le whainga malo so whaatasi. E whaiani teu ngal tu la fono inivesi mai whafo yaso mumu e se lau o la lato no fo inga. Ina ia whaafaingo viele whaungoni whale te tele. A wā tangata no fo mau tutongi tutono le tunu. Peita ina whaali le pepal kapineta le na saufi e itua. Le whaanau naunga le minista langolango tupe Chris Bishop ina ia whaatanga tangata mai whafo o na inivesi ni ele whawaini whale fau po o ni no whanga te tele mawhaiona no whai tangata. Ai ia awana ia ini whaamoe ngau tangata whaatawina ia ele mawhale e no whai. O le tula whono olo o iai, ele mawhailau whai inivesi mai whafo na whaatawina ni whale po ni ele e whawai whale no whai, wanga na e anga waa e no
no foi New Zealand. Sa finangal fo I bishop ina ia tu ina sa atu se whaatonunga wha minister. E whaailo atu ai se whaailo malosi, o te tala atu New Zealand le avanoa mo inivesi mai fafo, ina ia whaaupopo ina ile numero whale le atunu, ona o lea whainga, e mawhai ona whasausani fofo ile whaafita hauli o le lava o whale New Zealand, pe ona ta uailea pe pale ka peneta. E se fulu whātau sanga u whaasala ina ile whale poipoi, se tangata sa whainga aluenga ile la unga o ato malanga ile malaiva alele au kilane, ona ole avenga whaana nao ni whala au whaasaina. Ole masina o meile tau sanga no awhelua sifulu, na tau fia ile ofisa o tiu te se pasese, sa mawele sifulu iwa te se malfa kilo kalama ole methamphetamine. I tutono o lana ato pao, e mawai se vanga atu peo o atu ile 2 miliona tala, ve ana sao itua mawha ata watu ile taimi, e whaafi tu tau sanga le matoa sa tau lea, sa whaasalaina ile aso ana nafi, ona e whaapea o ia lena whaatolanga ina le tau mawhainga matau pulepulenga, ina i ave whaanana le ato pao ile malaiva alele, a o tāpuni e le taimi o le whaamai. Sa te ena le tau lea ona mōli a ngailo na whaatau mai o le methamphetamine mai fafo. Peitai, ini mōli mauna fola sia le whaamasononga ia se te mal tau sanga taluai, sa whaali ai o iana la foina ni whaatonunga ia lai tustosinga, ile telefoni, i isi tangata whainga aluenga la u ato, ile ngā yoinga e whaiele ato pao, e mawhai o nao o I whafo ile no whanga na whaatali ato wai. Na ia fola I niso ila ato ia, e mauala lato ta ilua se fulu afe tala, pe a maua atu le ato, e toa whai se tangata na taloka ina ile alava mata upo, ile masino me lua afe lua se fulu. I ta alonga, o le whaatolua I leona mana malo o le tamaita I alowa au Dame Lisa Carrington. I le whailonga pito mawalunga o tufa ngā whailonga mo tangata ta alo New Zealand le Halberg Awards. O whaalima o na mana malo Carrington. I lea fo I tu ainga o tu ngā wa ai le pine auro I le Olimpeka. Ai whaase fulu ma le 5 o na siamu pini le laulangi. Sa ia mawaina fo I le whailonga o le tamaita ita alo le tausanga. O le li Vili Wheeler Aaron Cade na mawaina le Sportsman of the Year. Po le li ita alo le tausanga. O nisi na o la tau vaa au fiai Adi Save o le Olopeleki, Paul Cole o le squash ma Ryan Fox. O le taalonga tāpolo, whape ma Shane Van Kisbergen o ta avale tutuu, o Cameron Leslie na mawaina le tangata ta alo le tausanga mo I lātou e iei mana onga whaapitoa, a o le au le tausanga na mawaina le taito o fitua ta maitai le Black Ferns. O le atau vani si longa le taalonga le CCU o mea mamafa mai atu moto le Pasifika, e le whaatasinga I au kilani o le CCU o mea mamafa I le vai asofou, e au fia inisi o lo sa ili ni awa noa mo taalonga le Olimpeka I Falani, I le luafe lua faa. E lata I le to'olua se lau le au taalo le atau vai panga ese lua se fulu. E au fiai Don o pelongi o Samoa ma Island sika matana o au se talia. E a mata le tauvanga I le asalua lua se fulu o Februari. Sa wha amaonia le whailau tusi au au le wha potopotonga si isi iu o mea mamafa le Oceania Paul Coffer I ngoa I la tauia ua resitala e tauvai I au kilani. Tala fauia male si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tai au. Tala si
te toa mo taua. Se lale ua sau o le tuli o ai, e mua o ai a muli. Lale ua taawa le mai o le maani, i mua oi e maanu minumi. Tamo e ilumi, tamo e ai pea, awane i e toi te pai tua. E i pei o le awa awota, le na li tupua. Ele ai ese ano yo tonu e tatou sai I manuia. Ia wha mua mua lea tua ona wha mua mua lea o te taua. O se maleanga na te le toi fia mana tua. Se lale ua sau o le tuli o ai, e mua o ai a muli. Lale ua taawa le mai o le maani, I mua oi e maanu minumi. Tamo e ilumi, tamo e ai pea, awane I e toi te pai tua. Ne I pei o le awa awota. Si fo ma go fiona sunga ya Mariko Etero Leite Mortael pesenga mai fai easy lena momuatu ia marfatunga nai Messina Samoa ina ua lusu lono minuti le wite nei tu la Eva le fo tau tau lunga atu fa poponga lua o tatu telefon tatu tala mai Samoa fa tau tu tatu turu ia mo le tatu maftanga Leite Mortael o lo mo lo no pe fa so tu lango insure ia ale ai o fa solo pel tatu por clame Leite o le tu la sumartasi ia o la fa fonga il por kalame ia o tu la fondo ia o la fa tano te foi ia le fionga il li malul malo ia por sunga li malul malo ia sua fa malolo pe telo sangato ia male sunga ia tasi tu tol va amayava i se por kalame uma ea ona a wina tu dungo tatu ala leo ia la fa te fa fonga il tu la sumartasi ele por kalame live le yaso al por kalame uma ea ona a wina tu ia la te fa fonga le tatu turu le tu la sumartasi ini au foi taua ia il proclamo tu la fondo ia ili tu la sumartasi tali tu la sumalua ia o tatu telefona tatu tala mai Samoa ia tali li tu la tasi tatu lulu lima ma tatu fa to fa se tatu fa salonga I lalvaya ia lo ta pena mai lusu ia ta sisa matano nei malusu ia ta sisa ole te leo il proclamo ta pena mai lusu le so e ana na ia na mea na lau ta pena mai ia e fa fia nei foi lo to pa ia lo to malu I le wuli ana dei tu di taula por kalamena o le tatu por kalamel tu mai Samoa I le sunga ata si salem sep ia fa tai nei te mortaia I le fa fo mal tatu tru o lo fa nga solo pel nei te miole tamu fai pia le matanga wengo tina bue tina ia le afile sau nei Port Hills I Christchurch te nei o le meta wona si le fiera tanto tu lua se fulma lua ia vaenga o cruise ia po vaenga o ta vale fui muolo ieina ia matanga tolo nga fa nga solo te nei talo mai leono I le tai on le la lua se ful tolu fire trucks ia po loli tu langa o longli fui mu se fulu martolu ia tu langa o helicopter wa vaida I va le ia se fulu martolu ia le ua fa pe ua ono se lau tolu se fulu hectares le ua so solo I lafi mai le se lau ia hectare le na sau I tatu telefou ia le ua cover I le ono se lau tolu se fulu hectare e tu sa mal afor fitu tau nei ta ua I o le vanga nei mo la to ia mafuta mai nai Christchurch o lo ia vanga lo fuanga on evacuation centers I nai le Housewell Library ia por fartusi na le Housewell ia mar community center nai Port Hill ia pe fai wa afia ia lo hainga ia lo mota mo lawa ia pe o le fai fo na no foi tono lo fale ia ma ne lo wa I vanga na evacuation centers na no fuanga fai tele o lo ia fe so swani mo to nai Housewell Library and Community Center in nai Port Hill ni sina talata mai tu lang o la fiolo sao ia mar tu lang o polo inga ia o falavelave tupu fa lo tu fali nai Christchurch le te mortao e wa fa fo mortato tru
Ai ole ta ua fa so le ta pe ona ta ua sistema so le tu lango insure. Ia ora tu lalo ta tu proclame mana ia le sile I vai nga nei. O insure mo tu lango mo ta malawa. I wai pe ona ta ua tele ar ta tu fa a tu lango insure ta vale. E foi ta tu life insurance po le ole insure le soifua. Ia a mai ia pe malawi no foi lo soifua ia molo wola. Ia olo I se vai ngos insurance mo lau whanau, ia mo to lua o la tūlanga. Ai o tūlanga tā ua pe o na tā noa tui tūlanga insure I o whale ma mota ma la ato no tupun whalavelave mani a whalavelave whafose. Ala I se vai ngam whai o na ka vai tūlanga o whaatotonga o tono lo whale o TV, o laulau, o no foa mea whale fui ma sani o moenga. O vai ngam umana im whaina o na toe kawa pia whai fale ngaina I tūlanga o wha, o longa, o tūlanga o afi, ma pena o mua o solo. Ai mana ia tupu ana mena, ala isi insurance, e kawai mea na wai te tongi mai insure ia te oe. Ia le tupe te wha ato tongai mena, a whai fo fale ngaina a tolo fale, mo lo mota mo lo lawa. E iei vahanga o le insurance, whai ona kawai oe, I te vahanga na. O lo e insurance, state insurance, mai si au nanga o lo iei. Tā ua tele le tātou mata I tua vahanga nei. Ma sila mau ai, o le tāpe nanga I meo no tutupu. I oe e alu tupe, ai ei te meo no tutupu, e lele tupu ane, a lawa I se vahanga, whai o fisoswani ia te oe. E tā ua whai no toi sila le insurance nai o lo I te me nei, e fiar mea nai te tongi. Tūlanga o lau life insurance, o insurance o lau ta avale. Tā ua tele sila vahanga nei. Ia, tau whai whaasau mai niso se leni ma niso tupe. Ia, ai, tā ua ilo malama I vahanga o tonga po le au te lenga o lau insurance na iai. O a mea kawa I lau insure lau o tongi. O a mea pe alu mea o ta avale. E mea mwhai na whai e kawa insure. Whate te ingo vahanga fo ilo le tio ata le iluma a ona. Na ta e pe te le tio ata le iluma. O kawa ele insure vahanga na. Po le mea na te tongi e oi. O fesiri na tauna toe whamanato to le te mo le tausanga. Ai mese I le tele na tutupu mo whawhitaoni whalavelave. Ia tā walau tā pena mau I vahanga na. Wa aini insurance. Ele leia tupu mo whawhile tonu. Ia aolo I aini vahanga ka vai oe molu ainga. I teimi whainga tā pena tātu wawa I pena mai taua tui nai Hawke's Bay. Tasi te usanga talua na mai a le whao ka pelielu. Aolo tō telo nei ainga olo o tau mo whai pia e sa ili ni mea nofo ai. Tō telo nei tangata lai nofo I Mariah Maori. Ia a leua iei nisi o ainga leua maua ni whale la malo ia e anga iei. Ia o tala fia na ia lei teimo na tāua. Me se fo I le tau sanga talu o na tumu me lefa lave. Ia lo wao le tau. Ia matulanga o wingo le swingo le tau wa tātu e nei. Na a fia I nai le Hawke's Bay I Waikato. Ia, mana ia o nisi nao tātu telefon le teimo na tāua wa fo ilfa fo mo tātu tunu mo ilfa taimo na malo. Ia, le tātu tunu le teimo na tāua. Tala tā longa le na mai le tāua de tamai tā Evelina. Tūlanga o I tā longa ia lau si mea mafa. Ia a si ua mea mafa. Ia mai la tuo tul Pasifika le ia le tūlanga o whatasinga le la whai au kilani. Ia I le vai a safou. Ia o fiena ni so o alonga tau whanau le tātu tunu. Ia e sau sa ili se ava nobo le Olimpika I Farani I le luafe lua whātou sanga nei e lata I le toa se lua se lau ta alo la tau vai panga e se lua se fulu e au fia I taon opilongi ia o le salo lero tātou tunu mai Samoa ia le ngata fo le o Aileen Tika Matana I nai Australia e a mata le la solua se fulu February ia mai whapmaunia mai whalutu se awao whalapa tonga si ua mea mafa o le Oceania ia I ngone o lo tau restala ia I tūlanga o tau wanga lei o kilani manuia fo I lalo whaiva alo whanau le tātou tunu sunga ia tau anopolonge ia o Samoa ia I lea fo I tau wanga tā ua tele ia wā fo ia si sa ilinga wanoa mo le Olimpika ia I whalani tau sanga nei luafe lua se fulman wha si o te tātou pisinga nei te mora tae ao the powerhouse ma pisinga nei ia usi le whaafonga se I whailau tala. A tala watu ni sunga ya lo pati a whaumui le mafuta mai le te mora tae ao alo whātu whautele mafuta mai. Usi e le whaafonga se I whai o lau tala e uinga I le nuu ma le nei o langa e
le malo le atua awe sau ia se ie tofo ina e se le manaia o le ta ase le tala inga umea umafaanga lofo ilo ainga sa ili mua le malo le atua e o mali liu toa talo Samoa wa ngau le tasi po tuo America Samoa le pinanga loe o le atua e le masiu talo whakoma na lile a salua tauto alua Tawiai ita ua ile tafamayo ata bo ita ile alanga isa sae toe ape betawi matanga toe fo ianga isi sifo aweta ilo ta ino isi ame pa vale wa eleve a tele ile lau leva o tele kea o le papinele o eva ua malaya o le lalo langi o na o siana ata mavala au mai o e tia darling au e pepe o abio ale ai lalo langi Wau tātou whawhianga nei teimur tai ao, whawhianga nei vaivainga o le tupulanga. Pesianga nei ia nei teimur tātou programmer tau tumo ori si whoka lau mui Wellington nei tātou programmer ato tai ao. Senga olo o masi si e ko akele ole au fia parangi malanga ile kasi ole kau sanga ole fa Samoa wa kau le makala senga se alo se ai wailo ai la vale vai vai e au fai o ko le akumu e ai foi ole au mai kalo fia o ia ua oi au e se malapanga ua e fo I mai na pupuanga e ale ngola mai tau si ia kinga inga ila male aki e nga alo uma si le ko akele ole au fia parangi paranga ile kasi ole kau sanga ole fa Samoa ua kau le makala se ngai se alo se ai wai lo ai la male vai vai e au fai o puale akumu e ai fo ole au mai kaulolu
Senga olo umasi asile ko akele ole afia palangi Malanga ile kasi ole kausanga ole fasamo o kaule makala Senga sei alo ese ai wailo ai la bali bye bye E au fai u kuare akumu E ai foi ole au mai kaulaulu Sanga o pasamo o kaule makala Senga sei alo ese ai wailo ai la bale bye bye E au fai o kuale akumu E ai foi ole au mai kaulaulu Inga alo o masi asile ko akele ole au fia panangi Malanga ile kasi ole kau sanga o pasamo o kaule makala Senga sei alo ese ai wailo ai la bale bye bye E au fai o kuale akumu E ai foi ole au mai kaulaulu Senga sei alo ese ai wailo ai la bale bye bye E au fai o kuale akumu E ai foi ole au mai kaulaulu Senga sei alo ese ai wailo ai la bale bye bye E au fai o kuale akumu E ai foi ole au mai kaulaulu Senga Se fulmaliva minuto toni o tala uli tulai se fulu tu mo se fonga lo moi Wellington le time o taiao ia mana ia le tulang o le tau le time o taiao ia fa mal level le time o taiao ia o i na iao ia ai o le a no kili le time o la uli fa solo tu le fia na nei i manatu ia o le fenga o tatu tu manga luenga o le time o la so i la tono ofisa tono falfenga luenga i nugo la tele fa malo nga lui tiu te ma fe au lo fenga ia mo tatu tu i le nei taiao le tulai se fulu ia la foi na fa fonga stasio por Colombia la tau winatu ia fa pena fol por Colombia tu la fono li tulai se fulu matasi i le taiao nei tau ia le te o le amtanga tu sanga ia la tu fanau ia ma fanawa ngai wanga ia tu le university nei tu sanga lua fe lua se fulu le fa la so na file sa fa talo tu ile sunga ia fa linga leota o por Colombia na la tu winatu le tulai se fulu tau nei tau ia tu fa forma o tatu tunu ia ta pena mau o la so taiao le fa ile tulanga o le pre-orientation Pacifica ia Day Inai Victoria University le la su ia tulvanga na ia mo tatu fanau Inai University ia nga ia tu tatu fanau all our year 13 students from 2023 o le tulai se fulu taiao ia e fa ngate la so ile tulai fa o le tulai se fulu taiao fa ngate le tulai fa Inai le one Zawara Inai le University Victoria o le fa ile tato pre Pacifica Orientation Prep Day ia ta wo tele ma ta lo tato fa no vanga na ia nga ia tu ile sa tao ta pena penai ia mo university to sanga nei tele yo por Colombia Orientation ia la tu fa fonga ile tu la se fulu tao nei ta pena mau ia lo fa no tato tunu ia i ta lo i tulanga o ia o ngon tu sanga i university ia o tau sanga e se foi nei ia mo fanau o tau sanga muli nei ia e avano ile vanga foi le fees free ia le na fa tulanga mai vanga fa o foi le po le sa tu foi le fanga malo tan wai e tu tongi fua e le fanga malo tulanga o le tau sanga mo o nga fanau tau sanga fo ia o suia i le fanga malo lua fe lua lima o le a le tongia e le mainga malo tau sanga momua a o tau sanga whaiu a batatu la tau sanga fau o nei le suinga na a whai e tonu tau sanga o lau pepa lolo winga e tonga whainga malo lau pepa o le lau tau nia whainga o fi o tau o suinga mau venga pēr na i la waonga i le universite i le tau sanga muli po le tau sanga no tolu e mana e vo i seisi tu e tu ori tino uu le tamai titi man whanau ia tau sanga ia lua moane ia o tau sanga no tolu e tere tonge se mea la o tonge fa tu pe umar whainga malo ia pe o le mea le na whainga malo lipa ia tonge au mata tau sanga mua ia ai tonge ai o ia tau sanga lua ma tau sanga tolu pe a whai tau sanga lau pepa ia e iniso whanau e wha i lima tau sanga la tumatang ia pe o tūlanga na ia e whai ei i le whainga malo folo tu le foi o le tau sanga muli la e whai e la tau whatu me la tau
ni se fa mama avenga ia mo whanau le temi I tūlanga o a o onga. Leo tūra me tātu temi no 10 minuta tu ni o tāleo li tūla e sefulu, tā pena mai niso tātu por klame ia I nei minute o mua ai wha wau tātu whawhiwhianga nei te mortao, ia man pespesianga nei ma le Tropical Band, sui whewhiloi I le te mortao. Mita lo wanga ngaya te oe O vai tafele mu male sami e ila Me asulu ya mai ele masina O atu mama fa solo solo La foia lona paolo I vai tunoto Na opo lau wai mo langi pese Na o falo I leto sangi o manu lele Samoa e o te alofa tele ia te oe E mita lo uanganga ia te oe Tigana o malanga ia tunu papalangi Ele galo mai Samoa ina masani E mauapua tala mawhai o luhi maparu sami Masina ia ina O tangata uma e whe alofani E alofa pua iso o se tasi Le tino amori mau mai le tasi tusi tala O samo le penina o le nevasa Samoa e o te alofa tele ia te oe E mita lo uanganga ia te oe E ana mawhai o na opule I le lalonami Manu ua sui Samoa I lana masani O mea umalava e whai ele whenangolango mai Loto alofa matalia so o se tasi Tumauia I le tufa a Samoa moni E mawhai ai mea uma I le whaamaoni Sauna ia sauia Ia oe I pangatia I lo kulitua I si o anganu umanaia Me anganu usili Samoa Ia tunu uma O le fia ma le alo I tangata Ai whai mai o le wha Samoa e leanga Ai ngalo ia o e ua si ia I lo tūlanga Tumauia I le tufa a Samoa moni E mawhai ai mea uma I le whaamaoni Sauna ia sauia Ia oe I pangatia I lo kulitua I si o anganu umanaia I lo kulitua I si o anganu umanaia Samoa ola upesili O olea e a sautari E moni lava whai ngō fie O mea e a lelo tomanie E te whiua sa I li sono Se mea e mani e ai no moto E lalo langi matango fie O le ai kai mawele lo tomanie
ngala vale fai ngata ona whaamani ina ke te piwa sa ili solo se mea e mali e ai no loto te lalo langi matango fie ole ai nai mawele loto mali e ngala vale fai ngata ona whaamani ina ke te piwa sa ili solo se mea e mali e ai no loto te lalo langi matango fie ole ai nai mawele loto mali e Se fulu minuta to ne ona tale o le tula e se fulu tale tula e se fulu wina tu stasio polo kalame ia mo le tatu university em faina te fa fongai ia i le town nei ia la pta i fo i mta pena pena nei fa nau i la mtanga fo le tu sanga ia i tulanga o nga fa le university ai i le nei tai o la pta ia pe le tatu tunu o lo ala papa au tatu wopa anga i lo mau me tatu tu mai nai klai stete ia i le tulanga le afio lo sao nei o le ua lua nei afi. Tasi nai Port Hills, a le ufa maunia whaatua wha maunia mai a i nai le Samhain District. Samhain District, ia i nai i kalai stete o le si vaengalo no lua naulo o mai tātou ripoti i lunga o le o penga tawailangi a le tio New Zealand, le RNZ, a second fire threatening buildings, no winga ia o lo o lamati e tūranga o fale, ia manofuanga, ia olo ia olo mai lopo o ni fale ia po tūlanga o ni falwhai ngā luenga po ani buildings ia olo ia ai nai le Samhain District i ni teimin nei ia o se tasi o afio na o sao i lunga o ni mutia grass fire ia olo afia inisio vaenga o e ono lamatia inisio fale ma falwhai ngā luenga le teimin nai le Samhain District ia le oriputia mai ai ia pea mana wha ia ta avale fui mu ia mana tasi ni tanka na wanga ia tuaina ia mana tua o lai tau whai tini ia fo ile le ono se lau 5 hektea le wha mau nia mai nai i Port Hills i ni town nei ono se lau tolu se fulu te wha sa atu ono se lau tolu se fulu ia talo whai bawa ele tulanga leo le siafino na lua leo lo sao te ala te tole tu la iva nai Rolleston i nai le Samhain District talosia ia elo i inisio tātu ainga ia inisio foi o tātu takata nu o lo alala papa au i no fuanga nei ai wha mole mo tātu i nai Christchurch i nai Port Hills ia pete la talata i nai Rolleston po i nai le Samhain District ia ta awal matala i vanga na munu ta i tūlanga o fautuanga ia la ngatu fwile lapta inga o la o mai le mtanga luengo tinei mu lo ofiso leo ia i nā fwile tō whaitu ia ala tau whaifuri tātu o unanga i le teimo tai au i whaasolo tu teimo le a woli ia e longolo pui lia tātu wopa anga i o lo mafuta mai tō tele la tō ie e mafuta mai nei kalai stete i o tātu pa anga mamai whaafitai ia le tau tua i le nai tua le atunu whaafitai fo i le whaaflongolongo mai le tau tua le si ufonga lau mui le aso ia ma le aso a mo tātu i nai le Samhain District le ufa maunia mai le si afi lona luana o lo sasau ia tasi le afi na o lo sasau temi nei Port Hills o lo tamo fai e tineia ia le ufa popo tu mai le si afi na i Samhain District ia talo sia ia whawhengo whianga luenga lo fiso tinei mun le aso i le tamo fai e tau tineia ia le fo iafi ia nei le tantununga tupolo kalamon atar tai au ia mo le tatu tunu nei te mo le tai au whaopere tatu mafutanga si e pa ili tu lai tasi tali tu lai tasi ia na se leo tatu fa salau ngai sa mo le tu lai smartasi por kalama tu la fono tan no tu le sunga ni malo ia sua fa maulalo pe tele sangato ia ili tu lai smartasi tali suma lua tatu telefon tatu tala mai sa mo musiko la woli se pa ili tu lai tasi ia na tu lunga le tatu tu New Zealand ia tatu se e sa mo se upo se talo se kana wale tu tamali fa forma tatu tu fa mangalo mais fa le tono la tu ona i le tau mai le tu la fitu se o mai le te mortal po kana mo ato tau ai mau mai pela fa fonga tu tu se fonga lo mua tasi ono tesi martasi famo ele ngatu vele lunga tatu ape fo linka lunga tatu YouTube ia le ngatu vele tatu api fa longo ia mai tatu pe tatu langi www.samocapitalradio.co.nz fa tele mafuta mai i le nei tau lo fa tu mo to le te mi tatu te felo ai ia i nei minuto rumba ia i ste mi fo le fu tau in mai al proclamo le tulas fulu
ia o le Paul Kalame ia o le University of Victoria. Pes pisanga nei punia lava a ngalo yola le thianga inga taulunga tu le Paul Kalame o le ata o le tai au lau tau auna na neo marami tuto figa whaivalu whaafitai lava sa mua le atunu.
sila sila la ia i le aso o aina ilu ilu matalo talo i le paia te le wao fio mai le sili le vi inga le whawhetai nai loa e asa mua e whapenei le tua mai e roa malelei o te whatalofa atu malo whaaloa lo whafonga anga le atunu ne tai au o le mawhatasi ma le sui o le Victoria University, the University of Victoria le sunga ia whaalinga leota o le Pacifica Future Student Advisor. O ia fo lo of so so di lunga wani alum whana o le atunu wanga ia tu e tao o ina ili ngai le university. Whatalofa tu lo sunga whaadinga toi amatalia fo ngā wengo ni tau sanga. Ia, whatalofa tu lo whionga afu masanga. Ia, me se fo isi o tātou o tunu o Samoa. Sunga whawhenga inga mau tau whaltua. Ia, nei ta māma tina mātatua. Ia, se yo o lawa nei whanau. Tulou, tāro whalawa. Ia, ua toi amata fo ile. Ia, ngā luenga fo i o nei tau sanga. Malo. Ia, mei malo longa mwai atu nei. Ia, mānei, ia le malo longa. Mānei fo i Wellington le tau matua mawhanawhana tātou nei ia tātonu ia o nei o tātou ainga fo i oro o tonu o si o tātou atunu ia o mawhanawhana tātou nei ia ele taitai le mawhanawhana a Samoa lava ia tātou ai nei Wellington e mana ia le tau manuia fuafuanga ia mana ia fo i o mausina taimi e mafuta i fo i maainga ia mawoma e masan ia manu fo i ele toi amatalia ia fuafuanga o ngaruenga tele na pisi ai. Malo, ia atono le wo le time o enrollment. Time vo i ta pena i auto o wale to ia o walum whana o ia onga. Ia, o le time ta ua lava lea o le amatanga fo i o le la asanga ia po se taumawhainga po le taumawhainga fo i ana ia. No manai whanau ia awa fo i le su ina o poto ma le ata mai ia i tutono le university. Ia o le awala lava lea e ui atua ia tangata uma o e fia a matale latou ngā ruenga tutono le university ia po wa onga fo o le finale o le enrollment ia me se fo i o le admission ia i tutono le university ia manuele ia matalia fo i ia vai aso vasenga. Ai, o leo te mataulia mantua tau sango vai tatan loa pia sa tau fo si whale tono tau registration system for sa o le ia o mo to fa tu langa le wale te mini o tau sanga le matalio ia e sa o le sa noanga o le te mini ia pe o le tele o mea fo o le tau sanga mo ia po le fainga mo fo ia e va ai po hani me fa le tonu ia mani me na miona toi fa le ia le la o me tau sanga ia la ua maua nei vaenga ia wa umona ona whaaleleia ia awa fo ia nei o tātou tangata ma lau tele ia oe o fia le stala li investi. Le ala manero whaamatala po le atonu al whaatulanganga o le distalo tama ma le teine i lo university tau sangani. Whaatai lava afu masanga o le taimi nei mo e o fia le stala pe enroll university e lua vaenga. O le vaenga mua e ta ua o le admission.
admission application o le vaenga le whaatatau i le entrance po le ulu whale i tonu o le university. O le ticket lea o le tamaititi ia po tangata fo ia e ulu atua i tonu o le university. Ia ina ia admita i le university. Ia ona i loa i lea i le malo. Ia mai loa i fo e New Zealand ato. O lewa ulu whale i tonu o le university. A mai alvang o le vaenga momola na e tele na fisilingia ia le a whai o le tamaititi whato a uma ia tausanga o ia po le kodisi fo ia e le NSN po le National Student Number o le National Student Number na le tamaititi ia wa uma ona wha por kalameina e ministawa onga ia e mese fo NGQA ia ma university taitasi e le lato connection e lato pitanga fo ina le e tata noa ia ia le university ministawa onga NGQA o le numera lana e tofu le tamaititi ma le numera na o le numera lana a fai e su e atu NGQA le numera na ia e su e atu e loa o le tangata le loa sa onga i fea ia alela au fale atu university ia a su e atu fo ila le university e loa le university o tangata le sa mai loa hat pe sa mai poridua ia pe sa fo mai fafo atu o Wellington ia o pio nai ele so tanga a NGQA minister onga ia ma matou fo o university ia a fai o le admission na ona tu o le NSN number ia ona verify le system ma matou le university ia siaki uma ia maka ia mia ona admit ile tono le university a lole na ia ona o tule le vaenga lona lua o le listala po le enrollment ia o le enroll for courses ia e filia o le vaenga la na e filia e le tangata po o le tamaititi a onga fo ia vasenga e fimana o e ave le na fo i po le fo i tausanga e pe o le vaenga ta wala na tele na so ia not nei tangata ia me se fo ia tamaita ia tap ia pe o vaenga na e lua e tele na e nei ia nei o tatu tangata pe e tama fai e whangata ia la to ona malama i na fo i vaenga i lu ia ai pe o na la so ia ma matap ia ina ia so le admission ona ele si vaenga na a fai ele verify ele university ele NSN ia ona mana umele le passport po le birth certificate ia e mawhai ona verify ma matap po se si whainga luenga le university e ona whawhai ngofi eile ia wha solo atu le vaenga lona lua e whitwhili ewa sen ia o e mwhai fu na matala noa i matapu e soani nei aluma nei whanau ia po nei o tātou tangata fu ia po o awa senga te tauna awe le tausanga mua ia o mafu una whataatia fu ia le matou team ia e soani i tangata e mana amiele soani a wafo iwa senga tausanga lona lua lona tolu ia matua atu ia ma le postgraduate level ia o mafu una ia le whaatulanga ina ia fuafuanga na o ato inga tangata yo ato le yese lato NSN number ia ole ia nei inisi aluma whanau ia po nei o tātou tangata fo i a whataita inga a whaisa onga i Samoa ia pe sa onga i whafuatu o New Zealand ia alu toi fuanga ia ua sifi mai nei ia ona a matalia leo lato a onga whataita inga a whaio o le pauale tausanga sa onga i New Zealand tausanga munumuli ia o nisi taimi e tau le lava ia results ia o maua NZQA mai le taimi sa onga i New Zealand ia ona o le system for inlande wo ona whaataatia e tele na wa ai le level 1 level 2 ma level 3 ia ai ona o sifi mai i sesia onga po fafotu fo New Zealand ia ua le mawai ia results ia po whainga fo i o tama whainga nei aluma nei whanau i fafotu o tatu atunu i nei
ia pe o le vaenga na e Vaenga la na ngā lue ulu ma tapu e tau whai e sosoani e te talawhia ngai ia e ana wa e a university ia mwhai ona ma sosoani e i e fo i le mātou team whapito o mona whaatulanga ina sosoani e wa ai i tau mawhainga a tangata i whawhatu o New Zealand e kampea e wa ai pe ono pe ona tutusa ma mele ia o nei i New Zealand ia ona whai ele se whaunga nama ma tatano po o ani vaenga tatauna wa ai e ei fo ile na affect le affect i vasenga e fide tangata pe ave tangata ia mwhai fo ina matala no ai ma sosoani na vaenga o le taimi nei la ua me ana ngā solonga o le stala o whio lolo nisi ua ia o lai mana ia le numero o nei o tātou tangata lua le stala le university taimi nei ia ai o le taimi nei o tele a ia nei alo manai whanau o lo o ma fsosoani ono le tele o nei tangata ia le malama le vaenga i e lua ia o nisi fo'i wo a mata ia le vaenga mua ia ai le i whai vaenga luna lua ia po nisi fo'i le wa a mata vaenga lua ai le i wha uma ia le listala ia o vaenga na la le wa ai le temni e mwhaina e whaamatala wa i lunga tō penga fsota inga ma o te tono i se vaenga e mwhai ona e arwa i lunga le listala la ia o sa ona ia sa o le saunoanga af masanga e iei o le taimi nei e lo uma e ma uma tapu ia vaenga o le enrollment po vaenga o le listala wo o il tangata a whaila o iei sesi wo o le wo uma vaenga momo a ele i amatalia ia le vaenga lo nalu ia e lo le leia e ma uma tapu ona ma vili atu le ia ma tau sa o lo te vai atu wo uma vaenga momo ia ele amata ia le vaenga lo nalu yo na ma sosoani ina ia fa uma vo ina le ona o le university tele e fa ia sina to tele o nei tangata mana ia lo mafana ia ele na tato ia o le mena pi na watua ia tamo fa ia vave na fa uma ia listal ia ina ia a o tu le temi a matai basenga ia a o uma le ia fufuanga i meta o listala o enrollment ia me se fo i meta o fees ia ma fainga o ID cards ia ma me fa pena o no ta inga na a o tu le temi a matai vasenga a wani to popole i me na o te tauna mai ia vaenga na ma umona fai popole loi vasenga ia ma va ai fo i assignment ma me fa pena tūlanga li rei uma vaenga mua ma li lua lala so ta inga to tala noi tamaiti va pe o le ua ia sen le umalau ia la foi ele email ia ma vili fo i ma tu ia me se ata tu Pasifika o le pe o vaenga ma na ia na ta tu Pasifika la foi email to vili ma nei tangata o lo fia a o le university e fa ai lo ia o le ua o ke uma me ia ona tatala no le fa tainga o le new student orientation ia ma me fa pena o a me le atutupu le il temi le asa ia awa fo ia le sauni atu mo vasenga ia ma le university le nito sa wani me e tele ina tō maua e le o atu toa ele whatu munga o le lista. O le tele o nei o tātou tangata e le iloa ia vasenga, e le iloa mata upu, ia po courses, po pepa fo i e te tauna ave i le tausanga mua. O le tele ana o nei o tātou tangata. Ia e tele fo ina o ngaluenga e sosuanima o matapu. Mo le fitfili o vasenga ma me whapena o isi nei o tātou tangata ia o le vaenga le a whai ele i verify pe confirm ia le NSN number ia o le itula le o le passport po le birth certificate ia tele a ewa ai nei le enrollment form po le listala le admission e whai mai va ise JP
Ia, whai a sina whio lolo nei o tātou tangata i le ilo le me o le Justice of Peace. Is it JP le university? E le JP o le university. Ia, e pe whai ngō fia le o mai a maa umatap. O nei mawhai ona verify maa. Tau na wha JP se si o whai ngō fia lai. Ma nei a wha JP ia tapu. Ai ole mafuanga na tele na o tui tangata ia maa. Ia ono o maa wala ia ia le o le JP e whato ala tu na o le astrofia o le sfulu tasi anga i sfulu lua. Ia pau ana o te mele to JP e nofu le library. Ia na o tu leo tangata. Ia na ia ta valoi toi o ia o to le JP. Ia ai a tele a whai le a vanona i tato tangata temina. Ia no tu le ia maa umatapu so se taimi ia. Ia mwhai ana verify ono maa wale ngā rubua te tono university. Ia e so soani e fo. Ia ma whaavave e fo ia le process o le vaengana. Ia ma ngā ia tu lo le vaengana o le whiwhilina o wasenga mo tau. Ia. Ia wai te loa a le vavele stala tangata e to te lea tangata lai e tau wā e nisi o mata upule. Ia, sa o le af masanga ona i e le waitlist. Ia. E le waitlist e whaatalitali e fo tangata. Ia o le nā fo i waitlist a le withdraw mai sesi o lo to tono lua seng. Ia e te nofo ia e le. Ia o le mana i o le teminei af masanga ua i e fo email recordings. O ye fo i online ono le COVID ono le COVID fo i le time le sa tato ia ono le vaenga ia wa amata na tele ia o isi ala tangata fo ina le o lo ia le waitlist o la ia te tonu lo seng ai ele o ia le tino ia ala va ai mata recordings ia o se vaenga na so swani fo i ia i tangata o lo ofi mana ono le ia o le mafuanga e le mwhai ona to te lea ia le vasenga ono o potu a onga o mona whaatulanga ina whaataita inga o potu pito te lea ia mātou e tau te lau di masfu tamaiti ofi ia tangata ofi e tuton ia a whaila te le la vea le nā tau te lau di masfulu a e la vea le waitlist o le fast fulu le ia tuton ia whaiana e mata le e tutono le waseng. Ia ai o le sifo i me le ia a whaia te le vave le wasenga e la tu e tuai. Ai te la vea ia le wasenga. Ia o misi fo lo wano. Ala e nofo ai le stangata e le la vea o la ele le waitlist. Ia o tō wā tangata o tau wā fo le. O tau wā tangata le university e tau vave fo ina ia mo i se la tonu fo tono lo senga. Ringo le tele o wasenga ia o la fo ia live. E mwhaina mata o matua tangata wale whale. O ma fo iona pu le university. Ia o le mana ia o le iai. Ia e mawhaiana whesidi le taimiane na. Ia ai ono fuanga fo o nisi fo i whainga ruenga ia. Ma nisi fo i tūlanga le maalufia ia e mata i lo le sila i fo i le recording. Ia ai tele au tangata e nau ia le temina. Ona e mawhai ona whesidi i le whaia onga le temiana. Ia i nisi fo i o mea talanoi. A tonu o tangata ia po tamu teine ia le la tausanga lua tausanga tolu pe e whiololo leo tau malama i ngau ta. Tamamata. Nao i o la tau lefto a e pe o le tele ngā ruenga i whai ai. Ia, sa o leo nei o tātou tangata foule. Ia e a lua fo i le soifuanga ma sani fo ia o i lo fo i la tau le mea tauna whai. O le tūlanga i le tutongi o le aonga. Wa le ele student loan, i o le fosa i ele scholarship i le malo, o le ane tūlanga o ele scholarship o wha po. Ia, o le fees free, o le vaengane o le malo, ia, o lo wha ne tau sanga. O lo wha ne tau sanga, ia, ua mata fo i una tala noa te ua sui tau sanga fo, ia manisi tau sanga tua. Ia, ai mo le teimi nei. Ia mo le lua whilua wha o lo wha awau pēle vaengana o le... I tausanga mōmua. Tausanga mōmua e fees free ia mo so sesi lava whato a o le teimi mōmua le ua o a mata ile nātou sāwalinga fo i tutonua o ngā mōwanu. Ia o lo wha awau a mo nei tausanga ia a tausanga tu atu ia ele
ele ilo le po ia o nisi fo ina tangata o e tele o nei vaenga e va ai le workload ia ai va ai fo ile i tule o le finance ia o a va ai le workload ia e tele aina a fa ye ono le valu pe pale al tangata e ave ia o mana la o mana ia le ono pe valu fo ia courses a po pepa fo ia ave pepa na tau sanga po pepa na semester pepa na tau sanga tele a fai o le semester ia po le trimester pe toluanga i le fa ai fua lava i le tangata lava ia po le ase ia malusio ia ia o le sila vaenga titilo ia tangata o le vaenga le fees free ono le tala le malo up to 12,000 sfulu dua fele tausang e mawhai ona whaangaina le tamaititi ia ai a fua i le ono anga i le walu ia pepa ia ele a tose sfulu afi ele a tose sfulu afi ia o le teleana o vasenga ia nisi vasenga pe o le loa ia ma le engineering pe vai asina tanga tau taman mai mo pena fai no atu ia lum fa no va pe ia fa taula ma pe poi bolisi ia mana ia pe ia to es fulu afi mana ia pe na fa pe na so fuanga ia o le vai ngale o tu umail malo o fulu afi na e la ve umaila ia ono e tolu ia trimester semester ale o le university e la ve fo ila ma le sama o le tele ala o le fatua tele a fotuanga a matole ave ina I tangata fo po tamaiti fo awole ave le sama ono o la to amata ia ai telefona to tilo fo le situ ia ele ve sama le tope le fees free ia ono o nalo ia pe ona luenga ma o ia fo tua ma watuni ni vai na tawona ona mala ia ai fa ia feelinga le al tangata la ia pe va ai le workload le tausanga ia pe va ai ile fees ile tupe alu ia e fai ale o ngaluenga ma o tu watu me ia e fai al feeling tangata po al meta ua ia I lo me e te tauna sila fia te tonu university ia ona fai ele o le fufuanga tangata lava I o le o afele fa muta ile lista le no alu fa na o le tama fai o le vai so fole a mata le orientation ia o tama fai al vai so nei tau fa uma ia ai o le tele o nei o tatu tangata ia me se fune lau tele ia tele na o mai fo vai so fo ia e alu ale o tele ia deadlines al university na mata mai o le so mo te sema fa so solo mai la so lus fulo januari ia ale o mai ia februari ia o fa so solo o nga solo tu nei tangata fo mata me tifo ia o le bottom line ia o le fato a le temi a matai vasenga ia ai ele se tala na foi na le ia tu oi pe ia o tu termina ia ai le ia le va o le va na e firma o e fai lo tu tato le ia va a o tu lo temi a matai vasenga a honi to pole I si vai o te lo a fa se to idea vole le e lo ia o crazy mo pe o la to mo ele stala o mata me te mo points e va vena nga solo mai tata le no la orientation o le ale fu fanga orientation le tau ja fa tai lava af masanga o le vai so fo e amata le new student orientation e tolu e tele ia orientation e ele orientation na Pasifika, ele orientation na Maoli, ele orientation mo le lautele, e foi orientation mo tangata mai international students mai fafo, ia ai mo tātou lava ia le Pasifika, e amatalia le songa fua. Atu na whanolo, la me o orientation. Ia, o le orientation, o le vai aso whapitoa lea mo mau nai o tātou tangata ina ia sosoani ai ia mātoule e o lo ngalua le university sosoani nei tangata ia ma nei aluma nei whanau ina ia whalelei ai fo ia pe malama fo I le tele o vaenga le university ma sosoani ai I le tele o pe whataita inga lau le ID card o le lei ala ia o le ID card ia le access e mawhai ona so se mea ia o le vaenga le university fia ulu atu ia e latu ale ise ID card ia e le mawhai ona
ona ulu fale te tono le university after hours, tu ato le lima, ia e loka ia a ia alo aiti, ia e te alu ai atu tono. Ia e pe o le vai aso le whapito e sosoani meo mona i o tātou tangata. Ia whamalamana umma ia mea, ia mawsosoani ai, ia a wafoi o nisu nei o tātou tangata, i tau sangane o te, ia e o atu, ia a ele i uma ona whaialato wasenga po mata upu, ia o le tele o nei o tātou tangata whapea la tōna o le lua mata upu tauna afu. Ia ele lava le lua mata upu nā tau sang. Ia e sosoani e fui la mātou wafoi le tau mawhainga e tau whapopoi nisi wasenga ma nisi mata upu. Ia pe o le vai aso na whapitoa mo nei o tātou tangata whamalamana i mea e amata lia la songa fua. A songa fua le sosfuluiva, a songa fua le la sau nei. Ia e amata le New Student Orientation. Ia o le amata la ia le New Student Orientation a le Pasifika lava ia. Ia i le afiafi ia po le awa uli fo i o le afa o le wha whatau no le expo. O le expo la lea e o mai uma ia services al university. Whataita inga e le service al university counselling. E le service al university for mai. Modiola student health. O le finance, o le scholarships. O le tele o services al university. Ia o vaenga ia e fsosoani na i o tātou tangata. Ia i le teimi fo i olo o iai i te tono o le university. Whataita inga afu masanga i le teimi sa au a ongai. Ia sa tele na o walu le fo mai i le university. Ono e fuli i le fo mai i le university. Ia e o fo ia le teimi sa umai lo university. Ia whato a maua ina ua vili mai i le university wha i loa mai o le ua ai atu koe le toi a on. Ia whatanga le i loa i loa ina. Ia o service umai ia mona i o tātou tangata. E fsosoani e le teimi. Ia ono tātou o le soifonga ni tātou. E le na o le academic. E fo i waenga o li tu le tino. Mana o miona baba i le health and well-being. Ma me whapena. Ia o maenga o mai, e amata le expo, ona wha solo atua i le afo le lima, ia e amata i le welcome evening, ia o inala, ia o te, o ina le wala au atua i mal wha alo alo nei o tātou tangata, nei o tātou mātua, ia o uso, matua whaafine, ia so o sesi lava o le a inga o le tamaititi, ia po tangata fo i o le a, nei o tātou tangata o le a au waile tau, universite tau sanga ni, ia o le su mai matala mai au tātou mafuta i tātou fia whatasi afa lima le afiafina. Ia ma tātou tatano ina ia tangtangai mai fo masisila mai a inga i tangata o le a whea ngai. Ia ma le mangaluenga fsosoani e na i o lātou walo ma whanau ia po se tasi fo i o lātou ai. Ia ina ia tātou tatano ma tātou mafuta. Ia ona whaasolo ai le aso lua a ngai le aso whareili. Ia amatalia fo ia oilo fo ia tātou o le tiau wali taia. Ia amatalia le malua taia. Ia o le breakfast amatale valu. Ia ma whaaso solo o le asaunia fo i le universite ia le breakfast ma le lunch. Te ua fsili atu se tamatiti. Ia so umana po na le aso lua nga i le aso wharena. Breakfast ma le lunch. Le whaia i mātou. Ia au le aso ngā fua. Ia o le whaia i fo i sina tau maftanga fo i le afiafi, ia awa fo i le tātou welcome evening. Ia awa ina ia fo ina le tātou tātou ma mafuta fia. E iai fo i ma le student loan, tangate whaila i tāla fu. Ia, e iai fo e iai uma au study link. Ia, e iai uma le asuna, le asuna fua, anga i le asfarele, mo uma fo i ona whaapolkalame ina sa whaia fo i nisi tau sanga wo umatu. Ia ono le tele nei o tātou tangata a o mai ia ele i whaia ono o le study link e iei vaenga e isi lato services o le student loan o le student o le loan o le allowance student allowance ia ma le living cost o le allowance la e fua a nga i le income a mātua o le caregiver parents income o caregivers income e fua la a whai ova tu le valus fulu a fe combined.
salary a matua ia e le se e whangata o na maua le allowance ai a whai e lalo ifo le vadu sepulu hawhena ia e lana fisosoani al malo e mawhai ona mo nei o tātou tangata ia au le living cost la ia o tamana tai pe ia o le loan pe o le loan e toi tongi fu nale ia o le allowance o le tupe ai maua ia ai fuafua i le tupe maua e matu nga ta fautele ta mai tum so fa nga le tupe na to tongi uma pa mai sa o le le ai mana ia fa tai o le mo watu tele vai nga ia wan fuafanga fo le mistele so las fulu riva a fo le fa le fia fila so nga fua le amatai ma le community le talo mai ia na to fai ale o tō mawhtanga ma tamu teine a onga mai lea so lue o les farili. Hanei mo le marol tai au e ma le uli. Ia. O te tau wana ia vaenga na o tātou. Ia o le stepu mua muana ia ia fo ina o tātou tangata ma alum whanau ia le tu o le tau sami, le tu leo le tau sami na ia o lo le universite. Fai fo isina tau ngata o le universite. E whatana no le universite vaenga le cyberbully. Bully tongo tai mito tan no le amatanga. Ia pui ina ia alum whanau vaenga na. Ia tan noanga o fai al temine il vaenga na. Ia fo ila ia le fo ia fuanga o mon fata tia wa fo ia pena o fo le health and well-being o le mental stress me fa pena o vaenga umana o lo yele so well-being o le tangata fata ia ono le temine o fai asina avel soifuanga ia o tele ai fo ia na yo tatu tangata o la vivea ai fo ia mamana o mia se so soani ia o mono fata tia fo nei fo fuanga so soani na yo tatu tangata naitu Malo wharing whawhetele a whawhtai mo lau loni tai o le fufa mamram nino mele atinu. Ia nisi vaenga o lat numero of sota e lau sunga pe a isi si fitan noi. O le olu o lua, tolu o ono, fitu lima. Olu o lua, tolu o ono, fitu lima e mawelo ni tangata. Mana ia na o mau watu vaenga lea mo whawhonganga le atinu a isi fisili mwhain whawsota e le sunga ia whaalinga le olu o lua, tolu o ono, fitu lima. Istem malo ia o mamana o lua matatu. Ia ma tei mai fo ia Roman Vau. Fionga ia Roman Vau ia wa full total tua mo Pacific University le mua. Patule am nole mo so. Tai la afu masanga ia mo nei fo ia vano ia mo le fo le ngang fa tai so tato o tunu ia o le talo sanga lava ia le au na fata wa ia tatalo mai ia wa fu fonga nei tau sanga ia me se fo ina yo tato walum fa nau mana yo tato tangata ele ngata ia sa mo al Pasifika atu ia so soani fo ia wa fo le na le lato fainga malanga nei tau sanga ia ai o le atatalo tu fo ina ia manuia fo fonga le tato Samoa Capital Radio nei ia me se fo so tato watunu ia talo sia ia le alofa le tua tato felo ai se temi o luma ia ono la matalia fo ia feo ia inga ia ma malanga fo ia wale o atu nei o tato tangata tatano ina fo ia a wale anga ia tu luma lua felo lim ia ai mo temi nei mo le atu langa faftai af masanga ia me se fo so tato watunu ia tato toi felo ai se temi o luma manuia fuafuanga nei aso soifua mai manuia o tato po kalamenar whafunga le tino la tu te liwa tia ana walfa o mo tato whasalonga soifua
siai le mafutanga I te tausanga o vala vala Mamotu siai le mafutanga O tala lava o le loto le ana Ua o ai te ine o fo I tama Awoi, awoi E umai lo utua Ai lau mai lo ungaoi Wa ole po ele ai se tali Uama I maula upusa masi So mai fo ilo ulo ko kinga e kau fa abale ama ilo kama ubala upusa masiko alonga la walo ai saule kari se ia se aso wino ange e fai ngaka e fai no fie sunga lo kama fili fili lo loko pe eke koe sau uanga o mea lusi ma mea ngau awoi awoi e umai lo utua ai lau mai lo ungaoi wa ole po ele ai se tali uama I maula upusa masi Ua e fai mai e te alofa A ole nei ua o polonga E sili ai lo uno fototasi E fa atali la utine palang Jofa soifua ua umata ua Ai no fo oe ma folo lo faua Ia umare fia fia ua emisia o manuia awoi awoi e umai lo utua ai lau mai lo ungaoi wa ole po ele ai se tali uama I maula upusa masi
Wesiliana e o mai Ia ema elenga Le Wesiliana tautuana Lau tautua Ele mawhai o na ngalo atu E te upea o ele ta ele ro fatu E tu mopea o i o umanatu Wesiliana mai ana mua Awa o oe o le ulu matua Na e mua i malae I ave fe au a le tua Whaatala whātu le tātou tunu nei teimi o le tae au le ua toe 5 minuto toe ne o le tālo li tū la e se fulmaratasi i le manatu le ua tāpena mare tātou porokalame o le tū la whono ia o le tātou porokalame le tae au nei ia o le tātou porokalame le ua lava mai le sunga ia i le li malo le malo ia sua wha maulolo pe toro sangato ia whātau nu o le tātou porokalame o le tū la sumaratasi o le tū la whono ia i le nei fui tae au o tu le tāu mare tātou porokalame na I nai minute ia ele o tue mamau. Whaawa o tuta te whawhiwhianga nei ia on te telu mailia o le polo kalamero tūla whono nei tai au whawhitai.
le manga e au susu a kula wa itua Malau fa oso Na ole lua fa papa Na e alua kumalau a kohulu A o inu lau ki pa lulu Oka okai Na kua malolo mua ulu Faya kule manga e oso Shio mai mai Ole nga ua o faya ku Ua lo fi faya Siri la ole a inga e mali a kole no ko ole mo ma kare sa pili no o ke le ko ya no ku sushi ya no ya ole kinga lo kuwa se fale o ka pa la mole nga yo foli nga o lo ai lo ma o si ni no fa lo le ma nga yo le mo se ni la mole nga yo foli nga o lo ai lo ma o si ni no fa lo le ma nga yo le mo se ni si di la mole ai nga e ma di a ko le no ko le mo ma ma ka sa filimo Hi Samoa, is Auntie Chala here? Toi fa tala fatu tātou tonu nei teimi o le tai au le ua tātonu li tula e sumaratasi le tautua le siufonga o la mui Wellington ia fia lo mo le vanoa mai fa tasi tu fo i le fionga ia sua fa maulano pe telo
sangato le nei foi tae ya wa foi le tatu proclame le sunga le li malo le malo ya wa proclame tu la fono le nei tae a talo va tu le sunga i le li malo le malo su le tae Ia va malo soi foi le sunga mari ya be foi le malo le ofisa fa salau le si fonga lo mo e Wellington nei le la mua la vale o Aotearoa Mali pa talo fatu pa talo fatu foi pa ia la slasi fa fonga sa mo i tupu mte mali fai la unga i fale tua mtausi pa talo fatu foi sunga i fa fiangainga maola tu fale tua i so se fata fai taulanga ia fa pe foi le fio ia fionga i li telo na fionga i mai sa ia mai se foi le tapo ainga na i o tatu tinam te mama tua fai ona mau mai de tatu fa salaua ma lo so i fo mau ma le langi ma lo fa tai lo fionga su le tai fa tai mo vo le no tatu filo ye e ma sani lo fa tasi mo sunga ya tasi fio isi kamang ya tu lo vo su fuanga yo e vo ni tu ngi le fu tai ya fa tai vo fa woni no le tai tau wa vo nei por kalami mo le fa tai lo fionga no por kalami nei te le yo tau mo tatu tangata e sa fo yo lo fionga e lo mo pu le fu tatu tu i tu la fono ma me faina fisa soani o tatu tangata ia tu la fono e me se fo ile va o tatu tangata ma matanga luenga o leo o lo tatu le telefoni nei tai o fa tol valu lima lo fa tasi no mera ia o la fa solo per tatu por clame le tai a fa yo isa facility fia facility e fo ia le fionga li manual malo ia ma wolo over no town nei e fa ona e a fa so mai lunga tatu numero telefoni o tol valu lima lo fa tasi ya lo fionga li malo sua mane e foi ai mane pita to bo mai le vai ngale mane fu te fa mana tu la fono foi e le va ta vali a me se le following distance foi le e te tau na ta vale le luma ya le ngata foi le tu ya wa po ani tu la fono foi e tau na to fa mana tu foi ta to tinu e mulmurta e wa le mai tau ina to te ta vale la ve mai ono le lata telo ta vale le i ta vale luma ya po tu foi pe a fa yo life lata mai au so ia ole tu la fono le ma le vaenga le fautua mai tu la fono ole va o ta vale ia o la ta vale le muli atu ta vale le luma le fa o ia le tu la fono fo le lua se kone lua va mal ta vale le luma a fa nga nei le lua se kone tu se pole ala vala le sao ta vale ye a fa nga ala vala lua se kone e tala fia ngai la so sao o le lua se kone la e fa tau le mo ila tau wa ele sila fia o le ta vale le luma i le yo luma a e te ai po le ase va en o le au wala fo le e o tu el ta vale le pito tu o ta vale le po se po moli le o pasia el ta vale le la tau ile le o la lua se kone a fa pele io un le lua se kone o la ta vale le po moli le ana e va na amatain o na eta o lo no wingal na eta o mai na o na la ta tile la ta vale te taua mo le saunga le mu te tau ona lua se kone pesiliatu o tau aile io ile taimi le pomoli le poleale le vaenga le wala le ana maka e fu e lau fai tau ino le lua se kone o le lua se kone fo la na tanga fu e a fa pe al ta vale na 5 km le tu la le a fu ina le lua se kone e la talata a ola fa pe se la o ta vale le se la kilomita le tula ai fo la fa pe na e tanga ile ona fo te le va o ta vale le lu se a le a to si le lu se con le so se sa la va la a ta si ale lu se con e pe si le to le na e ta mai na e su enga ma fa la ona e la vale tai mi e fa ye la unga yo inga pe a tu fa fo se ta vale le mana ia o le favesili tulanga le lua se kone lea e fua i le tulanga o le tau e se tulanga e se fo le tulanga o le tau le tula fono le fa mole o le fautuanga la ia a va pe o le taimi e mase se le awala ia na va ile i le fase kone le va pe siliatu ia o le tele la po io pe o na o tula fono ia mai fo le e ta ina i tātou i le saonga le mu a o le tele la vole taimi o e wha moe lo si la fia ma lo
i le olanga nei ma le vaenga e te silafia e saunga le mua oi ia po le sifo tangata le i lumatu oi tulanga pena ma lo fa tai fase kone pe ono ma se ia pe siliat ia lua se kone le stand le o ye ia man tuala e si vaenga le atu e pa uele aisa malikiona o sili atu la le ma se atu le na ma salola e tanga i lo po le te le atu po le valu se futu se kone le va ia awa wala anga o le vaenga le e ile aisa e la o tu mo pa ulta vale le nga yo ia la nga yo ia le tino ulta vale la se atu ia ta sila na vaenga e fa te tianga ia tanga ia ia one i la i tau silo fase kone ona bo ese tu langa le ile wa ma na yele va so le tai au lua to fa mana to tatu tu langa tu la fono le lo se kone ma le fase kone ai ma no foi va ai pero te tinga le spo moli pola la va se la au e ma kai na tau le se fase tu alta vale le fai tau lo le lo se kone o tu la e ta vale il makale ele to le lo se kone le nana o ta mai a o e la te le ta vale le luma ma na ia au tai su ta se atu tūlanga wai o le mai tau wa telefo i wha tanga tai e tūlanga o sawa le wai ia po o mai la wha tūlanga ino ta avali po la sila vo lau sunga li malo i le telo tau sanga vo le wai e ia wala na fitu se furu a le upa ui lalo le lima se furu ia i fu ia wala peu amat o la so tau po le mea wa amatana peu tau fefe peu tau po le peu tele le mawhale malo le mea leo le a wala e ono mawhaiana alo le fitu se furu pe sawa la ititi fo le mele utu e whapa ue pe o tau si lo wai ta wale. Salo isi a wala ia sa peila o se whata inga a wala ia sa fitu se furu kilomita le tula le sawa whatanga ina a le ala ua sui anga i le 5 se furu ona ua iei a mafua anga te tau o le mea mamua po ua tele ia ta vale la bebea i il faunga ina o le fitu se furu kilomita le tula le ala o tu mai la 5 se furu kilomita le tula ia o ini to e tutupu mai fa la lave ia o mafua mai o le tulanga na e fa yesu su nga se fa la lave su e po le ale mafua po le sawa ana fa pe e le sawa tele la ai la luifo le sawa le wala le atu no le tupu fa la lave le pe le te telefo ni manu vai nga umala ia tanga ia la to fa ia fawina tu la fono ma tele la insigne popoto atu i la to te va ai mai vaenga ia ona fuole e po fele mesili atu fango fi ma ona saunga le mu vai tu nei ele sang le mu la le sawa le taula na tu mai la o iso vaenga ona wa ono foia awala ia sa le ni sa ia le ono foia awala ia to tele la to in wa ya tasitana tele ia mafuanga ia lai ona tu ila ma niele ia wai pe tele na fasiata ngata lai a fa yo lele o te ai fo mal limis fu ala pe ia lai fe mela tu lai sa mo le mu wa la tu ia pe moni la usa no e tele a fa fita o lima mafuanga ia ono tu wai la loi e la tu wai le pule ele tu wai la leo o tu la fo la tu ia no o leo ia fa pe wala to lo le tel i ni awala tu poi pe fa la o sa e avese la to fa tuang ai le pule la to le o tu leo le fa tu la fo o leo na leo wino tu la fo ai le se la to ma lo si pule ai fa ni tu la fo ma ne fa tai lo su ele tali fo ni su va ngal le tai au e le vesili le sau mai mo au kilani u te lo pe ai mane vo to pe lo su li malo e i tanga tai o mo wala tu sala tu pe mai au kilani tatu tanga ta Wellington e ia na malanga au kilani ai la to e fa ai lo lai lu mola wala T1 T2 T3 pe o ni no fuanga na e ia tana o le lua tanga tai tono ta avale a ole ele o malama tatu tanga tai e malanga tu o elo stula fono e wailing tato me pe nei Wellington mo Wellington la ma fuanga e sala i futa to pe tato wo yo kilani ia vai tu la fono uma ole au wala sa ono tato usta ia po pe yeni tato au wala fa pe Wellington e pe moni lau sa no
ele ai ni tato sa ye ele vaenga le I po Parramatta Plimmerton sa ele vaenga nga sa ele T2 o le winga o le T ma le numela nei o le numela ta o mai ai pe fia tanga ta ona tonu ta vale e fa nga ina le awala le va pela e te tau tu neila o le awala le o e lua manga ala le e tau faio o mai le tuatas e lua manga o le tu la le va pe o le tu tau nga vale o le tu mai T2 o le winga la na o ta vale ta to o lua tangata spesili atu e mawhai ona uia le ala le a o tangata umala e o le ala wala matan ia o le mafuanga na a va pe fo me tolu le T3 be tolu le numela ia ona fo e mai se longa tolu tangata tonu ta vale spesili atu ona mawhai le ona fa o ngale manga ala le Mali va te ole e sta se foi tatu pangale mili mai le ona o moela na sala se lauli mas futa la ia au ye sa watu malanga tu nei Wellington ia ale mo mai sala mai o kilan ia masalo wa nga fo ilale sa ta to tala no ina fo tele o tatu po club tona ia ole fo ile to tala no ai moni e fa manato tu lava le malu le tu wa pe o tele lava o kilani le ai ole pisio o kilani ma le tele o manga ala ia o kilani ia tele o la to le ale ona fa pe ia le fainga wala to awala o le mea pe ni cameras po ni scanners e wai le ni leo tu i o te ilo pe isi se leo tu ina ila so ato e va ai tu langa mai le lo Victor ta vale pe te ta tai e ala na ona maua o lona winga o la ia I me poeta po ina ia wai failam fa ta inga wai ma peila o le awalo le pasi lava pasi lava e te vai atu isi aso nei Wellington ia o tu mai le poeta po le po o mata vale ia poeta ta vale ia o tu le manga ala na le pasi tau ona ia mani kasi na vai o le sfa vai Wellington e wa manu tatala no ai mani e ia manga ala o pasi na o pasi lava fa nga ina taimi uma lava e ai mga lau pasi o lo tu le lau papa e fa nga pasi mo le ale taimi ta mai mal taimi fa tang e fa ai ona fa nga ina na le pasi o isi taimi tu mai po o ma tu taimi o ta o lau papa e fa ona fa nga le mamalu le tunu ma le yele va nga le fa so ai wai ta wit I wa lista nga tela tu halu lunga le ala na ya na o pasi ta un fa nga ina va nga nei mo mai sala tupe ya le me siri o te fa mana e ma fo mai la fa sa ya el bot fo la le sile le mala fo ona ela tu le el bot po ta vale le wala al pas ya mali ai te fa pe ai se wa ai te wa ta wa tu failo o la fa mai na paui o taimi me fa ye ona fa ona ya lo sunga le malo le we ta vala au fo mo le lava ya sano talo falawa alo sai fuwa lo sunga ya lo te vila nei Wellington o fole ngo ya alo sai fu manu ya fo ki o nia fara on lo ku lo poka e sa o le o duali ya o ui mo fale ma ide Wellington ya ka kera to ke mo ka langa ku ya la ku akava le ku pasi yo ya o mo ka vila o ki ngela wala fali di lo la wa di dei ku o sa lo le ngo pasi ala ku la ku aka ya o mea de kupu ini uta mo fale ma ta pisi la wala o mo pe kwale ma mo fo wa de ku ya ya ko aka ala fa ngala wo ile ya e moni ole ia ole ngata le awala al pasi a wo im awala wila vili vai wa tile ona wa kile ya fa ngala o so ngai ko ngai wila a sa wa kula ko ka wale kudile de lango kasi ale e ma ko mo ia wala pasi ia le pala la a mo ai lola o ia mo mai mauna se la ulims futala Yo, ai rongo mala wadi ike manga kula wala la wadi ngai foi. Ia. Esa. Yo ngai ke ale da kule pusa media, un kwa ke le al media le fofoka mai ko. Ia, malo, moni tsa no, ia. Ia fa tala mala no. Fa tale mala mai ia, so fo la man mia. ya tai sunga fo ya
o lo mo pela no pe e fesili mai se fesili ia ile sunga li malo ya sua ia va tai su o mai me sili lu fa mala martulanga ile fesili na sau pe mafai ona cancel lale le sala le pe a fai tele o mala mai li ile pe mafai na ave sau taru sanga ona tele o mala mai li tu la volo T1 T2 mar T3 ailonga ailonga wa ole mana tua i le fa punga le fa o lo le mala mai tu la fono ele avele na mama fo anga te sao ai ia pe la e me fa ia una ave pole asi la total ya wa se foi ma fo anga na la ia fa nga e me se fa ia ele ia se ni ma to te le ma sa ni va nga na o fa la foi la fa pe ma ia le na pasi lo se ne fa vale o wa ona wa e si le fia o mutu la fono e tele la fa wala ele se fa ina o le tau fai pe tau fai pea pre a tonu e o atu lau tusi lea o lae fia tangata le i lea aso i lana ngā luenga pe o ia whamanga lu ia ia o ina i loa atu wai man tuok monia o le whai ngā luenga ai o tātou uma o tangata sui fo i manatu i taimi mawhai unga Mana ia whaftai lau sua e ile tala na mail tātou telefon vai aso ni te nei o le tamaiti te iwa tau sanga nai mosiki o li nai Dunedin. A vener ta avale lelon ta mama maluolan ta mata avale. Walua i cases i nai Dunedin i mosiki o. Ai ave tamaiti ta avale. La se fautua ngā lausunga le li malo le ya wana fail fa aso i ta aulena. Ya vini mai futanga te le langolongo ina le meo le o le vave vo ile ona o tamaiti ti le aviner ta avale. Wa e mo le mawina i tangata penai ia e ala na o tamiti la iti ba vena matuane ia wailo ave tavali o le tulanga lava ia a fa pe o le tamiti msalo ana fa pe la ba tonu lona fa no le fa ia ile o ia te le atu le mia le tula fo ona anga o le fa ilungo le o te le malo ia msalo le vaenga nai na tua fa saina la mana tua fo ia ile de tula fono fo le so se masini le fa nga tamati i tau sanga te tau ai fa o tamati ti ona fa ma fa ile ona la tu fa nga i na masini mani e mai se fo masini le fa nga i fa to anga ma ba nga fa pena e ro ile tula fono e pui ile so ona tu fa ia fa na fo le la ti fa nga i na masini mani o il tatu valau talo for valau talo fa lo shunga mari malo ya o le ke kia video fa mole ia mal mali meanga le G2 male G3 po G1 ia anga ile ia i kai mi nga su ai lo lai senge ka si va ko ia tel nga me le ala ke fia mal nga le foi fo la ka bi o kida o le ala e sa me e ala ngo ka sala pa ka lu G2 anga ka ikala ya ru ka va e ye se mapuang o le mafuanga ona o le whapeo e o tangata ai mesi la whapeo tangata whaingaluenga a tai to lua le ta vale ia o le nae whaingofio na whapeo o to lua tangata ia whaina le poloka ai a whapea na le to tasil tangata le alu atu ia o la whapea la to ia e le o a whaina tele wana o le to tasi o le T2 la le nae ta mai whapea a lua to lua pe sili atu ia le numela o lo i to tomo lau ta vale ia whaingofia atu ai ona tau malanga whaatasi wa lona winga e a whapea o tau mua whaingaluenga ia to lua to tolu lela kua tuai ngaluenga ai a whapea na to tasi ele a whaina tele ia masalo se si ma whauwhaunga e i ma whaunga sa ola su ai a ka la kungai la ka ika ko kasi le waka kua ia ku le T1 lea o ko ia mangoanga kuri makai ka maraka ngaluenga lea o wheala o le mea o le ala kurika i langa o pe le manga ia nga me ia masalo va pe ia ola ni ia to ngalueng on saila avela usala se la ulimas futala te va ve ngalueng ia o ni tulia alo no minga le la o fal ngalueng o le la e sol tula fono ma wala se la ulimas futala a le la e alu fal ngalueng tenga lua fuai na so te tongi la usa ia a ira de peo le wala ngala ka ola ka vidia ku ka ke e pola ka fa longo aku le ia e sa oi ia la ngai pulea
ka punge de da longa ba ai pio le sili fa ka le wo mala makula ya te mata fa a pe kola ka lu ka o so ti tu ya e o rango ke o fai sa ka ai ki ka lu mala o mala ka fa nga o ku ri ka mi ka nga lu nga ko o je o ka ba o martina la inga o martina inga tau di tu ya ele a faina la val tu langa na pa al me la til tilonga ya el tu la fono pe to lu pe singer tu tanga ta ye tu no ta val ya ayala ta fa o ye ni si o fa yala to tonga fiti le va ngale ya sa o ya wa va tu fa tanga wa va tu fa tanga ma ka fa ka ka ku de si ko ka wa ya ka va ku lo la sa lo ka ngo fusi ma fa ka ka pa ya manguia lo por pa tai pala mai ya manuia lo was so I fola pa tai wa malu atu su a pe o le T1 ele T1 wa le ala tele sa o le T2 mo le 3 ya wa le no se atu T1 ele o no la wala fe o le tanga ta si te alu la tele ta si ya o le T o le transit transit o le sa o na na sala pole wingo tele malam sala pole T transit ko lua transit to mana ia va tai masala ole tele nei tu la fono o ta tu isa mo ta si al le wala ta si manga le botu manga la sa paule bang na ila nei vai tai mi pia le o malata ta ulanga le o tele ni manga la po e pelua to luanga le tu tas pia banga na le ai ta tu no mo ni ai ole to tele o le lava au wala to tele tanga te fai malanga fai lo au wala pela lo fai ngole au wala le pas wala fa tau ia fai ngo fie tanga te le pas ona va veo o no fonga le fie o ngalwa le ala fa ava no ale le au wala le pas ia va vena no wa msalo ana le ile au wala na le pas to o le pas o fie tu la o halwa ona le fa ta muli tu le na ta vale mana ia fa tai atu i lo sunga li malo mole a so ma to firo mala mai fo ia ni so tatu turu i vanga ni a tai tu la wele le o tamaiti ave ta vale lai ti wana mo el ta male sala ya na sala ta male na tono ta vale la ave tamaiti le i vete sanga ya sala lam sala pol masap sala ole pol fase la tala tu se olona ta olona le fa upunga ona o le o ia fa tanga ina lona tali ipole tanga tala tisi atu e apel ta vale ai fa sa mal motino ale ta ona il apel ta metisi le man tu fa o le to tele le fa ina ona e fa ina ila to ia malanga ta vale le apel ta metisi e fa ina ila to ia fa nga ina le awala sa vali po ista vali tilele fa ina pe atu pu mas fala blave ona vai atu tau sangol ele tai matuole ma fo fo volta mai titile fa yese fa unga saungole mo pe atu pu mas fala blave ta si tele yo ba nga ye fo ye tanga ye wa olo fa nga ina po lo tau fa oso se si e apta vale ele tau na apta vale le ala o ta mai tu langa leo te mai fo ia leo fa pe ana ole after laisene ya wa learners learner leo ye la tu lo male learner fa pe lo ma tu o ile ale mo lo fa ba alu lo ta ba ile ai la afa pe ma ulta mai titina ata fia tu leo ai fa pe mal ta mai no fa mai lo tina po lo ta ma o te sawe abel ta ba afa ma unia la leo e ma fai ona fa sala le tama po tinali le fa o so ina o le tamitite so li tu la fon ia na sala i fo leo tama po tina po tanga tama tu le fa o so ina le tamitite o le fa la blave ono o le tele o le fse io o matua ile laisene le o le laisene o le laisene o ia na o le o io la tap o le au aveta vale i lunga o wala le malo mai ei mal tangata le te lua o ea o lau aveta vale ei la le tangata ua lua tau sanga pe siliatu talu o na ei lo na laisene ato le whaatanga o na o ina lau aveta vale o ele ei le laisene ea
O ina la le ia mantu e fo ia ia tau ona ia le fo ile mta tu si fo ile o le la le fa il pito luma mal pito la nu le la sama ia tuat ia iloa o vaenga o mana tau ona usta ia wa ale usta ia fo vaenga ia e sala fo e mo ia la il tangata lea o ina ia lau avtabale ia ale nai le ia ni au fa ilona ia e sala fo Mana ia le la ta vale ta po kala special u afali tu la sfumar tasi ia ona fa wo le mana tasi e tu la ngola isene me sili lu tasi mai vaenga ni ia ta wo tu e fa mana tu ta tu no le te mo ta yao
Toi whaatalo whātua nei teimi o le tae au le ua toi lua siu 5 minuta toi ni on tale uri tula sifuma lua pol kalame ne uri tula fono lo whaatano toi whamu le sunga i le ali malo malo senior constable sua wha maulalo pe telo sangato nei fui tae au ia o lo tala pele tātou le telefoni pa i sau fisini ngai fui li malo malo o sunga sua whaftai i le vaenga fo tāpo kalame lena taurunga tua lisi o vaenga mua na tātala noi tūlango o lai seni ia ai meise la le tūlanga i la to ia o ina ia tangata ho ile le laisene vo le a o le learners ia pa pele a o le fale le a o le fale le na eta o tauna lua tau sanga pesilia tu le tu la laisene fu laisene e ma fai i lo tangata vo le fatu a mawala na laisene fu ia na lo ia o lo na teile o le tu la fono ia a fa pe o le a o ina so tei polo atli ia polo a fine e te tau ona ia i lau laisene atoa a ole laisene atoa le sa e te tau ona e umia le laisene atoa wa atoa i le lua tau sanga pe siri atu e umia le laisene atoa fato a mawhai lea ona e alu whaatanga o e te alu e o i le tangata afta vale i lungo le awala le malo i mantua le tangata fo i le e o le afta vale e te tau ona wa umana pātia lana laisene i le mawhai ona e botua o se si fo i le pātia le laisene o laisene o fo i lai e le o se tūlanga fo i le te alu lungo le awala o le laisene o tu sa o le nā wa pātia wa e whailo atu wa e mala mai tula fono la wala o le laisene o ia wa e mala mai tula fono la wala e le o fa pe mai wa e lo afta vale ia pa wala laisene wa e mala mai laisene lo ta vale o ma fai ona o lo afta vale i lunga o wala malo wa le wa e mala mai laisene i tula fono ma nei ala a faila le wa o la laisene lo mo la laisene o le e fia la masina ona fatu e anga ia tulisi vaenga ia fa pena fu ila vaenga le vaenga laisene no lua ile laisene a mulmulio laisene a to o mulmuli o le vale laisene le mo lo laisene le wa e mala mai tula fono la wala o le vave a e te o laisene fatapula o le ono masina tu mai ia e mana tu alto te le lava e o isi ala no fo le laisene o a to le tau sanga o a to ala e no fo le laisene o al fala bele la afta vale ia e man tu ele fai ele tau na e afta vale to tal wai ona o waleva ona no fo le laisene o a le o le ia e mal afta vale ia ale le su ia le laisene o fala bele la a pe ele lo ta o le ta vale na in siwa e te ola vea pela veia o pela vesis asu e o elena avea o le leila wa a fala blave le sene na ya o le sene o se le lea nga o mole na vaenga me uma na fa titi fo ye e te sawa tu le si tu a tu la vea mo le si tu ma na ya a faila le wa nga me le sene no le ono masina a faila lo mo le sene no restricted e fia la masina fatu ai o le tulango le sene no tolu o le laisene lona tolu la e se fulu valu masina se fulu valu masina pe afa pe le sa nga yo inga fai fo le na ole ai afa pe la e te alu e ave ia isi a onga le ia ile e ta o le advanced driving course ai alu la fai le vaenga na ai to e mau ai pasi ona pa uma lo le la lo na fulu masina te fatagi ave se lo le si ono masina le fatagi mani ole anga ya ulai ole anga ole vai ole a onga le to e fai ona tele io me tele o silafia e mau mai i le onga le o la fo ia fautuanga i te lo matua o tanga i ala tu walo mfana ule wa vale tu le i le onga le tu le tele io me le te mau mai le o onga te mau te le lo fo pole me na la ina le fa compulsory a tu ia tanga tala i tine fai uma wa le kosle io le kosle ona o ele le tele io me fa matala mai o e me tele i ma fa wina ona tupu no la wala e mau fa te inga uma ma e no fo tai fo la ia le lunga le wan mana ia fa taisu i le vanga le e mane o advanced driving
kosa e na e fatino le io ma ne foi lo si le vivo tato tunu ma ne toi a fai o lai wai le sino no lua ma ne le ave le costa e mo ni si me fo ia le ngata ila wa tile ona lava lo si le fia ilungo le wala ma sa union fa la vela ona tupu mai ale o to e ve si le si ona masina le na fa tal tali ma na ia o te lo wa telefone e fa manatu fo ilungo le pokalame wa leva fo ina fa so mal pokalame ne ma na e tu mai fo tu langa fa liwino tato le seni wai e ia tu no lo so ma ne fo e pe wa pe tu sa mane ni si le tu la fono e o mai ala tu lai sene li liusa a tatu sa moe e taunto e fere tuenga o sa ngale ia o e meche o tatu sa moa mat nu la iti fo i e masalo le silsila o le tanga e o tu la fono ni sila i o nu la iti ne e le o lava i la lato sila fie le pisi ala to a wala e pe o atu nu tele ne ia o le mafo angala le na le fai mai lato e mawhai ona e o mai malo lai sene na mai le atu nu le tanga mai ia ai na le tasil tau sanga e fai ona e fe alwa i le sene le le sene lo watu no tonu ni sila a fa pele te no fo mau tonu ni sila e tau na umal tau sanga le wa fai lo le sene ni sila o umana su al fa la le sene ni sila e te alu e su e lo le sene e le fa pe fai na e alu watu li a o atu no te tele ia tai tu sala tu la fono po ni sila ma tunu una ele tau su e na le liu la ma ne lo so lo ta to val au no leina ta lo val au ba ya sa no mai so le malo ya che fa un mole no video tu a fa ferme le la chenye va fu la chenye sa mo e fa ngali di fu la chenye ni tida e ma fai ona le liu ai tal wai ona le laisene ata to mai Samoa e ma fai ona e fe alwa e tonu ni sila mo le tausanga atoa ai te tau ona a maua lo laisene ni sila to e so laisene ni sila in pe a umal tausanga le ia uma el tausanga le wai so laisene ni sila an fe right laisene Samoa io laisene atoa Samoa tausanga atoa fai ona e fe alwa tonu ni sila o marola tausanga ko fai do fu laisene ni sila ia taula ona a matafai atu le laisene ni sila ai le umal tausanga fa tau ia fa awa wai pe le fai ona e fe alwa tonu ni sila ja fastella mo le son sua ja aftel vela mai ja mia ja so fola Mania so lo fa mala foi le vanga si le foi nisi mania tu ranga fa wo foi la sa no nga tu ranga le pe ne fa manatu e ile sine sa mo tau na mai tu fa ya la sine ni sila la tu ai pe e lai ma fa na fa nga mo sina tim ja o le nga la o le sine sa mo le fa tau ia ta tu tangata ia malanga mai Samoa mo sina taimi foi le pe ta faonga pa pena o la fa no mai faonga ele tau su ese le sene ni silene a tangata le la no fo mau ni e tau lova tanga i mo le sene ni sila mane fa tai su o tu no ia pe Australia America pe tau tu e o la tu la ia i tatu pa ngai ma vut me Australia ia no le mai fa ngala tu le sene ni sila a me se pe fa o mai no fu ia pa pe le o silia mal tau sanga o nei ia fa pe le asia si mai ile mena o mi pe foi la la sene ni sila pa malanga isi atu no malanga tu Australia ile a fa ina la fa nga la se longa a tol tau sanga ona tau le ona liliu la sene Australia pa fa pele te no foi po so se atu no la fa pele te asia si ai ile umina e no foi a fa nga la sene o le atu no le te au mawai ma no fa tai ma nei ro ma nino le va nga te fa manatu fo tatu tu e fa so no nga tu lang on na o le ma lo vo ile ye lo e tanga ta ave ta vali ia i tu lang vo e fa vo in so swani ile fa salala o e pe mo o ala e se fa ma ninga la ta mo fa e su e mai lau e su e lau le se ole no unga la va fa mai ni si ole su nga tupe
Soli ngā tū la fono, le so ngā tupe. Ia te mana tua masalo ele isi si au wala me fai e ona fa malu sia tu la fono ia tangata sol tu la fono. Ole tu langa la e mena o mia o ila to umale fa nga ina le wala. Ia te tau ona mala malama uma tu la fono le wala. Wa fa pe tau fai mala malama uma. E ai longa e tupun fa la blave. Pa nga na la boni fa la blave fa fo se. Pele anga ta wala. Ole mafu anga fo la le nai. Afa pia o le iso blai sene a le la o maua o e lunga le awala leo le iso blai sene a le te afta vale ona avatu leo le sala ia o le sala la le nai fase lau tala o le sala ma le fatonuma ua san ona e to e aveina se ta avali lunga le awala se ilunga e maua lo lai sene afa pia la e te alu mo e musu tongi fase lau tala ale e alu a mata ona failo leisene a mata me leisene a ona e au mai ale o fa ma ninga ia i tonu o matanga luenga ale i uma le luas furu valu sole ana tu atu tongi elsa o ina la e fa pe el malo le aila o le la mate mena o mia lo si la fia o tu la fono ma tau te le mena o mia se fase lau tala Male. Ave lau fase lau e tala e wha o ngā e su e ilo lai sene. Ia e saonga le mu uma po ai ia lunga le au wale taimit whelu e. Wai e le se malo si o leo leo e wha pe tau fio fio lo lunga le au wala wai le wha pe wha ia o taimi uma tani. Mali. Ala lau wailoa. Mo oe malau luma na e mal saonga le mu le ngata ia oe au tangata uma o lunga le au wale le taimit whelu e. Saonga le mula le o lo fa nga e faile le sene. Ele mana mia la lo tupe. Ma lo fa tai mani ele fa malam la le va. Ia fa os fia tanga te faile sene. Le nau nga la va fa pe ole te lunga le wala afta vale. Ia e malam la mai tu la fo. Ma faile le sene tala fia ngai. Ma la ia. O e pe o ia la tu la on insurance la sa noi. O le si va nga tat se tu langa leo le wala verta avali ia wai te le atu lava pe nai e la verta avali ia e ngalo vo i tangata ona tapale numero fa mamo o ani me tauna tapare tangata le ili si ave ta avali le na la vei lo sa ai pe te tau fo ina vi le atu lo fiso leo e fiso swani tu langa la e me tau insurance ilu mana i fa mo le sua ole tu langa ile yo me mo mola afa pe la vei lo ta vale o la nga yo inga oe le aptavale o lo ba ai po o saunga le musis po inisi o faina po oe po lo pase se po le tangata fo le stava le momona me po saunga le mu melo na lua afa pe o le nga tonu le wala ia e va ai le saunga le mu o lua i lu le wala tanga i lo a fa pe te mafia po se si la talata tu tong foi ta o fita vale ia te wa ia ta vale ia o tua fa ngale wala wa vili le ofiso le afa pe matuia ia no me mo vili tas ofiso le ofiso foi mo le ofiso o falma va nga mo o so son afa pe o se vili matuia tele ole au ta fole awala ia e mfaina e tapa ia le laisene o listanga so ia e lo laisene e vili fo ilale pe vala au le ofisa ole o tupu fala bla ma tele la ba ina fisini mai o le meu mo la fisini mai o ye si o faina o ye si o la bea mo na ata o tu le o le ia o na vala au o mai le ta vale le o mai ka vale fui mo yo ta vale mai yo mai ai tanga e mo la vale sa un le mo tanga tele o faina e vilia tu isi msalo si le fifo ele malo la tu e vilia tu isi taimi fa mai si o le ai fa mo sta mai le via fa mai lola ia fa su ia lua ia la sene ma lua ingoa ma lua telefoni ia fa le lunga lua pa e mantu la le wa e bala awina le official le e te ta pa la le numero lo bala au ta pa le numero lo telefoni la na lau o le ngaluenga leo wa uma wa temi uma te wala au atuai o lau wai tonu
o telefoni ma sini leo ia lau wala au lea luatu ta pā loa lale nu mela lea whātatau. A whapea o atu leo fisa o lau insua whapea maling sio na isi lipo te leo. O lea na vili iai, o le nu mela lea o la unga luenga lea i te vili iai. Vili o tau leo fisa leo pa lea latu ngā luenga na whai. A vili atu lai wha mai leo. Ele ai o le nāna ta umai ai le isi si o a whaina o a matou pisi ele mwhaino o te isi si a nā na whaapso to ta ia tu ia ile. Fo ia ia fo ia la sene ma numela ma o telefoni ma nga pena ia ona te faingo fia ai pe fa pe o le tanga ia nga ile insua ma ne ia la ta pa le case le na job number po nga mai le me lo fiso le le ta ma ne ia le foto ka na le tulanga le mesile me ta pa o fa mo nga ne o me na tau ai mo sa nga le mu le tula fono vele le tula ngo la sene la le faila o ele na ave ta vale o la sene a ole oi ia la sene wa I tula nga la insurance finga tana na claim se va nga le ona o la sene na ye le te tau na I runga la te ona o le night sol tula fono la sene na o la fa pela o le ta vale le insure o ele le fitawili la sene le na ia wa tele an fa le nga ina le insure wal vaengal na fa pe malin so ile o ai ingal na o tatu ferringa o le ai la ba e usta tu la fono fa la bla fa fo se ila po la via mai se on se o listanga ya ma fa yo na to fa yelta ba al tu langal na o na e belta ba sa le tauna e apta ba ya ile ai la ma le tu ma na tu langal la fa yo o le so la so insurance ile usa ai la veri tangata la insurance e se vai ga vole te tauna tonga tangata la fa la insurance le na la velu sale o le so insurance io e ave la ai o il fia ngai male le company insure tangata le la velu ta vale o le vai fo na e ta pa ai ta vale le o le ngol tangata le mo no la sene malanga insure wa le la li potil tangata le la insure fa lan ta vale ia man failan ta a toi fai tu malau ta vale wa ele o ele na faina ele o ele na ma faina tu pu fala bla man ia fa tai me si le o fa mani do va ngale al fala bla le va ngale pa pele so insu on o le si tu langa le a fa pene o ele se ele so insu ia a tau ta vale le na la via ya ia pa mo ma fa ya wa le sa u isu ka va ma ia va ngana fa mana tu fu ta tu nu tawana ia o nei tai au fa ta noil ta pulo insurance ta o le insure tu lang o falle ma va pe na I te mine o longa ia tupu mai na I Hawke's Bay yo afia se solo mai le lo I Clystit le ta o insurance I tangata le ngata insurance wai o te tangata le life insurance, car insurance. Ia elo I se la tu insure tu langa meo fale ma meo content o la tu fale. Ia wa le sanga vola na o afa penga o ia le fale ale ia insure o mea fale ma mea tu tino tono fale. Ia me fai ona fa ngale insure na e to e ta mo inisi me fo po to e so ia me ia wa fale anga pe wa ave se. Pe uma fa pena ole nga le insio wa fa la veta to te le lo po a me la tupu ia wa fa mai ni oi wa fieta usanga ona tongi le insio a le ia se me le ana fa pe se fe la tupu na wa fia se la ya ni si me fa ya al fa la na ta to te le lo le me o le masa salongo ala va se me tupu a tupu mo se me a le sina ava noa me fai ai on to fa le ya ti ia wa le vai le tole insio e mo ia fa stonta ai a fu atu pe a tupu se me ai le insio e te le stonta e mo ia le insio sta ma tupu le al wa ina lo le tupu mo se me le insio a te le tongi e toi fai ma ne fa tai fu ile ilo fa so mai fu li tao e toi una I fe au le na mo le tao tu long insio I tau fu nei va ngai e ta pena ina yo tatu tanga to no tatu te mi lo sua mo le nga fa tai te le fu nei ta apuia na mo fu tai fu to on fa so me le tao fi sili fu inisio va
ia la fo tu sunga i sau songa muli te unga fa tatu proklame o tu la fono ni ta ya ya fa malo fa tailo sunga mar ya pe o se te mo le ta fa ngai fo o te le o se atu foi ma le se atas ya mana ia ta fa so nei ta ya o tu sai fo ma le tatou proklame malo fa taila vale mo le avanoa mari fa pe fo ile sunga ile lipule ile avanoa mau pe ma fai e on tatou taltanoa i tula fono ani sila fo ie ma tonu ie se nga oni to tatou talnoa ile mamalo le tunu o lo ie fo ia le avanoa fai on sili mai pe ona o tatou proklame lava ale ma wat stali ia so e mai le tali to e momoli atu ile taimi o ilumba ia le nei taimi ia faafetai foʻi i malu le tunu sa valaau mai ma tufa mai ia faamoemoe foʻi ia tatou toe feiloa i le vaeaso asau taimi masani lava e faamanuia tele le atua le faaiʻuga o lenei vaeaso ma le alo atu foʻi i le sapati ia o te faatofā faasoifua Le fea ngai ngale tau sala wa se en mo au ilana pe asila fa a pepe mai o mata a fa ta fai a wanga e peini pe au la langa e te ngau iai o fatu o tama sa vini i mamala o au mo e ngatama Lota lotoe via Havana Tomai ale au afa o malama ia nganga e momoli ai lota ngalala Oi oi awela ta pele pele Ole alofa Sosi vale loto vale Ota nafta eta fe Tumai se au manga ela e iwanga ngana Tata soai ile atu vasa Se tau tai mata pala lana ba ele fau sala atumua e fai aile aleana ia le sunga li malo ia sua fa maulalo pe tele sangato ia bartata polo klamen na tu la fono nita mo le tulenga fa tai ia e le sunga li malo ia mo lona sa ta o fo il tatu li tio martatu au nanga ia tautuina fo sa moa ia i le tulanga le programa tula fono te lo te le ia o le nga le programa mo na yo tatu tata ia i le ngata i le fa malama mino tula fono ia o nei tunu se tele yo tula fono a tatu malama ia e le ia se mea fai na yo tatu tata o tatu so ia ta fa ba te go viet fa so ia away te alu fuwe e so ba fa tata iri o mea na a o martina na inga ia na fa ngale o titu ia le fo se mea we tau so ba fa tata ia mea nai lo ai tata le tau fai allo me martula fono ia ai va tai sunga au ta fa ia i tu long of city ma tu o fio le foi tai i le tatu por clamor tu la fono me so to ia fa so mai ia na o malam la matu titu marti 3 pe tele ina o kilani ia au kilani ia tele lo pe se ato te fai fu nei mea mo ma to ia malanga tu o ta to i nei Wellington nei welini na me oni titu mani ti 3 mani va pena ia ai o kilani ia la tau su ni tupia asi ai o kilani ia fa tupele tele la to o awala ma va pena ia ai a malo le tatu tunu ma futa ma le foi tai ha tatu proclame tu la fono tal sia na isa nga mo oe ia te fa manatu tulang ola isene ila ngat filio tulang ol sawa ma le va o lista vale lua se kone ia ma fa se kone te mio o ti munga ia ma se foi la tele ia ta o tele o tatu mu ta i vanga na ia wa fo ia sawa le mo tatu tanga tulang fo your insurance ta vale ia pe na tano tu ta on leila ia le wo te fa ma ni le sunga li malo ta o tele vanga ne insurance
ia i le ngata i lo sa ia o tulanga fo i o mea fale me to tino ia e ono mo mia ia vaenga na a le o tātou na luiti lai sifuma lua lea o uli Samoa ia usi mai le whaafonga o whaapoponga ni o tātou talafou o tātou tala mai Samoa nei fo ia aso tofi o tātou iei ona tātou se atu ei musika ia sufe filoi o vai engo lea uli tali tu lai tasi tātou taliu Samoa e wafo i polo kalame o le tautua mai Samoa le sunga a tasi Salem Sam i lea uli nei i le tautua mo le siufonga laumua i Wellington tātou talafou o tātou nuli tu lai sifuma lua. Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mō le nei au auli. Ua tatalaina ni whale titele se lua mō tangata wa awhia mai le Moy Ports Hioli Kalai Estate. E ono se lau tolu se fulu hectares wa awhia le mō. E o mai le tai awana le ilai to sai mali poti. Ma o loo whaawau pe o na tauti nei le awhi. Ai o loo walo ia fo ile malolo se o savili. O loo atili ai ona so solo le mō. O le ito lais fultasi le tai au sa vaise fola sanga. Mō ila tau i Kalai Estate. Sa fola i le aso ana nafi le iai o le ayo Kalai Estate e au fiele Banks Peninsula ma le itu malo o Selwyn ia a fianga mo whaalamla whaafosei ona o le Moy Port Hills. Toi titi lava o tangata umana a fiele Covitis fuluiva i New Zealand wa mafua mai le variant lata mai nei o le JN1 e tu sai ma whaamaunga pito lata mai. Ma sa ta ua ele au whaito whaar soifua maloloina sa matoa vave lava o na pito ta atele lea vaenga o le vairusi. Na sauno Dr. Nikki Turner e fōlinga mai nao o mai le variant po lea vaenga o le vairusi na masina o kitopa e tali tutu sa lava maisi variants no o mai mua ai sa vave lava na ta atele lea vaenga o le vairusi Rusile tunuu o lo mawhai lava ona te e atu i le JN1 i tui pui pui o lo iai peitai o le alata lava ina whaafetau ia le JN1 e tui pui pui i e fuafue tau nuu i le atunuu i naiva ia solo manai o whaamaoni le MetSafe le talo sanga le whaisa mo le toi whaapoponga le tui mo le XBB15 i a te sema ma o le a maua i le taimi o le tau malulu o le nei tau sanga. Wa whaasirisila il pale mio Australia Anthony Albanese la lafa a maumala na paanga Jodie Hayden pe ona whaalauloi lunga o penga of sota ingo le X o lo iai mao la ata. Na amata le whainga woa Albanese ma Hayden ili tau sanga ilua whilua sfulu. Ai sfulu iwa tau sanga na whaipoi Albanese ma Carmel Tepat au li itete ai li tau sanga ilua whise fulu iwa. E to otasi na maliu manisi na manunua ina ua whaapapa ni whana i se solo na whai e Kansas City, Missouri, Amerika e samiele au siamu pinia le Chiefs o le NFL po le lakapi wha Amerika na li ipotia to olua ni tangata wha au pengaina sa tapu eina maloka ina e leo leo. Sa lapata ia le whainga malo e whaapeo suwinga ia ua whai e benefiti o le amati tiva ili silia ma le fitu wafe o whana witi. Sa whaana tinati o na whai e suwinga i le whainga malo so whaatasi. I le aso ana nafi i benefiti ma o se tasi leo mata upolo o au fia ia lātou fuafuanga mo aso mo moe se lau o la lātou no fua inga. O lo ufa mo mua le whainga malo le o tangata ni usile e whainga luenga pio na sauno le minista mo le atina e ngawanga fsotai Louise Abston o lo ufa yele malo ni suinga isi itanga o benefiti. Ia fuanga ili si itanga o le tau le soi fuanga ai le o si itanga o tutongi o lo na winga e ei teimi o la ITT fua i tupe maua tangata i benefiti. O le mahu le malo e o atu le ono se lau fitu se fulu miliona ta la ni tupe o le afa asao ina mai ai e le isi fatau sanga o lumanai na sanua Carmel se puloni o le leipa o le amau le malo o le isi ono se lau fitu se fulu miliona ta la fa o popo e lango ia lātou fuafuanga mo la fonga i e whapa u peitai o ai e au mai i e tupe e mai tangata ni usila pitusilo na mātitiva o lo pitusili ato na telewhainga taolo o lātou whaafia ngai ai na ilo isi tangata i le ato nuu.
O loo iai lava le tali tonunga o le ofisa whemalanga i ngā New Zealand e mawhai ona o lātou whaafia i mali tele o tālu sanga tangata mō lātou nofo mau. E silia mali lua se lau wafe tangata mai whafana whaana tina tiona tu uina ia ile avanoa mō nofo mau e alai se polisi whaapitoa ona o le taimi salo kaile atuna o mai le COVID. Mai silia mali tolu wafe 5 se lau tangata na whaatumu o lātou tālu sanga o nofo mau ina ua tatala pepa whaatumu i le lua vai aso taluai ina ua atoa le ta ilua tau sanga talo na maua visa ino no fuai New Zealand. Sali potia ni whaale tono sawhia ngai manisi na ulua i awea la tau talo sanga ai sa fautua ina le ofisa whemalanga inga ina ia tau mawhaipea. Ua fesilingi a ina puipuinga o tōlanga patina o tangata whaatau, ua saini le polo kalame fōwa le Woolworth, ia la tau pepa ia mawai whaamanianga o Everyday Rewards, ona oni tustusinga nini i le pepa o loo whailo ai, e mawhai le supermarket ona whaamau numero o laisene o Tavale, po e maleata video whaapea maleo o tangata whaatau, ona whaafetau i lea manumero o la tau pepa, o lalo le polisi, e eifesa o ta inga matuutuunga o le card le o le Everyday Rewards, ma o loo whaelo ai whaamatalanga o loo au ina mai tangata whaatau. E au fie o lātou ingoa ato atoa o aso whanau manumero o telefoni. Ai le ngata i lea o lātou wata o e-maili maisi o lātou tua atusi. Na ta o le Woolworth e whaao ngā ata maleo i e tapu e mole puipuinga e ta au fie ini ngā yo inga whaanga oi ma le saonga le mō. O isi whaamatalanga e au mai lunga le interneti mo te tono whale o loa. E mawhaiona whaao ngā ina ia i loa le supermarketi po o a o loa e whaapewhia o ana whea foi na whaatau ina i le tangata ia o loa, ai po a foi tu ainga o loa e whaatau le tangata. Ua whaaleo le ofisa o komisina mo le puipuinga o tōlanga patina o le taito atasi, ni popo le ngā maua whaalia, o se vaenga le tōla whono mo le puipuinga o tōlanga patina o tangata taito atasi, o loo aia i ai whaala potopotonga umaina ia whaamanino ma whaailoa, po o a whaamatalanga o tangata o loo lātou wauina. E te taule komiti whaatonu atoa a le Fletcher Challenge o na whaamawai e le na o le taitaifono ma le pulisili e tu saima se finangalo whaalia o Sam Stubbs le whaatonu sila le kiwi seva le Simplicity e silia ma le tasi le miliona le au whaingo le au whaisao whanga le kiwi seva e ia la tau sia i le Fletcher se ala ia la tau te ngā tupe ma e te taule company o na whaini suinga titele pe o na sauno Stubbs o ana nafi na whailo ile tu samale se lau lua se fulu miliona tala o tupe ngau ale kamupani e au fieli se lau valu se fulu miliona tala e wha mai aini polo kia tituai ma le isi se lau lua se fulu lua miliona tala mo nisi o lato au nanga na whaalia le Pulisili Ross Taylor whaapele taitaifono le komiti whaatonu Bruce Hassel o le ao la whaamawai ona o ia whaale tonu sa tau fia whaatawa inga le amatanga le asoana nafi aina toi whaawau le afo le sefululua i le awauli e lata i le sefulu ono pasene na paua i le tau sia le Fletchers po o le ono 5 sene i le taitolu tala 5 tasi i le sia ma o se foi numero pito maua lalo lea tanu mai se te malua felua sefulu. O loo tanga i le malo e whaatanga le tele o niso tangata mai whafo e mawhaio na inivesi pe whaatau ma whaatupe na ngaluenga te tele o whale. E te tono New Zealand mo tangata no nofo mau tutongi, pe ona whaalia i se pe pale kāpeneta na liki i tua. Wa mai ona whailua le whainga malo so whaatasi. E whaiani teu ngal tu la fono inivesi mai whafo i asa mumo e se lau o la lato nofo inga. Ina ia whaafai ele whaungoni whale te tele. A wā tangata no nofo mau tutongi te tono le tunu. Pe taina whaalia le pepa le kāpeneta le na sauwhia i tua. Le whaanau naunga le minista langolango tupe Chris Bishop ina ia whaatanga tangata mai whafo o na inivesi ni ele whawaini whale fau po ni no whanga te tele mawhaiona no no whai tangata a ia awana ia ini whaamoe ngā o tangata whaatawina ia ele mawhale e no no whai. O le tula whono olo iai, ele mawhai lau whai inivesi mai whafo na whaatawina ni whale po ni ele e whawai whale no no whai wanga na e anga waa e no no foi New Zealand. Sa fina ngal foi Bishop ina ia tu ina sa atu se whaatonunga wha minista. E whaailo atu ai se whaailo malosi, o te tala atu e New Zealand le avanoa mo inivesi mai whafo, ina ia whaaupopo ina ile numero whale le atunu, ona o lea whainga, e mawhaio na whasausani whafo ile whaafita auli o le lava o whale New Zealand, pe ona ta uailea pe pale ka peneta.
E se fulufata usanga ufa asalaina ile fale pui se tangata sa whainga aluenga ile la unga o ato malanga ile malaiva alele au kilane. Ona ole avenga whaana nao ni fala au wha asaina. Ole masina o meile tau sanga loa whelua sifulu. Na tau fiele ofisa o tiu te se pasese sa mawele sifulu iwa te se malifa kilo kalama ole methamphetamine. I tutono o lana ato pao e mawai se vanga ato peo o ato ele $1 miliona tala. Ve ana sao itua mafa ata watu ile taimi. E whaafi tu tau sanga le matoa sa tau lea. Sa wha asalaina ile asoa na nafi. Ona e whaapea o ia lena wha atolanga ina le tau mawhainga matau pulepulenga. Ina i ave wha ananale ato pao ile malaiva alele. A o tapuni ele taimi ole wha mai. Sa te ena le tau le ona moli anga ilo na wha atau mai ole methamphetamine mai whafo. Peitai, ini moli mau na fola sia le wha amasanonga ia se te mal tau sanga taluai. Sa wha aliai o iana la fo ina ni wha atononga ia lai tusto singa. Ile telefoni, i isi tangata whainga aluenga la o ato. Ile ngā yo i ngai whaiele ato pao. E mawhai ona o oi whafo ile no whanga na wha atali ato wai. Na ia fola ini so ila ato ia. E mawala lato ta ilua se fulu afe tala pe a mawa atu le ato. E toa whai se tangata na taloka ina ile alava mata upo ile masino me lua afe lua se fulu. I ta alonga, o le whaatolua i leona maana malo le tama i ta i alova au Dame Lisa Carrington. I le whailonga pito mawalunga o tufa ngā whailonga mo tangata ta alo New Zealand le Halberg Awards. O whaalima na maana malo Carrington. I lea fo i tu a inga o tu ngā wa le pine auro i le Olimpeka. Ai wha se fulu ma le lima o na siam pini le laulangi. Sa ia mawaina fo i le whailonga le tama ita alo le tau sanga. O le li i vili wila Aaron Cage na mawaina le Sportsman of the Year. Po le li ita alo le tau sanga. O nisi na o la tau waa e au fiai Adi Save o le Olopeleki. Paul Cole o le squash ma Ryan Fox. O le ta alonga ta polo. Whape ma Shane Van Kisbergen o ta avale tutuu o Cameron Leslie na mawaina le tangata ta alo le tausanga mo ila tawe yei mana onga whaapitoa a o le awo le tausanga na mawaina le taito ofitua ta maitai le Black Ferns. O la atau vani si longa le taalonga le CCU o mea mamafa mai atu moto le Pasifika. I le whaatasinga i au kilani o le CCU o mea mamafa i le vai a sofou. E au fia inisi o lo sa ili ni awa noa mo taalonga le Olimpeka i falani. I le luafe luafaa. E lata ili to lua se lau le au ta alo le atau vai panga ese lua se fulu. E au fia i Don o pelongi o Samoa ma Aileen Sika Matana o au se talia. E a mata le tau vanga i le asolua lua se fulu o Februari. Safa amaonia le whailau tusi au au le whaala potopotonga si isi iu o mea mamafa le Oceania Paul Coffer i ngoa o ila atau ia ua resitala e tau vai i au kilani. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le au auli. O te toi whatalo whalu tātua tunu i seisi fo i nei whao poponga o talafo i melo te tupu i lo tātua tunu i Samoa. O patipati e alo ma whanau o le ainga whaia onga ma le fio anga o Samusu. Le te tala alo e ino le lato walu potua onga fau o le potu o li matama i tai whaia onga ma se potu tusi o talia ne le malo ia pani sa latu tāru sangan tu inatu ia matil tu sangan te nei. Ma ofo nei ia pani le se lene se lau ivas fumuleonu afe lua se lau ivas fumuleonu tala Amerika. Tu sa lea o le 5 se lau lua se fumulelu afe tala sa molun tawa fai. Na fai lue lampasa lo malo ia pani lana saunuanga faa pitole te tala inol nenga ruenga. O le faa nau nongo fiso soani nelo na malo i tūlanga tau ia awa onga. Ia ti nae ma fausia se lumana imanui o alom faa nau tūlanga tau awa oina. Ele ato atoa, so i fua malolo ina ma le leise si o manga, lato te whaonga ina ilo lato o langa o ina. Na o whanga poto le fio ango sa musu, ai whapea foi sui ma le malo le fionga le ministawa onga ma le anganuu, le fionga se ula yoane, sui ma le ofiso ta longa ma anganuu, ma tua manai o lato whanau, e whaatino whaafia fianga, e le te tala aloa ia inai o la lato ngā ruenga fau. O ia panio se atunu o tele tausanga o Fesoswani mo Samoa,
e so se awala le ngato le tūtau ia o onga, so i fua maloloina o puipuinga tau swinga o ngā le tau, seo manga le tūtau i le puipuinga o Samoa, a wala lau papa manisio atina e te tele. E le titi le sao le tato University a wawa Samoa i le atunu, le ua whaelunga ina le fase fultau sanga o sa saa atu le poto ma le tomai o whamanuia ina i alo ma whanau o atu lava e whaolulunga o mtanga ruenga ta itai o e ka le sia ta itai o le atunu fo mai o whaia onga o nisi foi ua whaea ina i tūlanga tofi atunu i whafo e ngā ruenga ma whaiva o te tofi i ai e le tautua le tato University. O le whaaftai man whaamalo le fionga le ministawa onga, le fionga se ula yoane ia i lato umasa a vea mawhaia onga le University o Samoa, le ua whaasfu nei tau sanga lo naso whanau. E pe o nourua i whaavae mai ai le tau sanga e awhi se lau valu sa fulma le whaa, i se whaavenga i mai se pakete na o le 5 tā la, le ua tupu maula e o mai le so, e le tau sanga lua awhi lua se fulma le whaa. O le teminei wa lata le 30 miliona lana paketi, e silia le tolu afe alo ma whanau na wha mawina na o onga i Paul Kalame se lau mon tupo, ma le au whainga o le au whainga ringa silia ma le tolu se lau. I wha maunga na tala le fionga le minista, mai le awhi se lau valsa furma le wha na wha avaya i le a onga o mai le so, wa wha mawina le lua se furma le 5 afe ono se lau fast food fitu, e lato umana wha au mai ma wha ai lunga, mai i le tato University o Samoa, mai lea au whainga, o le tausanga wha vai, e tolu se fulma le 5% pe tusa le ma le valu a fe fitu se lau, ma le valu se fuluiva, na wha au mai Paul Kalame ma wha ilunga tikiri ma wha ilunga maua le lunga, au leisi lua se fulma le 5%, e ono a fe tolu se lau lua se fulma le tasi, o i lātou ia na whau mai Paul Kalame wha amtata ese. O le wha malosi ma le whaalo te tele o sao nuanga le fionga le minista. Mo alo ma whanau, ma le ainga whaia onga no lātou savalia le taulanga i le tae au ana nafi. Ma nga iane du mama o tau le malo e wha manatu ai le nei aso tā ua mo le University. Na saunu ai le fionga se ula, o lona talitanunga ato toa, a ao Samoa ua manuia a inga. Manuia no, e ka lesia masio tātou atunua toa. O leo whaamatu watu i tū mālo e lua muli e atoa i ele 5 maltasi i tū mālo le atunu. Le lata i se lau 5 wafe tā la molpolo ke ti tasi miliona tā la mua. E pe ona momoli atoa se anganga whaaftai me le fionga le tamaita i ministao nei poloketi. Le fionga mulipola ana rosa ale moli o. O le asainia aloa ia ai malienga tautupe po funding agreement. O le tātou wati na e miliona ai tūmālo nei e lua. Wa ana alo filua ma whaasale le anga 5. E atoa ai le 5 sfutasi o tūmālo uma o Samoa. O whaamanuia ina i le nei ati na e tā ua al tātou mālo. E vi ia ai le atua i lo nā alofa. Awa o mawhai ai o na atoa tino wa atau sili. Ma ua atoa foi ape foi o le safolau o Samoa. Ia nāti nae, mo le manuia o le atunu o atoa. O se fianga tele lea, i lo tūlanga wha a minister. Taruai ona o le teimi mua le nei wa wha tino i se poloketi wha pene mo le atunu. Na toe wha manatu e le fionga te mai ta i minister le tūlanga i le whaingo fie. Le wha tūlanganga ma le tele o nisi o wha fita hauli malu i tau sāwhia ngai malantanga luenga. Na to ali ai le wha ngā solonga mai le amtanga ai me se lava i whanua e wha tuwai ofiso whanu wha vai. E tā ualu i tau ma wha fita hauli. Mo le tā penanga, ma le sona tā ua. Mo le isi a tātou miliona lona lua o lo fotua i mai. O se vaenga pito i silio na tā wale saunuanga le fionga le tamaita i minista mo le atunu ato e ala le nei poloketi. Ia o le whaasoa i e o lo matua mana o mia le soani. Ia avea le nei ati nae ma vai puna. E puna whanau mai ai le manuia mo le itu malo. Ia o ngā foilu i tau sa whea ngai ai.
e whai ma whetū whaatonu folau, ma taita i tama, ina ia so longa le iai le whaatinoina o le ati na e le tū malo. Le fionga le minister o tanga luenga tina mta mai tai a tina no manga so tai o le minister fo i o le poloketo le miliona ta la le fionga mulpola ana rosa ale molio. E le tola ulonga le fai unga le whaampisinonga fai tu malo e le mata opo le ia po e leo se fululu pesta o se tangata lua le ofiso le tiute na molia le whaolu fale meo le eisa mfuala au whasahi nei le antunu. Ai i le taunu ungo su enga na whai loa e le whaamasino, e le tala whea ngai se whaasalanga whaafalipui i a te ia, ai lua whaenga o ia su enga, e aoe na ia tutongi ina le tolu whawheta la i tutonu le se funmal whaaso, e ui ina tu inatu whai ungo su enga, e le eiso na so tanga po se sila fia i le na amia le whaamomoli, o le mata aupule nei na whaamawina i leo pe na maua le iwa se lau kalama, o le aisa sa na nai na mai te tono pusa sirio, e na wasu i na le ofiso le tiute. Pe a whai e mai el se funmal whaaso e le mai on te tongi atu se le nie pe on whaatunuina, o le a whaasea ne lo o ia e le whaasalanga whaafalipui. O tala fōwia mailo tātua tino nei aso, manuia sa moa i tūte whi au mga ruenga le a whenga iai, whaasoi fōia. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo auli si fofonga o le laumua. Ia o tātou o teimi ia o musika ia o vai aingo lea wuli o tātou iei nei i le whaafoma o tātou tunu le o luasi o tāsi minuti le wite ni litu lai se fulma lua ia o le whaiva fwelu tātou tunu ia i le tanga sua o nea wuli nisi foi o la whai ngā ruenga leo malolo mai ia i teimi malolo le suma lua ia manuia tele le alo atu tūlanga o te mawhtanga ia lo whenga i o le asa kuka maa na ia nau tā pena lau ngā sese whaafetai malo ia tautou ia le tautua foi i tono le ainga le tau whaatua i tausi o lo whaia pea i le aso ma le aso wane o tātou tu ama ta mama tina mātutua ia o whamonianga nā ia e le tu mamaina foi la o tau foi ngā luenga ia manatu mātang o fie sau tā penanga nei aso ia wā foi ia le nei a woli ia ai o lunga tātou porkalani ia la tātou le sapasui le sapasui le pispisa toi longa i pule tai longa i pule ia pispisa ngana le sapasui ia le teimo le woli tala toi foi ia musika sui filoi o le nei teimo le woli sapasui longa i pule tai tauanae longa i pule le teimo tātou porkalani
kaki Folo aku ai loa male sosi E angi shine ya ko kave u e mangongi Ai muli aku ole lia Sa e roa longa mafia Masinga vai nga kisuia Ole whainga ngā ole sa pasui E ka mawhai ole au fui O se lako whangu ua sui Tinge ole sa pasui Tama ole sa pasui Le au peperu Ina motora pati eri Ilato una Whaate tailo o tōmala Tumale whai ainga lele Ole sa pasui ua numera tasi I le la rola Aua e singa uma ila Tue a mata mai le taita Le au peperu pina motora pati eri Ilato una Whaafetaila o tōmala Tumale whai ainga lele Ole sapa sui ua numera Yo ele sapa sui ua numero tasi I le lalolangi E al whawhianga na leite mo le awuli Ina ua lusu 50 minuti le ute nei litu la sifuruma lua Ata alawa tusunga ya Larry, Barry, Ariel le mahuta mai I leite mo le tātu polo kalame Ila na pespesianga lea Ia o pese mo le manao Ia mo siona fine a toi le so Ia le sifuruma le tolu ona tusanga Princess Ariel Ia o pese nei Ia mai le ngata ula band e Sili Samoa pe ona mo le manao mai le sunga ya Lori, Barry, Ariel Ia le pese na wolofa tue manu Ia loa soifua sifuruma le tolu tusanga o Princess Ariel I le nei fo ia wuli e pe ona mo le manao mai siona tama Lori, Barry, Ariel le mafuta mai nai o Tara Ia iau ke lani Ia I ngā nuenga leiha so whaftaina mafuta mai pese nei e Sili Lava Samoa
ma le mea o le au whai ai po sa utala. E o te sa utala iai o le tala noanga le teine ma le tamaloa. E o e le la to sisila iai wha mol o kau kalkuaku. Talofa. Tamata. Talofa. O au mea o whaine. Le la whainga lienga. A o whela o e lautama. E le e lautama nei whale. E mawhai o no tala no atu I lautama I se tei. E whainga ka ngoi e ai tawai no ke pole ai. Ngi ke wa fo ngi wa. Ni ke wa se fa le kong ya o nga ke le wo ko ko po ni fa la ri ya fa pe foi wa stanga te pai fa ve la ve o kanga ka le nga mo fia kala ngoi lo kama e ke na ko e sila wa kala ngoi ya nga ko sa wa le ka ko kala ngoi le ulo o le a whaila tonu na o le wal kalangoi lo kama ngo koe fo I mai le ka kalangoi kua farsa. Ke le farsa ka kalangoi, ili sa wala lo. Ye sili la konga aya lo nga kalangoi e lo kama, o ila le ngoro kama. O e ke waki. Ia la wala whai ke waki a, paungi ke o waki a o kama. Le e lo kama e le ia ama umakua fo e se aonga wingo wa lua fui le whakaka makua. Kalo whari waki. Kalo wha. Ia sopa mai ama kala mai o ao e kama whainka. E lai o au e whaingofie. Ale la o te o ye ko family fo wo sa wa ko ngol fale malungol ngai me ke le o ngolo o fia e vai lo wa tinga si o kamaka o ye ke fia e vai lo wa finga yo o le la wa ye fa te ala kala se vanga le le lo e vanga yo e vanga masa nyai te ya foi o ngai sa wai o ko inga ya wa lei paula va me lo ma va o que lo ya lo foi lo wa fine awa pe foi o ngai si lo fia o le kinga wo le ai sa fainga o mesire o talia fia o coinga ai Paula Bea e fainga sa lo ase sa bakala ngo ke le avangoa Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Luas for 12 minutos tone o tala uli tu lai tasi whanga solo pea tātou whawhiwhianga so whewhiloi leitemi o le awuli ia o iei fo'i ala tātou tunu I vaiinga ma tau mawhitanga o le awuli tātou ana pespesenga nei man whawhiwhianga nei e pala ia le maa ia le pala le tala atala wati a tala peili le mahuta mai sina leo le mahuta mai atala wati fo'i le stina ia whikawi sila Laurie Barry Ariel ma lolo mahuta mai leitemi o le awuli e pala le maa ia le pala le tala
can I shake that thing, Miss Annabella, shake that thing, yeah, Donna, Jody and Rebecca. Can I shake that thing, Miss Annabella, shake that thing, yeah, Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. If I don't take pity.
Ua whai mai e tangata e winga sunga la tama futanga se mea na lilo lava i o manatu se whaaluma ina ia u o ilo umana o le tunga mauna te whaafu le fia na ilo uloto liwa mamea o naila uchofo ta tue fia te paile a matanga na e pu e la uata ata mala o lau fofonga fia na fai matai tai au i o folinga ai se panga sa fai matupua la fio uinga ele ole la le chaua ole ola ele ole tele ole o aele mauai se sa olo tonga pita i ole fusimoni ole faamaoni amauti noa sunga e ua oilo ele oia o se alofa fafanga maavatua utube sa tausi oe mawha pele pele nau ta inga o moonga wa wha bea e tele sola na moli tino tinga o le alofa malofa amaoni ila ua fionga oia o le neiwa e suia ise i bua o ona sauia oe ina malanga ua e fili solo ia sanga le lalo langi e ma ale ale o lau tupua ua o le mate so fa moe moe ia muti a se ala ai tu umaya o umafatianga mo se uaia mana o mia o ualofaanga ele ole la le chaua o leola ele ole tele ole o aele mauai se sa olo tonga pita i ole fusimoni ole faamaoni amauti noa sunga e ua oilo ele oia o se alofa ele ole la le chaua o leola ele ole tele ole o aele mauai se sa olo tonga pita i ole fusimoni ole faamaoni amauti noa sunga e ua oilo ele oia o se alofa sunga e ua oilo ele oia o se alofa
Sewa tamata muli besei awala vea Funa ea talunei maufa matalanga Taluai dia lota auleanga Aiwi ilea o te ono sai Olo o soi fua leli Now sit down if I ain't some man to my fire I will oh te ono sai Olo o soi fua leli Ia le fa fo mal tato tru le temi o le wuli le 5 minuto tene o tale o le tula tasi manatu ia o se e malu ale tu langa o tato pespisenga na ia fa no file mo fo le wuli ia pangale le o sau temi tato te lulu lima tato fa to fai ia wa fo le tato tu e ne ia to fi mo le langa fa tai ma fa malo tato tru ia le tato ma tanga mai la va tau nei la li tula fitu ia le utini mai fo il le temi tato taliu sa mo la vai le tato ofisa tu tonu la vai la soia tasa salam sam ia ole a te tolo ina lo tu pe ma lo tu malu ia il pol klamer tu tu mai sa mo li tu la tasi ia ai fa mangalo mai stu tu o le wa o tato tu ile fa formal le yaso fa mangalo fa le tonu la tu ona fa le falo yo tu fina ngalo mangalo fa le tonu e poto la varta tai ia se la vala na tu yama ia e tonu alf manatu tata ia ia is fina ngalo foi I tulang o tu le fo ia so ia ai fa malulu atu ia maso so ai malu poenga fina ngalo tatu sino e se tau tua ia le wa o le fo ia so lu tua tali mari ma tu fe valo nei tau lu atu por klame ia mo le ia so mai tatu fise por rone tatu te felo ila so tau li tu la fitu te masani mo te nei manu te le ina fu fuanga ton le ia so manu ia fo fa ungo na fiafi ia na nei fu fuanga mga luenga lo fenga mo tatu tu wa o ngalo fa nau tatu te felo i tau se fu mai manu ia e tau tuar si fonga lomua.